O te whalofa ma whatala whātu le tātou tunu le nei tai a fau, whaftai le lofa ma le anga le leo le tua, o taitai mai lau soifua mo lo wola, o tātou toi whilo ai i le asong fua, o le asa luas fulfito i ula i lua a luas fulu mo le ono, o le au nanga ma le tautua le nei le siu fonga le lau moe Wellington e tā lofa lava. Ai alo mai loa, o le tātou saudi ngā loto le nei tai au, le ataitai ia, ai le sunga i le whawhenga Reverend Lolani Mikaele, mai le kālesia whaputuputonga Yesu i Sāmoa mātunu i whafo Sydney, Australia. Iau si mai loa le whafonga. I le soafa manu malo Yesu Keriso, le ao le kālesia o wholofa mwhatalofa atuai, i le ala whai mai le manuia ma malei fua mai whanunga le lei i le nei fwoi tai ao. Ia, la whai mai a tātou tāpua i le atua, tātou te talo. Nganga pa iae, o mātou atu ma le nganga whaaloaro tele i au luma, wala au fwoi lo soni mai, e mai se le wha matalaina i o mātou loto. Winga lo loto wa fionga, vea malu i tau i le mātou wholaunga whau au, au mātou militino i wheau matiute o le nei o langa. Ai le ma whai o na whai titia le anganga le whawhitai, o na aso o whapopoina o la mātou wholaunga, i le malosi ma le ola o toi au maia, e mātou te ngalue ina hai, e le ngata o mea alofa o tāleni, au nanga ese pe o na walau ina hai i mātou. Whapa ia maila mātou sauninga i le nei tai au. Mātou walau e ala le swafa Yesu Keriso, lo mātou wali ima lo mātou whaola. Amen. Fia whaitawina le nai whai upu e lua o le tusia e peru lo na matau pas fulma le lua. E whapea lo na whaitawina. O le nei, o i tātou foi, o loo ua wanga ia e le whapurputonga, o e mata mai e whapea o na toa tele, i nā tātou tu e se ia o mea mamafa uma, a toa mole anga sala e whaalawe ngō fia i tātou, i tātou tau whetuli male ono sa i le ala tanu o i o tātou luma. Mai a wawa i atu i a Yesu, o le na te taitaina, ma le na te wha atua toa ina le whatua tua, o le na on sa i le sa tauro, na whatau waa i a te ia le maa, ono ole ori sa tu ui ona luma. Ua nofo foi o ia i le tu tau matau. Ole nofo ali i ole atua. Ia whabaru e mai le tua e le whaitawina ola nā fionga. Mola tātou whaalongolongo ia i le nei tai ao. O nai manatu e malu i tau. I le tātou sāwalinga whaau au. Ia o whapena foi o tātou ngā lulu e i au nanga ese. E pe ona walau ina i tātou, e le ngata i le malo, i company, ia whape fo i tonu o le kālesia. Whapea le manatu, o le tusitala e peru. Mai nā tātou tu ese ia o mea mamafa uma. Ia o i le la a vea ma whatau o le rita au. Te tono le ambau ai se whamalosi, a se whalotu tele. Ia po se lui tau foi, i roto soifua tau tua. O le manatu o le apostolo pe o na tusia. Ia tu ese mea mamafa. O lono winga. E iei mea e mawhai o na vea mawhaalawe lave i lau au nanga. E le ngatai le kālesia, le malo po le whaalapurutonga, e mes fo le tausinga lo ainga. E le oi lalo o le lisi o me o angasala. Wa le tātou te iloa mo tau silafia. O le angasala, o le anga ua sese, po le tāanga ua sala. Wa le sa o lo le whaatino ina. Ma ualu ese, e tu sai mata iala o le finangalo o le tua. O na vea lola ia o le tāanga po le anga lea. O le anga ua sala. Ia le ua tātou whaingoina o le angasala. Ala ale ola i ele tau talanga i le tae ao le nei. Ala whata ua i le whamalosi, i le upu le awhai mai.
tu ese ia o mea mamafa uma. Ai se a, lona mafu anga ua whai mai ai, po ua polo ina ai, po ua fautua ina ai, e le ngata o tangata i le vaitau lea o le apostolo. Ia lewa ua tātou tonu, o le fu o mai ai tātou le upu lava le tasi. O lona winga, e iai sona tāua o le fuaitau lea. I le ngangana Peretania, pea fua atu iai, e pia fōringa o lo tautala, removing bad things. Not just about bad things, but anything that slow the movements of your spirit, the clarity of your calling, and the focus of your eyes onto Jesus. Ele ngata e na te whaatele ngese ina le ngā ioi o lau soifua whaaleanganga. A o le whaane nefu ina o lau wa ai whaaleanganga, ma lau whaalongo whaaleanganga. A le o lea, e mawhai fo i e mea ma mawhaia, o na suia le mea e taulai i ei lau wa ai. Lona lua, a weight is anything that is not seen, but still, o mea ma mawhai e pe ona tā ua. E le o se anga sala, po se anga ua sala, ai mawhai o na ia ngao ia, le malo si anga whaale anganga, le malo si anga whaale tino, le malo si anga whaale mawhau o lau tangata. Io e, mea ma mawhaia. E mawhai fo i e mea ma mawhaia, o na whaatele ngese pe ngao ia, le malosi, o lou fia e whaalongo i le upu o le tua. O lou aungo fia e talia fautuanga. Ma lou aungo fia e usi stai. I ta iala o whaatulanga ina o le soifuanga e tauna e savari ai. A le au nanga i le kalesia. O le au nanga i le malo po whaalapo putonga. Ia po le tausinga fo i o lou ai. Awa e le ai se au nanga i le soifuanga le ne. E au noa mani ona ta iala. E pui ai oe, i launga lue, i lau tautua, mangau i o inga uma e mawhaia nei whaia, e tusa o le tiute mal matawhai oi watu inatu i ate oe. Ai le tu whaale anganga, o lewa au maile fina ngalo, o le upu o le atua, e whamanatu i ate oe, matatou uma le ritai au, tu u ese mea mamafa. La foai mea mamafa. Ave ese mea mamafa. O ala ia mea mamafa. Lea e tautala i le apostolo. Ia o le soifuanga o aso uma. Ma le o langa o tātou militino ai. E tofu le tangata ma vala o le o langa na te silafia. O lo avea ma whaala lave ia te ia i mea whai o le o langa rene. O nistaimi, tausami, o le moe, o mata, o lou loto, mea vea ma mea mamafa, e le malie mata e wa ai, i mea whaafia o le o langa le nei. Ai ua mawhai o na vea mea whaafia na, ma mea ta tai e sa ilo loto, mai le fia i tai ala o le fina ngalo le atua. E mawhai fo i le tu ina nau o mata, o na tau fia, ma tu umawala loina, lau au nanga i tono le malo po o le tausinga o lau ainga. Le ale mana i au tau tinonga e whaia i lumo o mea nei o aso whai poiponga. Ai au ina tō sina o le loto o lesi tangata i lesi tangata. E le taitai me whai o na whaava vau le tau tinonga le na. E ma whai la o na vea le tu ina nau o lau loto, le tu ina nau o mata. E me whai o na vea ma mea ma mafa i lau au nanga i to tonu o le malo, tau singa o lo ainga, whapea na fwoi mare kālesia. E me whai e mea ma mawhana na o na whaatele ngese lo ola usiu stai i le atua malo na finangalo. E pe ana o whai atu, o le tala le apostolo, tu e se mea ma mawha uma, i ta latu o le wha aua unga o le whai upu, o na whato a ta ua i leo le angasala. O lono winga, e te manatu ele o se anga sala le mea le na.
Ai e mawhai e pe ona tā ua. E mea nā, ona ave sea lau wa ai, ma whaapongi sā ina lau wa ai, i le atua malona whingalo. Ai maise o ta iala o le au nanga mana ngāruenga. Ma o le whautuanga fo i lea e whai so stangata whaingaluenga. So stangata tautua, ia tau la i lau wa ai, i le matati au o whaatuina mo lau au nanga. E whapena fo i titono o la ngāruenga le atua. Ia tau la i lau wa ai, i le matati au o whaatuina mo lau tofi. Pe whai au, pe ao, pe ti a kono, tai tai, whai ao ngā sāpo le alawa. Ioe. O le teimi e ave se ei lau wa ai, mai le matati au o whaatuina. Ia ona velea ni mea lai te o le olanga nei ma mea mama whai lau olanga, i lau o nanga. E tā ofi e le angasala lau tā moenga. Ai wha ngese, ma wha whainga tā e mea ma mawhai o le olanga, lau tā moenga. O le au nanga, ma le tātou wholaunga o lo whaia nei i le atua. Wa whaatu saina i le tā moenga. Ai leo se tā moenga i se awala pupu. Pe o na tātou loa i lunga o mei o tā longa a wheleki. E ile church events, field events. Ia ma tā longa ia e whai whawhoi tā momo e tai luas furu ono maila. Ioe. O tā longa la lea e whatusa iai la tātou au nanga i le tua. E leo se tā longa e se lau mitalo na umi. Lea i o le tā longa e umi. E umi la valona tā moenga. O le ala lea o le whautua ina e le apostolo tangata au na i le tua. Ave ese mea mamafa. Lea ngai whaatele tele ngese e lau ta moe. Ma whaafai tā i o na maua lo marosi. Ia pe sola e se ai fo i lo marosi. O le mafua angale na. Wha marosi ai lo finangalo malo loto. I le āmatanga o ngā ruenga o le nei fo i aso. Ina ia tu ese mea mamafa. O mea sa wha le tonu i le aso nafi. Ia wha ngalo. Pe o le maua le apostolo. Tasi le mea o te whaia o te wha ngalo i mea o tua nai. Au te tamo e puno wa i mo le lumanai. Ia anga le mai le tua i lau fōlau mo wha au. A matanga o wha au mo tiu te le nei aso. Wha māmalau tamo e. Ma māmalau a venga. E le ngata mo le vi inga o le atua. A ia wha pēnā ona tau lau o le au nanga. E pei ona wala au inai o he. Ia la tātou pese le vi inga o Sāmoa.
tātou te tālo. Lo mātou tu ai. O nisi ua hanga i atu wa tau nuu i o lātou whale whaingaluenga. O nisi fo i lea ua amata o nei runga o le awala, ma ua tāpena e anga i atu. E whapea fo i nei whanau i a oa onga, e meisau i lātou o le a tāpua i mai maota malawa. Wha mole mole, i a awali i ti alawa e lo wa nganga lava singa uma o le ni aso. O la mātou te tālo, e pei lava o upu o le whaisalamo. A whai ele iai o e whaatasi mai mātou, e mai maulo mātou ti ngā ina. Whai fo i leo leo ina e oe, me olo mātou no nofo ai, mau ai, e mātā la fua lava i mātou. O la mātou te tālo wha mole mole, ia iai lau fio whaatasi mai mātou. Leo fafo ma leo fale, ta oto mo le tūlai, ma so se tanga ma se anga, o le a whaatino ina le ni aso. A manui e nei whanau ia onga, ma ua le loto e matala, o le poto ma le atamai, e maise le malama lama. Wa manui e ta i o le malo, whaululunga o le kālesia, o tangata anu ese o le rei atu nu, mātou no nofo mau ai. E manui e le lau ele, o lona tama ainga, maise o nā tina e. Mai ei u le nei aso le vi inga o Yesu, lo mātou wali i mo lo mātou whaola. O e ala to ila mātou te tālo. Amen. Tana na ua whafonga le tātou tunu i le tātou sauninga no tunu ni tai au na teita ia e le sunga le whawhingainga Reverend Rolani Mikaele mai le kālesia whapaputonga Yesu i Sāmoa mātunu i whafo i sini au se tālia. Ia e momoli atua ile nganga o le whawhataitele lava e lau sunga le whawhingainga whamalo lava tāpena whawhatai mo le tātou sauninga no tu mātanga o fia no nei tai au ia manatu tō mtawina whingano le tunu tāpina pena e mole nei aso i fuafuanga malawasinga malu i tau o le awhianga iai. Whamili atu le tua e lau songa le ngate leo le whalitua male no whaano. Ia male kālesia whawhtai tele lava. O lus furu menu te ute nel fitu. O le vingo le tua. Ia mai le e kālesia. Yesu pole e kālesia whapotonga Yesu i Sāmoa mātunu i whafo. Ilana e kālesia o lo ia pia. Ia o le vingo le tua o saunia. E ana whanga solo e leo nisi o pesi whalanganu uta pena le porkalame o le ata o le tai au. Tā lo whalawa o le tautua le nei e le siu whonga le laumua ua amtalia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. I tau tai mai le ano le aso. O le a. Ha! Malo. Vamos. Malo, sama nya do malo lewat wat. Yo la do sila yai. Vamos. Sila. Ha. Sila ya pea. Sāmoa, o wal fal via malo India, malo mo, nem. India. Sabai, o dai, o fal via malo kana, o largo, uruma. Ai, kalilaya. Sabai, Sāmoa, ande, o fal via mai tanga, largo, ni. On te siri lewa ai sia wa pia mai el malo le langi ki pau la so nei. Ole ola avatu tali vai lapa. Hop! La tu no la pai ba. Hop! Hop! La tu no la pai ba.
ano. Wapi o mai ai malo na lai. Ni uia la le tu lau. E tasi al malo ke si te vai at. Ele o inei. Ia o mai. Hello. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Tata por kala mele ata le taiao le neu amtalia le taiao fo le lofa malanga le leo le tua u te mailo so i fua mono wola o ma faiona tato to e fe lo i manatu sa menuia mano longa le fa ingo le vai yaso ya mesio tapo ingalo nas pa yana na fina u fale le totele i fale tapo ai ia ma malu tapo ia fa ftai pe le lofa malanga le leo le tua ya o mai o le taiao ya o lo tato fo la u tono le tau malu lu le nei tu o langi ia lo mumu ane a fisi tu o lalangi ia ono le vivela lo whenga iei la tau. Ia lo nei tai au le song fua u tatu iai, tatu fua lau le vai aso muli muli o le masino iu lai. Ia ele whaititi ele ngā whaftai le tua. Manatu ia sa manuia lava ia tūlanga na iei fua fuanga o le whai ungo le vai aso. Ia oe manatu fua por kalame, e ui lava lo tatu tal no fia ine ia ingo lo wafi il malanga ale maliu maleoti ia po lo fe ngai malu itau fa no no le vai tau ia ngale le tua ma fa na tu fa lo tu tele atu ete o musio ainga tatu por kala mele le ata le tai au tatu tala no fi ole nganga le por kala me ole fa fi atu le ngata ile ole o ia ina mata uputa u e tau na fa soa mata to fi fa soa ia ma fa manatu atu nisi vaenga wa umi foina le talno ia na ngalo le ia ole ngana por kala me tolo ni tai au le wa ala usu to tele fi au ngalo nga masani nga tele o ta pena na fa na mo o nga tonu le vai ni usila le taimi ta to le wi wa tele titi la for fitu ia na ia tunu mau ia esila la to taimi o iai pe o ta to ni usila va vel ta to taimi a Australia ia ai to tele na i ta to ai nga Australia ia la va va ki mai le Facebook por YouTube nga tele o ta to ai nga Sāmoa mo na to taimi a ta to ia ma lo la va ni ta au fo Yo nei tatu wa son fua o nei le aso sa yo i Hawaii, Amerika Sāmoa, ma Amerika, ia manatu le wanga ila tau mo sa uninga o le nei aso. Patalo fatua i whawhianga inga lava mwhaletua whaftai tele mo la utou ngā luenga te talo mo le tapua inga ia o nei tamama tina mātutua o le malausi o le aturumana i whanau. Lesi o maranga mai, tei mō mua nei waki lau li teo si whonga le mua nei tau tua ni whawhaina le tau sanga te si iwa i valua. Lana manu lau tia le whawhiawhia whailoa, tūlanga tau la pita inga me tau wa onga. Whata ua tātou tū mānganu, ele ngata leo le tātou tanunga whakewi siano, ia tāu la ola i tātou ngana Sāmoa. Whatalo whatua nei tātou paanga iau a mafuta mai le tai au fōu whaafutai lava ia loutou whatalofa mai, ia Ameria Whamoana, ma lo lava, ia mese sunga live, ia maluia ia fe aunga lunga lia so live lo fete mo e mole ainga a pepa pali emosiona tua a yo profiti ia o sunga fa fuina tanelu ia sunga ia pasta tau tua ia mia lo fete atu pasta sai folau manuel taiao ia va pe ia Julieta uli le mafuta mai hoi aloha malo ia maluia tele nei taiao fam tuai vea malo so ifo maluia sunga Ellen ya sunga Terini malo Terini lo tele mo male ainga ya lenga tele ya o to tele nei tato pa anga mo ya lo tele atu por kala le la tato watu fa fianga me ya anse to fale mo ya ona se mai le tato talo le tau ya ma swing o le tupe le yaso ya lo fa sunga ya ulu lau pau
Ia maluia tele le tai au whaftai le mafuta mai le tautua le sifonga le leo mua le se to whale moe. Ma lo fa tai sumel fa fonga le tatu talo le tau pe no fai lo official le vai tau o le solo vai e matualangi le 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 tau o tu le so lulu o le stofi le foringa mai ia e Paolo ia o le so forile le valo ia nei te munga na te langi le tau le so tona i sa ma le son fu o le vai so fo o le winga o lo tatu ia i le tau e langi langi le tau fe tau le ia ma malulu le tau te ia i sulu mai lo le la o ka le mawhanawhana toso lore ia pupuni foi leo tau whale wha saule lai tu tonu ia e te puni pēr wha amalama se isi te imi o na tana le wha sause e fau tonu le whale. Mawhanawhana lore tau leo so te tala nei wha amalama fo ia pito ulunga ia o le whale ina ia sause e fau tu tonu e fuala vai oi.
Wa le la loka tātou whale o na le malulu, ta ai e le tonu le ea tūlou lava le manawa i tātou i whafo. Ia le ea nai le o toi au ngā. Ia mo mirsa o le ea fau mai la au, le pua ina mai la au tonu o le whale. Ia, ea le nā tonu, ia whai pia la. Ioi, ia o le ea fōringa mai o le ea malulu le so, e tasi, al matua malulua, nei te tai au te mina usau e matua aisa, umar te leo ta vale umai e na tū le au ala te mina usau ai la e paka ilu mo fale. Matua aisa, umar ta vale na papae atoa. Ia, levo te tai au, ia ala tai au, ia ki le whaanga au tu lou lava, ia e wha matala le aisa le pi tioata martino le ta vale. Ia mwha vela le afi ina i mautino ia saonga le mūre saurungo le wala. Ia mona toi malanga le vale o kilani mo Wellington po fela vai malanga mamau ia fai tete ile ai sauriuli ia lo ia ila tolo o ngalulu e lungo le wala o tai aula e malulu atu la tai au nei lo nei e to ese le tasi fu le malulu tai au o le solulu e tasi lo inga malulu nei tai au mo le solulu o le aso tofi le foringa mai ia matanto e tau mafana le titi e valuru fu le malulu le toi foi le e pa ula lo ile asfroile le lima fa tolu lua ia mai le asfroile anga ile son fu le vai so vo ia tape na pena o toi malanga mai Sāmoa o le fata mala fai le mai to of mafana manto tini ia o lo malulu la vale tau ia matou ni usila ma o toi malanga mai si tu po Amerika po fe Hawaii fo fe to te malanga mai ai malulu la vale tau ne vai tau pui le o tau ia o lava la fola na tupe le yaso ia malo lava le ngale lei o ile tato se mai le talo le tai se le lo peise se alo fa ngotel le yaso ia fa forma pe il tu lango le tai ia ni te wa o tato o fe ia ai pero ai donga fa ngotel modu se si i te ilo ia mo Wellington ia na sua le tai nei le toi 5 minute le tolu le vaveao pe le tai nei le toi 3 minute le iva toi le termina tala na le tai ya ma le taimi toi sua le tai na le fia fil te o tolu io no toi pelea il te le titi o le afo le iva o le a ngoto i fo le lai le so Wellington le lusu tasi minuto te le lima le fia lo inga fafo ia tanga la vala vale a inga nei tu ulo i fafo le taimi nei tau na taha ne le fa ua toi au tonu te ua malulu ina ia le maua nai nei tira matutu au mai tanga me tonu i malulu ina ia sa o le leia malo suga le tupe tasi tala New Zealand maula tupe Australia e valus futa sene tupe Amerika e 5 sene tala fiti tala lua fa sene o le tupe Sāmoa le so tala 5 sene tasi tala New Zealand maula tupe Sāmoa tala 5 sene ia ma le pa anga tonga tasi tesi ma le lua fitu le pa anga tonga i le aso nei tala Sāmoa tala 5 sene ia malo lava le anga le lei amaliwe le tua ia te oi tatou se e mai i le avanoa o whaamarianga o aso soifua. Olo e peri tatou emaili le nā aso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe a fia mai se whaamarianga o lo aso whanau. Ia, o le emaili le nā, ai mo ena soifua le ni aso tatou lia le aso lusu fito i ulai. Manu ia te le lo aso soifua. O le tusi whaitau o lo maua i le tusi lea e feso e whawha e mua malua o le nei. O au o le ua noa tia o le alii. O te ai o iatu o tau i outou sāwa vali i atusa ma le vala au o vala wina i outou. Ma le loto maulano lava, ma le anga malu, ma le olusai. I outou whapale pale le tasi ma le alofa. O tusi a Paulo na tusi mai to tonu o le fale sa noa tia i Roma. Ona o le mau e winga ia Yesu. Ia le la tusi mai si tusi nei. Ia firma tusi Efeso, tusi Kolose manis tusi. Ia le lau lapta i mai foi mo tātou ni so i fuol ni aso. Efeso mta pu e whawhe o mo mali lua. O le nei, o a o le o no tia ona o le ali. O te ai o iatu ia te o tou safa vali ia tusa. Male vala au o vala wina i o tou. Ma le loto mau lalo lava, ma le anga malu, ma le rusai. I o tou fe wha pale a i le tasi, ma le arofa. Tau tia ia upua. Se le mana ia a fua i upu lai wha o ngā isi fo. Ia o na a isi tali tonunga, e se mta tonunga tātou kiusian.
Ia o le tau ama misa me na le vevesi ale me tupu. Upo le atua na le file mu ale me maua ma le fia ma le oli oli. Manuia le wasa i fua le pesele nei maua. Ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina lolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina lolanga o Yesu le tai ala a fesoa ina lolanga o Yesu le tai ala. Tala falava usmel fa fonga le va ile tatou tala fo yo mena tupu la langi de yaso le tala fa so pito I le aso dua sumal fito le masina le nei o Iulai ya o tau sanga tasi ono tolu tasi ono tolu le aso le nei ya na pasi ai le parlemene a Pelitania le tula fono le nei o le Navigation Act le winga tula fono nei o loa umalava au ina atu I kolone Amerika e te tauna whao ngā ina waa Pelitania ma o le awhia I fo I maskoti lani le tula fono nei tausia na pasia I le aso nei tausanga e tasi ono tolu o le tausanga e tasi valu ono na mai ai o na whaata atia le laina lea o le kopa Transatlantic Cable o le vāo Amerika ia ma ai lani o le umi e lua afe maila pe tolu afe ma le lua se lau kilomita. Ia po le nuu leo Newfoundland. E whapea la, na ia ili tau mwhainga mua e whata atia ia le laina neo fsota inga e na le manuia. E wha lua na tau mwhai ele I manuia, a le whato a manuia mtau nuu I le aso nei, ia o mwhai e loa na whipasi ia ia me tau telegraphs. I le vau Europa anga I Amerika o le mamao te ile so le tasi valu ono le tupu I le so tausanga na I le so lufu fito Iulai ia fua fo ile le mamao te le atu le fo fata ati ile laina fo ile e alu I Sāmoa so ta ia alu nungo I lalo le sami o le so tausanga e tasi iwa lima sfuma tolu na mai ai le taua lea I le vau Korea I matu mo Korea I saute na iai fo I fita Amerika na iai na o le tausanga te siva lima sfulu to tele ia na o I lalo le whaamalu a malo o whaatasi
ia le melan tupu ia o mai ai le so ele o mau ase no fo le o Korea ia lua Korea I matu Korea I saute le ia tangata le Kim Jong Un tangata Sāmoa le o ia I Korea I matu te minei o le tausanga e te se iwa ono sifuru ma le lima I le aso nei na pasi e tu la fono le soifua maloloina Amerika o le alo mia ia lapata inga faa le soifua maloloina I lunga o pepa sikaleti ia le utato iloa ia o atunu ufo ina ini usila o lo mia I lapata inga faa le soifua maloloina I lunga o lato pepa tapaa Amerika pasi e le sol tausanga te se iwa ono sifuru lima o le tausanga e te se iwa fitu sifuru maleono na mōlia ai le sa avea mapale mia o le malo Japani ne tausanga I lumatu tangata leo o Kakuwei Tanaka I le tau mawhai le whaafisu iai ia whainga whaasori tū la whono ia mo le bribery ia o ia whainga ia I le taimi o avea ma pale mia o Japani o le whaafisu ia inga o whaamatalanga ma tūlanga uma whapena ia e maua ia na mea o ngāpo ana mea tō tino ia I tūpe m tūlanga whapea o le tausanga te si iwa valu sifuru ma le iwa o le malaiva lelele Libya o le Tripoli International Airport na tau mawhai le waa lea Korea e tūla wilele ai toi fitu lima lava mita pa u tonu le waa I lungo le runway ia ai ua le pa u tonu ai pa u loa I le I mamau ususai fitu lima mita na se manu e pa u tonu I le waa o le mele na pa u ma le runway le malaiva lele malili uma el pase se le so se la wiva ma au waa e to fa o le asole nei Sāmoa I whamamonga si o tātou tunu ia na fuafua e tau nuu ai I Sāmoa e tausanga na I le asole nei Sāmoa tausanga te siva o fitu o le kovana o Amerika Sāmoa taimi nā tangata e suafua brain na Taylor Mua whapea na ia avatua ia le trespass notice ia portu la fono na ia I whaasa ai ia o na lata nisi ele o le malo wa umia e le malo Amerika. O le tausanga te se iwa tasi wha na fuafua tau nuu ai whaleolo po o pia ia le waa lea o le au malanga lea le nuu o siamani ia na taita ia e le tangata lea o Graf Maximilian von Spee te le o le uta o mea tau matulanga whapena o lana si singa nālu il Pasifika e maise levo Sāmoa taimi lea o kolone ai e le tātua tunu o le vaitau lea o le tasi iwa o maluma la ititi atu a o le sona fuafua e tau nuu aila na malanga I Sāmoa tausanga tasi iwa tasi wha o le asole nei tausanga tasi iwa lua fitu ia o sui o le mau o autanga vaia si a piu malavea ia na mōlia I ina I tau ese I le le usta ia o aia inga le malo ni usila le taimil na I tangata I o sui o le mau ia sa handcuff pe sa loka ma ave le whalipui pui tausanga tasi iwa lua fitu o le sofor tausanga te siva lua fitu na tua I tono le parlemene le minister al vai fafo New Zealand na taimi le tangata lea o William Noseworthy ma faila na tala le parlemene ia ele ai ma se mea o a whaina ele taita inga New Zealand o Sāmoa ele na vai tau o le tausanga te siva tolu sifuru maleono ele aso le nei na whaailoa ele taita I o le mau taimi nao ta Easy Olaf Frederick Nelson I tangata sa lango ina o ia ina ia tu ua loa ia no fuanga o lato ia anga I o lato nuu o le uta pena le whainga pālota whaipule mai whaapea mai tele o teimi le tālo sanga ele mau yani usila ina whaies whainga pālota e le talia aua maalia le whaalongolongo tangata le launga lea a tā isi ia peo na whaia le asol tau sanga te se iwa taulu sifuru male ono ia o le asol nei whaapena tuoie na maali liu e to tonu o le taua le Vietnam fita lava ele vai tau na e whapea mai o le so e whaamenatu ai e na maliliu o le tau e Vietnam. Tala ia te maul whapoponga te masani whaaftai lava. O le whawhonga le tautua le siufonga le na mua nei tūna le tai au. Le taimi hea le o toi fitu minuti o le tā le valu whawhonga le tinu tātou telefou le o tāpena mai. Whatalo whātu inisi o tātou paanga le ua. Whatalo whamai ia whamalo lewa le wholau maruia le tai au maruia te le utou. Kesunga Ellen ia malo lava tatonu po malava po nau amata Aaron Silla tina yanga luafi le pepe lo fitele atu ia mese Erika Moe malo lava fa pe ma foe malo lava le fa fonga mai ma le tele ina le tanto tutua
Ia o lea ua amata no vai atu I whafo ua amata on tau pisi le titi mea le wala. Ia mo la tau ini appointment le yaso o le vai le la. Ia vai le taimi. Ia ona tuai na oso le mata le la. Ia vave na ngoto na ne le fiafi e lusu tasi minute te le lima e ngoto la na ne le fiafi. Te isi ua tuai sana appointment le yaso ia po ni whainga malanga. Whaone tātou whawhiwhianga tau ono minute ona tālea. O le July valu, ia, tāpira mai tātou telefou, anse atu whale moi, ma le whawhiwhianga tau nuu mani lotu I Sāmoa o le pese. Ia, whawhiwhia tuai oe ma, a matari tai au, ma alo seifua, seifuanga o lamua. Le fianga so filo I le Jamie ya fatalo fatusunga ya Charles Malo level so ifo mluia fotoina level ya tiro mala pta le Jamie le malulu e misi o tolu moto I saute ya malulu level tau wa mamao to lo le tato lo o le mamao ese mai se atu mala ekweta ya le malulu fo le na le mamao o to atu lo ya o lo ye level tu la fono ye waya sai pa o to ta vale e te tau na whea vea I te mi umalawa mai te tau fo le tangata le veina le tāwale o nei lofa pipi. O le te mi mana o mea ia e wane I sala I se isi. Le si wha manatu mone nei vai tau o lo o mai tau ina pia e. E inisi o li pote pia na whailoa ia o lo o paka lava ia to nisi tangata I paka nei tangata ia I mana o whapitoa. Ia tu I lewa no mo la tau e paka ila tāwale ia e o tātou e paka I lisi vaengan sa vale mai ilea. Ne ia wane I sala te le sala fia se lauta alale usi iai I o se tupe ma umaule na tupe na se breakfast mana ia po se tia te tai au mana ia ni tai au fou ia faila o tonu a faila na mafal tau si ngana nafi ia te lo tau fa ma mana I tai au ia lo fa tu ia Rita ia ma lo lava nga lue ma lu ia tai au lo fa tu to ina ia lo fa tu ia tua ia ma lo lava le o sa I le to 2 minute ona tale o valu. Ya ta lo valu fa fonga mai tātou tala fou lu fo ya onga le whanau le nei vai tau lo ye nei whanau mai tau wina nei taimi le o tala noa te pere tātou li teo me se tātou o unanga I whametalanga winga ai poto whaforinga
tau tia le sau ele tele o mea fou o mawhai ona tātou iloa e o mawhai ona whai le poto wha a computer. A o le mea lava e tau ave tātou e le poto le ai. O tātou na mafua ai na tele mea na te maua. O mea umalawa e lau e tātou lunga le internet mwha tanga tau umana wha o ngā e ona tanga lolo le ai toso umama ilalo. E ona fatu ai leo mea ma mai a tātou. Tātou wofo i le wha pe fau ai le ai. O tātou na mafua ina maua o na mafau vaunga. Ia pena maua vaenga ia so i whiwhiloi ma au mai au luma. Ia ai le ai o mea tuai uman tātou la ua ilunga. O oe ma u olo i ele tō wha ma mau ma le wha utanga lo loto olo na winga. Wha i te lava i vaenga tau te la ua ilunga o le. O au nanga lau tele i oe social media. Wa ma mea whaina e tu ua ilunga. O mea umana to e la uma i lalo le ai. Ia ma wha i loa mai le lalo lang. Manu ia le tai au he usumel wha fonga i tala mai Sāmoa le uta tonu le valu. To e wha ilo statu utala. Ia pe mai a tātou tala mai Sāmoa telefou. Aso ngā fua maruelo tātua tinu o le nei fwoi wha opopongo tala mai Sāmoa o se mai ilau wha fonga. O se wha alawe tau ta avale na tūlai mai le asoa na nafi, le ala le mga whai maa liwha ngā i le loto Samsoni, o lo a fiai la to e to lima na whai malanga i lea ta avale, e au fiai ma se pepe le whai le lima masina. E le iai se tasi na maliu le te min tūlai mai iei le wha alawe. E o lo ta lia se reporti mai i le matanga ruenga o leo leo. Ai i wha mau maunga le matanga ruenga. Wa o atu i le se fulu maliu, i mata opu reporti ane le ofisa, i to tonu le nei masina. O ia maliu e ese uma mafuanga, ai olo o au fie fo im wha avlawe tau ta avale afi. Mai lela i titi le matanga ruenga o leo leo le nei foi numera, wa tūlanga ese lava le masina le nei o iulai. Mai masina umo tau sanga umawai, e o fo le masina tanuai. O lo wha amanatu pe le matanga ruenga le tūlanga le saunga le mu, e so se awale lamati ai le soifua, e mai se fo i wha o ngā lima mai sori ngā tūla fono, e le ngate a fiai le fuala au whasaina, ai ole ava mahanosi. E leo whai tia leo whai o i lanto lo tau fia mai e malu le malo i lanto o sa whainga, i no whanga lo masalo mi ai le aisere nei fo i masina. E toa tolu se fulma le tolu i lanto i o wha alau i lo lanto wata, o whai u o awhio anga ma le mātutua, e au fia i tina man ta maitai, e se fulma le iwa tau sanga le matua le ta maitai pito la i titio i lanto umaia, ai o lo tau fia man ta maitai se to lua, walau i loa le tale ni pese e lunga o le fetua Sāmoa le TV tasi. Ma o i lanto fo i wa tau fia, na toi maua mai e fo i manisi sa maua mo mua i o sa whainga malu le malo. Ai sa mawhai on te tala i tua i lalo tutu unga le whaama sinonga, e tādi ai aso e tūla i e luma lanto ma tā au puna mōri e mo muai. O le o sa whainga le whae unga le vai aso i le no whanga i tonga fuafua, o se tasi o no whanga sa whaatau tei e fo i le whale ainga o tangata mai Vietnam, le fo i na whae loe nisi o pā anga wha moe moe ina telefou i le awhio anga, na mai tau wina le tāpunia vave o le whale ainga, ina ua tūla i mai le mata opu, o lo tau fia i alo sa moe te tonu o Vietnam, ina ua wha mao nia lo la soli tūla fono le whasio tangata. O lo wha aftaia pēr mtanga luenga o leo le fisoa swania le tunu ulau tele, e le longo ina mawhaido ane le ofisa i no whanga, o lo masalo miai i la tō lo whata wina, ma ki liva ina whala au whaasaina o le aisa. Wa tō fia se tasi o whaamasino si ni o le whaamasinonga, e le tele o tau sanga ia vui Clarence Nelson, e whaurulu i eile ofisa sul whainga. E tō fia le fionga ia vui lea tō finga, wa malo lo retire mai le whaamasinonga whae tu malo sanga lue ai, o ia foi sa tau la mo le whaatuina le restala, e whaamawina i swafo i lanto, e whaamao nielo lanto whaia lo so ngā tu la fono i winga mātanga, a ngai whana witi. Mai o se tu la fono nā mana i ai o ia le Universitea Canterbury, ma tau a au i nā tua ia te e se whae longa whaafo mai il tu la fono. Mai o le aso o le a whaatau tei ele sau ninga e whaatau tō i nai mō lea to finga, e sau noa ai le fionga le te tai o lea tino, le fionga la au le male tō plante vau fose Schmidt. O le aso le a fola sia ia maua le tua leo leo, e talia nei i le fina watu alo i o lo tu lae mo James Santua mo Fred Papali,
Ia la mafuaanga I te tau te tala I tua I la ua, e tā lia I le aso e whaanga soro I la mata opu I luma le whamasinonga. O leo toi pōma le whaafonga ma le sila le tunu I lunga o peng te whailangi, I le tau fio I la ua le masano mia, e lo laso o tanga le fasio tia le teitai o le Kenya le coconut cartel le te tono o Vietnam. O le whinaunga le li lo ia lo tu lai mo James Sāmoa, whai malo ma tu mo Matthew le misio. O James e ere masini na te whaongai ne teimi umai moe ai. Ona olona ngase. Mai o se masini fo e fesoa soani lana manawa. Mai na tui nātu whaatasi lea tālo sanga le li lo ia, ma pepo reporti o le whaamau ninga mai le siake whaafo mai, I leha a fiangolo na soifua malo loina. Mai sa tui nātu e fo I whaatasi ma reporti e whaamau ni ai, e le iai ni tamo whainga James Malona ainga, e sosola e se atu ma Sāmoa, sa malanga mo siake o le tina onolo mai tanga. Wasai nia ma whaamau nia I le vau le fionga le minister, o le mtanga rengo foi numera whaamau mawina, le fionga moe whaua War Julius, masui o company e lua o le KVA Consult ma le IT30, e tu watuai ia I la ua ngā ruenga o le whaatinoina lea, o pepa whaamau nia po ID so tangata o lea tinu. Mai o se mata opua mai o na pāsia le whontanga le pāremene, e te tau wai o na umia tangata umalavo lea tunu, ia IT e whaonga aina I so o se whaamaumau le malo, ma whaamau ni ai whaamaumau e whaatatau I lea tangata. Mai o se whaai unga ua luai nei tau sangatalu o na pāsia, au lea whatu a whaanga solo le whaati nonga. O tana fawia, Maria tele le amatango le neiva yaso lo tātu o tino, whaasoifuia. Talo fa lava e le nei foi vaenga o telefou o le si ufonga le lo mua. Ua tuina mai se whautuanga mo vaenga wha o whai a to ai ma whai pule o le Parlemene o New Zealand. Ina ia toi sila to toa I whautuanga. E whaatatau lea I saunoanga e whaia I leita ma le fia I isi tangata. E pei o nao fia I le suenga lea sa whaia. E winga I o sa whainga wha terrorisi ia sa halia li mai I Christchurch. O le vai asa o mawai, le asa atu uina mai ai le ripoti whai ua le komisio mea tautu la whono New Zealand, le Law Commission, I ana suenga sa whaia e whaatatau I le whaafi tauli, lea e ta ua o le hate crime I te tonu o New Zealand. O lo o whaamawhaina mai ai le ripoti, le te tau lea o na sanga whaamalusia o le whainga o lo o whaafoina ai, ma pulea, ia lea I tu ainga o sori ngā tu la whono I te tonu o lea tunu u. O le whaari ngālo ia mai le malo New Zealand, lea na ta uai, o lo avera na whaamua I le whaititia o la whainga o tangata ia fia, ma whaina I ni sori ngā tu la whono whaapenei, mai manatu le whainga malo, o le ripoti o le komisi, wātangi ai, o lo o le lei I tu la whono, mo le pui ai o ia I tu ainga o soli ngā tu la whono. Pei ta aina wha e lia mai e le minister o whaamisnonga ia Paul Goldsmith, o le a sila to toa le malo I whautuanga umo o tu ina mai le lipoti e pei o na tau auina e le komisi o tu la whono. Na amata mai le fiafi o le sanafi o na whaamamalu, ia lapata I ngā pito maurulunga o le saunga le mū, I le maunga le Mount Maunga Nui, ina ua se so aini solo ele se tolu, I le tonu o taimi e whaase fulu valu I tu la. Uono nei masina talu le solo ele tele, I le auwai maunga o le maunga, le ana tanu mi ai, I le no whanga e ngo o le Mount Maunga Nui Holiday Park, ma malili wai I tangata e to ono. Whailo mai le pule o ngā luenga la vea I le City Council a Tauranga o Charlie Rahiri, o lea ua I le level 3 le maulunga o la pata inga o le saunga le mū I le vaenga tonu o loo iai le solo,
mai ua tāpuni ai mo fe malanga inga masani le awala o le Adams Avenue i lalo i fo le maunga i le vale o le Pilot Bay mo le whata milo po le roundabout i le Maunga Nui Road. Ta ua mai le li ofisa tele lava i tūlanga o le solo ua mai to wina i le vaenga o le maunga lea na tūla i mai ai le solo tele mua ua wha popo pe tusa o le luas fulu mita nga i atu i le salau mita i le ele ma le palapala ua solo ifo i le whaai unga o le vai aso. Whaai lo mai le pulenga o le ai o tāranga le ngāru lue o insinia i le vaenga tonu o lo tūla i mai ai le whaafi tauli ma o ia ngā luenga e ono anuai ma le nei aso a toa. Whautua ina ai te ngāta o tāranga ina ia tau mau ese mai ma le vaenga o le maunga a o tāpuni ai le awala mo puipuinga o le saonga le mūlau tele. I le tūmano o Taranaki e sili atu le 50 le a whaai o ni sala tau ta'wale na whaiai e leo i se lato Paul Kalame na tāo whiai tangata na awai ni whaatasinga na wha i pa wai ma wha fe e iafi o la tau ta'wale i le whai unga o le vai aso. To a wha awe ta'wale na tāo whiai e leo ai tolu ta'wale ma le wila afi tāsi na ave ai wha malosi o na ole ave ta'wale ma te utia. O ia tūlanga i tūsa o le lipoti e leo sa ali ni mai i le awala ingoa o le Plantation Road wha pēr le awala au tū le Main Road i le Pōles whai le wha pēr i le Pōles o to o nai. O te ngata e tau whaiena tau whiai e leo o mōlia e le wha o lima wha pēr le ave ta ma le wha tamala a toa ma le umia o ni fuala au wha sāina. Mai o le atula ia i la tau ilu mo le wha amsinonga i le vai so nei. Ta o mo fo e leo e limas fruiva la wha i o isi solitu la fono sa wha mawinai mai tangata na awai i a wha te singa. Tasi le ta vale e le sao o na wha maunga ai e ono la wha i o isi ta vale nei loa o le toe saunga le mu o nei lunga o le tele. Wha ilo mo iai e le teita ilo leo li tu malo Taranaki o Mark Miller o se wha no anga tele ia tu langa le manuia ia ua ali mai o ia tu ainga o amionga ma whainga i lunga o wala e lamatia hai le soifua ma le saonga le mu o isi tangata uma. I le lau mua i Wellington o lo ofia mawai e leo o lo ofia ngai ma suenga o se maliu o se tangata ia ni whaamtalanga e winga inisi sa ono wa ai ini ta vale se lua o lo o masalo mi ai le whaalawelave. O le whaalawelave nei na mali waile tau le ngo ia Nathaniel Sturmey, Luas Fruiva tau sanga le matua, i se whale le awala o le Malone Street i Lower Hutt, i le asoiva o Aperila. Whailo mai leo e iai ni tusi sai ua whaia, mo le tau fia mai ai o nisi o lo o masalo mi ai. Ta ua mai fwoi e le teita i leo o Jamie Woods, o tangata ia o lo anga i ai suenga e masani malato i lo le lei ia le tangata na maliwi le whaalawelave. Ai o lo fia mau e le teimi nei e le au sue ia nisi whaamtalanga mai nisi sa ono wa ia se ta vale launu liuli o le tu ainga o le Nissan o le luafe se fulu i le pitanu o ora lu i le pole so lulu la so valu leo Aperila fa pe mo le vavao le stofi ivo Aperila a torai ma le so sa se fulu lu o Aperila ina nai o le si ta vale lo fia maua ai ni whaamtalanga i leo o se ta vale le tu ainga o le Audi A4 o le luafe mo le fitu e lanu efu i le pole so lulu valu Aperila ma le vavao le stofi ivo Aperila i Waterloo o lo o tal sanga mai ai leo i nisi sa ono va ai ia ta vale i aso mo taimi o ta ua ina ia so de iane le telefoni numera tasi o lima pe o le o valu o lima tasi. Ua fola mai le partia le Act a whai e toi a fia i la tau i leisi whai ngā malo so o i nei New Zealand o le ala tau una ia malosi le si tia ma le wha popo ina leo le tasi le pasene i le tausanga o vai ngā tupe mō ngā luenga whai a le wha lapo tonga o le whamak mai le tala o le tupe a le mata ngā luenga le soifua malolo ina.
O le polisi le act, mo le fina wina o le palota tele ia novema, na whaalia e te tau na o atuai i le tausanga e lua afe tolus ful tolu, lua o tolu, wa sitia i le sifuru lua pasede le tausanga e tasi, le au whainga o le se leni mo ngā luenga whaia le whamak, ina ia tau tutusa ai ma Australia, ma tu la lata atuai i le fua evelesi o tupe whaalu a tunuu o le OECD i le whaatawina o waila au mo tongo fitinga whaafo mai. O le taimi nei e tusa e wha tesi mo le 1% o le tala o tu o le tupe le mtanga luenga le soifua malaloina New Zealand, o lo whaalu i le tau o waila au mo tongo fitinga o ngase. O se a whainga e pa u mawalalo, pe a whaatusa i le fua avelesi i atunu o le OECD, le atusa e se fulu tolu tesi mo le 3%. O le taitai o le partia le actia David Sāmoa, o lo o umia tu whinga wha minister mo le whamak, o le whala woptonga lea le malo New Zealand, o lo o whaatawina mai vaila au uma mo ngā luenga whaafo mai i le tonu o le tunuu. Sa ia ta ua o le sitia o le tasi le pasene o tupe whaanganga i le tausanga mo le whamak, o le a mawhaiaio na lātou whaatupeina le tau nisi vaila au o lo o mo'mia e le tau na aumaia mo ngase i le tonu o le tunuu. O le tala o le tupe a le malo mo le tausanga le nei, lua afe luas furuono, sa sitia ai i le tasi ma le afa piliona tala, i le vanga tupe a toa na pasi ai, mo le mtanga luenga o le soifua maloloina. Ai na whaai lo mai e Sāmoa, e na o le sifuru tolu ma le afa miliona tala, na wha matu atu, mo ngā luenga whai e le whaalapo tonga le nei o le whamak. Ua whiliwhilia le li fo mai Pasifika, Sir Colin Tukitonga, e avea ma leisi peles tenes soai, o le whaalapo tonga le laulangi mo le mai o le tino puta. O le nei whaalapo tonga tele whaingoa ina o le World Obesity Federation, e whea ngai ma pol kalame ma tau mo whainga whaale wao ma lo, mo le tonga fitia o le mai o le tino puta, mo le tino lapoa, bo le obesity, ato ai ma ngase e le pipisi, ia ta ua o le non-communicable diseases. O se teimi mua le o tu lai mai ai se tama whanau o le Pasifika, mo le tau aveina o le tofi taitai o le nei whaalapo tonga le laulangi. O rona whiliwhili ai na whailo mai lea i le whontanga le vai asa na tenei a le ICO, le International Congress on Obesity, lea nālo ai ia le tofinga le pelestene fau le o tu lai mai nei o le li i profesa ingoa ia Bruno Halpern. A uma ia rona taimi i le tofinga ona solo ai atu le ia o le li profesa New Zealand o Colin Tukitonga. O le li fo mai le nei Tukitonga o se fo mai Pasifika o tele tausanga o ngalue i le mtanga luenga le soifo malolo ino New Zealand a toa ai fo i maisi tūlanga tofi whaale wā o malo. Mai o loa ve nei o ia, ma whaahululunga o le mtanga luenga tau le soifua malolo ina lutele i le University o Aukilani. O tangata Pasifika, o nisi o tangata o le lalolangi e a fia ngō fia tele, i le whaale tonu o le tino puta po o le obesity, le mafua mai ai, pe mafua mai ono o le fesuia ingo mea tā mawha, ma le whaititia o awanoa e whaangaio iai le tino. Ua mauti noa fōi suenga le awata mo mai, o le tino puta po o le obesity, o le mafua anga o tū leo whaamai au fia i le suka, ai mai se fōi le ngase o le whātu. I ta'alonga, wale ma whai ona tau wāle li o Hamish Kerr o New Zealand, i ta'alonga mālo le tau pulenga, ia ua whaanga solo nei le ai o Glasgow i si Kotilani, ona o le tūlanga ua whaamtalaina o le burnout, po ua le a to'otoalo na mālosi. O le nei li o le siampini leo le Olimpeka, whapele laulangi, i le ta'alonga o le oso maulunga, le high jump, mai o se tasi sa whiliwhilie le au ta'alo e luas futasi la whaia New Zealand, mo ta'alonga awheleti i Glasgow. O lo umia fo i Hamish Kerr, i le siampini a malo le taupulenga, i lana ta'alonga le nei o le oso maulunga. Peita i la o le o whailo mai nei, walo i o na wha maamunu mai o ia, e le tau wā ai ta'alonga ia malo le taupulenga,
ona e leo ato o tolo na malo si mai le te leo ta'alonga wha le vao malo sa tau vai. O ta'alonga nei na amata alo Elis Foreile mai umaso mua e lua ua whāpine a New Zealand ua mauai mai i tu unga au e lua pine siliva ma pine apa me mea e lua. I ta'alonga ne ti polo, e whainga tā le isi ta'alonga i le pulu o lo tau wai, i le au ne ti polo ta mai ta i New Zealand le Silver Ferns, le o le a whitau iai ma le au malo si a Jamaica. Na malo le Silver Ferns i lana ta'alonga mua, ma le au a si kotilani i ai e fitu se furfa, i le wha se furfa. Ai o le au le nei a Jamaica, na malo i le Peninsiliva i ta'alonga a le Commonwealth, ia sa whaia i Birmingham i le whātau sanga te luai, mai na whaia i nai le Silver Ferns, i le ta'alonga mō le pine apa me mea, i isi ta'alonga sa whaia i le Gold Coast i Australia, i le tausanga i lua awhi se fulu walu. O le ta'alonga mua la a Jamaica i Glasgow, na malo ai le au mai le atunu o Trinidad ma Tobago, i ai e valus fultasi i le lua se fulu lua. O le ta'alonga ne ti polo i Glasgow e pe ona whaai lo mai, e nā o le lua i au mai pulu te itasi e maua le awanoa e se e atuai i le vaenga o le semi-final mo le sa i lio pine o ta'alonga nei isi koti lani. I laka piliki na whaia ina le awali i le New Zealand Warriors i le lātou ta'alonga ma le Canterbury Bulldogs i le po le astonai i Sydney. O aio lea ta'alonga se furu valu le Bulldogs i le ono a le Warriors. Ua pa ui whai i le tūlanga tolu le Warriors i le whaasalongo au le taimunsanga i le taimi nei. Ai i le vaenga o te maitai na malo le Warriors i le latu ta'alonga ma le au o te maitai o le Parramatta Eels le fo isa whai ai Sydney i le San Nafi. O aio lea ta'alonga i se furu wha le Warriors i le se furu lua a le Eels. O lona tolua i leo malo le au le nei ta mai ta o le Warriors, mai la tu ta'alonga i whao le ta'amusanga o lo o whaanga solo i le teimi nei. Whaai unga le nao telefo. Te maula vino fa fonga telefo le iwa i le tau nei le fionga le wano ati lawa ta peneina tātou tala ni usila nei. Sunga ta se salem sem tātou tala mai Sāmoa. Ma lo lawa le fa fonga mai luas futasi minute ute nei le valu. Ia ma lo oa mai le taia o vai atu le oso le la. E pia no fai atu le la. Te sau nei le vaveao. Tua to ale aisa i ta vale o mai e paka i lungo le awala. Ia o le fua le e malulu i nei Wellington en poli lua i lua. O taia au o i tasi nei. O tai au to ese le tasi lono winga malulu o tai au. O le tala masena mai e company insurance e insiwa i ta avale a tangata. O le tele o ta avale sulu atu e claim pe fia mo le insua wale angal ta avale. O na ua sa e lunga le vai vela i lungo wha malama o ta avale. Ia o le talamonia tato tunu. E le mawhaina sa se vai vela e wha matala le aisa le lau ta avale. E ta e le ti o ata o lau ta avale. Ai ki e le whaanga au ia le vai malulu, le vai alea malulu ia o le vai vela le te alu whaapuna ma le te ipoti le ia na mai le sa ai o le matua te lea o le awhai no lousa ia ua le whai e tātou le vai na ia ki e le whaanga au ina ia ki li e le aisa ia mahatala le lungo awala le vai tau pita wina lava ia ua se hase au tau whaafonga mai le te leo whaalave i lungo awala ni usila ia ufa un tafut por kala me fa tala tu na tala tele tala fa no no ia dis taimi e pa ili tatu tele noanga ia ona ona i vaenga la pta ia i tatu i feo inga i lungo le ala ia mauti no le ia saunga le mu tatu feo inga a vai fa momonga ni usila i nei a perila lua fe lu ono na vai fa momonga ia tu se fulu tasi afe ma le valu se lau ma le ono tangata ni usila i lunga atu o le iwa fulu tau sanga le matutua o lo feo i ta vale ni usila ne vai le fa momonga na le tafia tu se fulu tasi afe valu se lau ma le ono tangata ni usila i iwa fulu tau sanga i luma o lo feo i lava i ala tau ta vale no winga ala matua i le ia la wa so stangata matua ia
siaki le va ai le fo mai siaki uma me uma fa to fa to ave le sene ai ia taita ia mo tatou fo i lunga la wala tatou ia le matu tele ma avita vale uma ia tatou vai no nei tangata matutua ia tatou whaaloalo iai tu ia sina vanoa voilele auale o istaimi le mua le wala tau taavale e tau paka la tau taavale ia halu se taimi ia lava pelo sa ia tatou langa o tama ia na ui mai le soiki ia o tele o tatou leo mai lo kometi ta masao la ia suikia na mata ilato avta vale wol vale fiera o kometi ta masao ya malo lava la tatu watu fa fianga lo tele tu ya le wonai sunga vidiamu ya le mafuta malita yao ya va pensunga se yuli sua ya Simeona ya malo fa tai fa tu ya epi malo epi manuelta yao sunga ya senga sulu malo la verso fu manuia ilaina tiu malu manuel taao sunga saulo ya lo fatu por kala me fa manuia tu la mtanga le yes fo le tonu ama lo si meita to fa inga wenga ya amata fo ne va yasol manuia tau lunga le masino a Julai tau lunga le masino Julai le aso for really nei yo fa mal lo si mai ya nai pes senga le taao nai fa manatu ye te lo ya ole nei tau sanga ya ina i tamari fo le tonu ya ua mali liu ua pe voila le sunga ya fasa valu te baka ele e ana pese nei pela pese le ata tu la vitaval ya ua mai a foilo na ia tai mil nei la rolang ya nei na foi vai aso na lango mau estasi foi yo li tau ua Sāmoa le na pi in tele tau sa vai sunga ya sivafi ya ua tu malo foi ya lo na swafa mataina papali tele max amatanga taonganga fitu tau sanga lona soifua lena tu malo ile sosfulu no o you like ya nei tangata tau ua nei ya tatou fiola ne e soifua e fa longo i pese Dave Parker ya fa sa valu no so fa matai tatou na tou fa longo longo to mai mo pi ia tangata nei o si vafi ya ale ua e ole olanga ile tu mau fa pena lava ya malo lava pese la nei avita vale ya mai le sunga ya fa sa valu Dave Parker Tole temi, ia urus fulor me lu teu te nel valu tau tua te ufongo le mua. Amata vale, se alu alu lemu. Te patau lai tangata tu. A fai tele fai te tai malava. Eu se fa Venave so setanata Avata vale Awale sono fiti vale Le forna umile nawano fo io talane Vai le iluma wale talano E moane foio le attitudi e le tamano Avata vale se ialu alu lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si sulla fono ale mano E le gacciai sanno nei fa per foio Avata vale Awate anrona E a faina se tanata ile awala Vai le naita maiti ala Maua leo siaki sao ile sela Avata vale se yaluan bemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau sisi tu la fona E atai sano nei fa a per foio
pata vale se yawan lemu te pata lai tamato tutu a fai te fai te tiny umava e o se fa la de la so se tamata Avata vale, aure sono fiti vale. Le fonga umile namolo foio talane. Baile inuma le talano. Emo ame foio le attitudi le tabano. Avata vale, se yanuan lemu o fau tu amo oilem so yamau tu tau si tu la fono alemano ele ngatai samo me fa pe foyo Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu le pipi. O wha manu yanga nei, pia e manu malo mai se set i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua no le sei. E wha pena fo i pia lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digisel. O nisi o tātou whaasilisilanga lewe il tātou official tau nei tasi neo whaasilisilanga. Whaasilisilanga mo le ainga Fasti Wellingtone. E a te au mane lau le whaalolu tele to e fia whaalewa tua ile ngā whaafitai tele. Si o tātou ainga Fasti Wellingtone le mamalu. Tupu matamali i whale tua matausi. E meise le loa o si o tātou ainga, ona o la u tau pati whata mali, e langolango ina si o tātou wha moe sa mawai atu nei, i ia le tua e lo tau soifua wha mao popo, ma le whai mea ma whai, mo le mawhitanga le lei. E ua toe langa se manatu, po o langa se manatu, ona o si a tātou tau sala, o le whatau nuina lawa i le asto o nai ma le taimi ua tā ua, asto o nai o le vaso fau, le aso valu au kuso, o le hola le St. Anthony Town, numele lua Emmet Street in Newtown i Wellingtone, taimi se furutasi le tae au. Ma tau te valauria whaalolo o toi fo ilo tau pa ia male mamalu i tupu ma tamali i uo ma ainga uma i Wellingtone susu mai, awhiwhio mai, maliu mai, tala au mai, tātou langolango ina si o mātou whamoimoi le aso. Whamanatu si o tātou ainga, tūlanga ma fuafuanga o mai au na pāsia, mo le fonga tau mawhai le aso. Lo whangia le tua, mo le atu lau tau soifua le manuia. I le aso wa tau whaina mo le wha moe moe. Tu sia ma le wha alo le tele sa inia le teitei whono, ma le lau a le fast a inga i Wellingtone. Ia, nisi nau tātou whaasirisilanga mo le reitai au, ma lo lava, taimi. O le ua toi luas fulfitu minuti ana tālo le iwa. Whatalo whatu i tau o fionga lau sunga tofa, ma futa mai au gilani, ia wapea, ia te sia, ti resa, ia mise sunga Ioane Viliamu, ma lo lava le soifu manuia. Ia manuia, ia whea umunga luanga amatara ni aso. Nei vahenga fo ie, o le utatou tāpena mo le anga ia tu i le whainga pālota. Utatou mai tau ina nei taimi i telefou, ia pefio e whafonga i tātou telefou nei o lo. Whaanga solo atua i lava ia mo meo o whainga wha vai a vanga wha upwhai o lātou folanga. O mene o la mātou whaia pe a mātou tū mai. Mai tau whātou tuanga a mātou pale mali mālo o mene mātou te whaia. Ia, tātou o tunu ue. Tātou o e whai tātou pālota. Le stala tātou, ia tātou o e whāleo lau langolango o e lewa le pāti e te manatou tu e lau langolango pūle lewa o e paua le mei e tātou pālota. Me tau ina le taimile nei le lalolangi, ia, se atu e le tala.
O amatana toi feala mai nu Europa, o falani, o Peletania, maisi atu nu Europa. I taua mawhete na ingalai whai le taimine e matautia. Tusa ua mai taua tu tangata ia tangata nu moni o nu i Europa. Le o atu a tangata nei ia ta uia tangata sulfai. Na fōlau atu i waa ma o atu i awala wha sulfai. Ia o atu lo i tutoni o ua tupu te leila le tatonunga i salama i nu ia. Lea la ua toi vevesia nenei. Ia a ua le ise me o mawhai. E o ia Amerika. Lea toi vevesi nei le taimi nei le pule nu o New York. Ia au le ise la to me mawhai wala u pule nu ulta malo. O le me whaina te nau ia i a tātou New Zealand. Ia au la vani ingalo nei tunu ia tātou te talo. Lua, tātou e pālota. Ia mauti no ia o tangata i to tonu tātou te manatu o tangata tonua ia e te tauna o e whai upu o le malo New Zealand. Ia awane nei tangata ese le tangata voi le vantau nu mai nei ese la to tel tonu nga o la tonu o ai o tamai i faululu. So e pule tamai ia tātou. Whai la tau tu la fono. Ia whai tu la fono ia whaina i tātou ia i laloa. Inga e awane i tātou to e whiala muli pe o le melau whiala i Europa. Ia o whiala ane o tuai. Matua no fo ia mapu lea le tele o tangata ia mai whafola tu watunu. Ia le mele maua pe a latou tu laf pe latou lafo ina fa tu tuanga ya Yesu. Ia no umani Europa ona mata militala le pe fu ia. O no ula se pania o eleni o no na ta fa ta milo ne o Italia manu umala. Ia lela watu neila tangata nei mai ima o malato tatununga ese lea. Ia lela umatua lulu wina i wato vesi ai. O le mena le ula to fa ngai o le balosi. Na la ua fai ele tau le valu. A man tuala o ngata tu tau tele tau fa pela. Tau tele tau fa pela. Tatou ia ta talo a mal fa mangalo mal fa maluia mal alofa. Ya. Ta nau ala tatou New Zealand. Tatou tutu malo si fa pena Sāmoa ia Australia foi le foi tau a fa ina Australia le tele o taimi le tau te vai. Ya na tatou o tatou no foi New Zealand. Tatou tu malo si tatou tu no New Zealand. Wala va pa lo tal ne te tatou lango. Ia ua le i o mai atu tangata ia mai fafo mai pule i nea tātou a tau au. New Zealand le tu nei le vasa Pasifika i le Oceania i te tau a tātou i nei. I te tau ana o tātou tono le Parliament. Ia leo tātou mai tau ina le tele o tamawhana o Sāmoa. Wau tono pulenga nuu. Whaurulu i ai matanga luenga le malo. O pisi nisi ma waunanga ese ua ai fifilo ia tātou i tonu. Ia ai la tātou i tonu. Ia lai tātou sui i tonu. Ia pe foi la kapeneta. Nisi lava ia o i minister. Al matua mana ia. Ia tātou mātala i nei taimi. Ia lau toi whiala ane nu ula o Europa. Ia o te le lava lea whaina na ole. Ole mele iei nu Europa ila tawa ai pela o tono lone tona. Mea tono Paris i falani. Te leo le taimi o leo la e whaalu ai. Le tau fofo ina o whawhita uli mei o whete ena inga tangata. E whaaleanga i mea tō tino taungata. Ia ona le ua ngā solo atu tangata ne lefo ila vea ima Amerika. Amerika la tunu kerisiana o le temi nei mtautia. Ia o tātou li o pēr tātou tātou tunu New Zealand. Ia e ala le tātou whinau. Tai tātou whanau ia oa onga. Ia tā whamalolosi le tātou soifua ta talo. Ma le tātou langa whalwhātua tua. Ia mtātou hatina e merele. Ia mtātou pālota le tātou tunu. Tā hawhi mau pē New Zealand. I rona talitonunga le iai, awana ise ese ma talitonunga le tātou ti talitonu iai, ma whātua tuanga le tau te iai. Ia, o se tala tulu nā, e paule nuu o Europa le atu mālosi le teimina nei e le o sao iai mea, o Pōlani. O Pōlani. O le nuu mā nei ana, o le mori mau o le pāle mia o Pōlani, e le niusa o matamata ai. Ia, whamaila na tala. O le whawhita auli le watupu mai nei Europa. Na mafua mai ona o siamani. Wata tala siamani le ava noe o ato i tangata ne wha mai teilo. Tu ula tangata, su entatu tangata e whangaluenga leipa, whaiangaluenga mamafa. Tu ula i tangata i e o mai e whai. O leo atu ngala na o tangata i to tono siamani. Ma tala i lo mal whai to to e o atua isi atunu. Le ala utu poli pewhia. Tu ula i mai lolta i te i o Pōlani le nei. Sa tangata whapenana rua tu tonu. Toso male pā e tua o iai, sui male tula fono Pōlani.
a wha o se tangata mai whafo i tangata ia a wha o se tangata lea se manua peo so whai se leo po se fita o i eile malo si anga wha al tula whona pōlani e wha o e le tangata lea le maliu tangata lea so mea umana sui pōlani te mineila ma tua malu puipuia pōlani o lo tūmau pea o se atunu kewisiano mai o le moli maua tele o tangata le teimine i pauna o le atunu Europa o lo saonga le mu ma di tele o atunu o na o le mata ala o na taitai ia ua ne i taitai tule momoe o tono palemeno ni usila ia le utato mai tauina le teimine e se ale e maali e vo ia o le vata tainga o fai voisi leva o taine le atunu le ua luas fultausanga ia era i titi alo tai loa le atunu ia le ufai fea ua tai loa le telo nei vaenga ina ua umina taine a fola nei se vaenga fa upufaise mea e umalon fola a pale mai e pe fatoa fatau nua i le lata il palota lato e fai vuedis palota alo nai vai el fatau nunga e fai le vaenga mua i le tausanga mua e vai tolu ia na fai le vaenga luna lua ia ma le vaenga muli le vaenga sol tausanga le palota alo na e ufa malulu atu le fai fatau nu e al mela na ia fili e oil vang fai le palota e tatu le stala tatu tamaiti au tai sfur valu tausanga matua fai nei se tala nei tamaiti na o mai o e fa ngalto wa ia tatu palota si tatu tunu ni sila e matato matala hua lava nei a fai na si tatu tunu e nei vaenga ie fia tal noa toi foi ia ona o le mai tauina le taimin nei le tuputele o le au tau favalea a vai ia ele o mapu al tatou le tio le tau longo ma le whamanatu atu pea ile atunu to tele o le au tau favalea ile lalolangi ia al favela velea a fia to im tatou ni usila Sāmoa ma Australia whawhong mai foi lai whamomonga ne mai ia Januari lua fe lua wha e o mai a Novema lua fe lua lima tu se sifuru lua masina na e lua se lau ono sifuru lima miliona ta la ni usila na ngau o tangata ni usila ma fua mai lau scammers po lau tau whavalea lua se lau ono sifuru lima miliona ta la ni usila na a tele Australia e tele a tutupe ngau Australia lau tau whavalea na ilo ni usila ua ue tele Australia o le mea la lea ia e whamanatu atu ai pere tātou tunu tau tua nā mātātou aua te whaatamala ia nā ea mai lapta inga i lungo le TV a lapta inga i al tātou ia o au whaaputu ngā tupe ia mea lele i mau matasi wa nao na i sene ala e tāwa whale tono tustupia e leila se whianga o ia wale imani me tono ia mautou ia tele tau tupe ua le whaatamala alo ese mai le whao ngā o lau account le sau i lau tupe e whai au whaatau online o mea umana o le tele o lau tau whaavalea ia o le tele tau whaafonga mai telefou i au wala e ui mai lau tau whaavalea o nisi au wala na e vili atu ia oe e am whape atu o le i le virus le computer mea whape na ia o mea na o mea mafa kamana na o le au au nai me mavu i o le watu tangata i lau whale ia po ua whaatau mai lungo le Facebook ia oe se olo alete mena oe tu ula i lau kāt ma mea uma ia aue ta whea le vasa loa le fia whea lau kāt mea uma na tātou mata ala umai o ale vaenga i le mautinoa e tātou fesili lau faltupe ale i loa lau kāt wawe na vili lau faltupe poloka lau kāt ai ei ni fesili e ei ale no mela na ilungo le app ale pole ala wala o nanga na ei lau bank na te bank fesili ai ni fesili al na vili no mela talo lungo le Google ta la no mela bank na te ei la to no mela vili fu fesili pe fesili fo fa now au la vene i ya fa ina sisi o le tele o wala ui mela to fa vale ai fa uso ina fo le tenu so stau fa valea to te maua vili mai o fa tolu va lima o fa tas tato fa so no le fa matala ina ia la pata ia ina yo tato tangata to fa fonga mai sfulu lua masina lua se lau ono se fulu lima miliona ta la na ngau o tangata ni usila e tu sai fa mo maunga ia mai le MP le Ministry of Business Innovation and Employment fa matala ngalo ia na e matau tia ya lele la tato se atu se fa fianga le nei tai au
Whatalo whatua i tātou tunu, ma lole wholau manuia, ma lole untai, ia sunga tino, ma mea, ia ma lole soifua tino, ia manuia tele le neivanga o le tai au, whawi fianga mele sunga ia e ria lolota, ia ma lole wale tau atai ne au tāwale umalama. Ta lofa Sāmoa, le tiongi e whakpo au lalo o le tia maa le nei, manuia fe au mga luenga o le nei asu. Whaafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Sifofona ole la moa. Sāmoa, ke
Si fonga ne lo mua le uta 10 minuti ona tano le iva fia mo la no te no me le fionga na peptele tala ilene ya o le fa ululunga le titi sound New Zealand nei malana tautua so i fo mo la peptele talo falava ya fa felo ya tu le nei tai au au nanga le tato si fonga le la mua ya me se fo ile fa fonga tapua ya tato paanga tono Wellington ma lo le so fo manuia ya le wa susulu mana ile la ya mato ya eui na sala mai fo le tai au fo le va ile le to ole ai sai lungo fa mala mota van ya ele masani i mato ya tailo ye au kilani pento mo mua o le wai va tau sanga talu no sau mai Sāmoa no fo ni sila fa to va ya le o to ava pe ya le ai sa fa pe i lungo fa mala mota van oi sa ola ya Wellington le va inga masani nei tau sanga u mo le tau malu ru ni tai okka ma fi ai sai lungo ta vale ya la fa inga na fa ya ya or me an tau mo ma fa e va vena no se ai sol vai vela ya nan fa amato maiar vai vela sai lunga ya fa to alu ai lo ya le e foringa mai e le mena sa tau na fa ye ma sa dit mato fa mana tu so uma foi news foi le insurance company fa be mai o le tele o tangata e sulu atu claim le insure ta vale o leanga ona ua fufu wa fa ma tu ele vai vela i ti ata ta vale unta e ele ai ki el fa nga au la fa ngofiena ya fa stai ma ti no ala au ki lani ma to atele ala le fa mala mata e la e ni ta ya wa be fo fa longo to tele le to pol nei me to ole ole ai sai lungo le fa mala male o taval ya fa stai o le la o mo mai el fo tuanga mai auto ya la nga tupu e to ti so mo tupu ai auto ina le winter ya ai ole mo to ai malu lua ni ta e lua degrees ya le un performing mai o le mai ya to lungo fa e ya lo su mai la au lo o la ngona le manu lu ya fa stai o le wa au lia le nei aso fou. Ele ise mana tu ya o tolonga luengo le nei aso ma onga tamaiti ono le malulu? Ya a foi ona e de fa peo o to pusa tūlanga foi le ono fa pe ti munga ma pe o le fela mai o le e so sulu manele la al matua i malulu wala ya ta se do fa longa foi la o mai ni fautuanga foi ele ale le tio ya au ya o fasalau mela va au fa pe mai ya o meo le la fa le tonule tu planga le o le tau tauna malo ya le no por fa ya sa ya malo lo mari fo ya onga mata nei tamati ni va yaso ya la se tala mai tato ai kilani mani o fa nga solo ni por kala mele le community me fa pena ya e paule nai me yo o sa va ai wa motele na panga solo nei te ya o ta penang wal palota na ye pena kui Sāmoa ya so mato voi no nei ya o lo tau vai e palota ya o lo fu bastante fa tino na tu campaign o ni solo le leipa ya o ni solo ta mo e mai le New Zealand first o New Zealand first le page fo watu la tava ile to matan to telefona to ta voi le o anga ye mon
O te le lope manuia oi fuanga le national le fata tia mai nei ia mo parental leave se I lunga ile tolu sfulu ma lufu lona vai aso le ye. Taluna mato mai ni si lai mato te le I whaunga ina na mere parental leave. Oh. Ia, ono tūlanga hoi lele, ia, e no fua ia le tinao tamiti le fali. Ia, ai, o mātou ho. Ia, o sia mātou kumpaki. Ia, ono e pia tau e se fui le whatino o mātou. A vaenga company fui lele. E whanonga tua oe, e le o lo iei ni tua ngia mana mielo nopo, ia, e na ona. I me li sa wa voi lele ia e lo ala to po tala fe ngai ia me se na pa pe o me to pa na ia lele ana talia el company voi lele ai le pa pe o yeni ni aso livi fa mautu voi lele e te entaito ngai e pero we gonna see what te pe ale a fie se uso le tas e mo ia al matu le we au te lo ai e manuia I fa mo le e te le o manu lo ti e fa ta ti va fa le tfinga fa vai ia o le fa fa to ina le tinu e fi tau ma tato we fa tato palota au nga ya le to pitola au a to ko voi le tau longo ma fa manino ono tele taimi ya la to ana tau mo palota ia e tele ana fa pertania mai ale o mala mai le palo se tato watunu atono la poina linto telele o palota ya ai fa tai o le ai lava ya la o ngale al tato litio I Wellington ya fa mamala mande ya ma encourage ya wa la tala sawa il tau sangale na umat fa to wa ai ya le wa matau na to mumu to tele ono tele me wa vesia na sa en taito liai ya le ala wa matalon la nafsili ora me wa vesia ya ala tutat Whainga malo fau lena e palota ye ba tuele palota ya la wele palota ale wo mele vanga le avesen mesa e manuia ya arola na e fil leima e ma serious il pengon palota le fa pese me e tele ano ye ale afia yo mo ile leia fa vela tala del tau le uto fiala mai Europa o ese tulanga o ye tele o tangata la wa va ia la tau ia tatou mātala fo fai tatou palo tatou te New Zealand nei tūlanga tau tālonga o lena tū rua les tau au e manuia les iu tau au ia te lua e whiala mea mātou ia te lewa ia so ia se au au kilane sampini ia tailo ia au tau langa te e fau ia au tau ngami ale te mataua o lewa manuia na toile au tamai ta ia mātou blues ila ratou final liri male au a Christchurch ia pole au le matatu ia pole au tamai ta ia Crusader ia masalo le wa tolu nei tau sanga so sampini ale au ale blues ia e mana ia telefone e sa o tala le sivanga matou ia e tamai tai pedi o me tau lia la sampini se e la sampini statu no oi sa o le ia la so sile fia o nei tama fo fa popo wa nei fulu lua le la o le tua tatou mo afirka sauti o ia le pito tele wa te lua e ia Rico Ioane mo tinoa ai ole tala le sau I le numero vanu le Moana Pacifica sao ai pa si alu le mai tonga le sau mai le Lois Southland ole pa pe o lo te le vanu no ave ia ona le talo ya tonga sao ia ala no kin kalate foi le na ia yo kon kalate mal Moana Pacifica ia no winga e paula le tanga mo le ma fai na pikiro pedeki ele ita alo se franchise New Zealand ai fo alo no winga la ava pepi ya olan kon kalate mo le la sein o kon kalate lo blacks ale se kon kalate le NPC ya masalo la sat wa se le satalo NPC ale super rugby e ma e fo la ma ta sialo lo wala lo tama fo yo la fayonar ya ono telefo ye se o se feedback atana umanga lo ave tolo sa pai lo ai on matua ta tau ona lu tam ia mai vi nei si senato o le si tangata le lua toto sanga consistent alam performance mol one sa o le ma nei o foi tino ma nei o foi tino te talavo lus fu tonu to sanga ale ta lo ya stacks ila o Southland ila NPC
Ia sa o le le is kon kala te wala u mai o fele franchise ni usile ia sa o le le sa no ngala pepe. E tala ye musu mai la to ina mangi o le tele no mata no la kapi. Mena tal no masa vea. La ua la fama la ua maliesa vea Sawi nei le blues. Katula to in se le tal tonu fo ya e langa na information pinita to auto sangan nei ya le champin. E pa mai tam mata ye, o man mata no so ve va me o le la sa we no ko nei yo no na man nei yo nei le ni ma fu e to le man u tele to le lo Wellington. E fa to ya man e mata mo ile tala na. Ma le tado si ai watu mala wudi e to au. No me valu le se misi tu pouta ilo. Ia mo sa ve. Te loa ia se misi e tauna te lezea wanoa e saini e le Highlanders. Ia, mo laila lo. Ia, walaila lo. Ia, fua fo i numero vat. Ia, whengtana mo sa wanoa i Wellington o na le tele to flankers ma to back free. To mai to i le Chiefs. Ia, olo to tele la to. Masalo na i nei au kilan. Ia, ola lo i le Highlanders. Ia mar Crusaders yo no mo wai ia sana franchise foi le na pe inale tate vai atu o feololo na itama wanga ai fafu. Ia ai tamsi ia te mana ola vai o mamai ia o mai fo mo man kon kala te na itama ia sai mona ia pe mo foi nisio le anga ai fafu. Ia sa ore le ia. Ia o mai o ni sina mar malo se inas for really la pep. Ia e lua tātou entries e tasi mai New Zealand ma Australia o le top up na lafo i Sāmoa i le fitu lua tolu ono o lima lafo atu mai New Zealand nei. Ia le ai manu malo i le isi a tātou voucher se lau tāla back and save ma le voucher se lau tāla utu ta vale PP o tātou entry mo Australia. Ia sa whao le click exa lafo le se leni Sāmoa le fitu tolu tasi malu fitu wha fitu. Ia o le ngole le stalai o luse sinoti vai moli mai Alice Spring. Ia mo foi lana voucher se lau tala. Ia malana voucher utuailan ta vali. Ia, to e amatalia i se tātou entries mo nei vai aso se ina le as Farrelly. Ia pe o na masani ai mantua taun tolu su tala ngai lunga le tapa pe lafu. Ia pe a lafu foi sa se leni. Tolu se lau New Zealand pe tolu se lau Australia ngai lunga. Ia na nga va ale tatu sei ia va tai tele tu foi mo le no le nei aso tai ia o tu e no man lo si mai va la ngale anta mai si la e ngalo nei nu lo fa na la no lo mai va san tele e pia vai sa la palenta wa fa ine si uso ta si ia lo fatele atu manuela mtango vai aso ia va sunga la pe tele tala ile ne fa lu ngo ti sa lu zile nei tala mai sa mo so mai fa fong. Aso ngā fua maruelo tātua tino ule nei fwoi whao popongo tala mai Sāmoa o se mai yellow whaafonga. O se whaalawe tau ta avale na tūlai mai le asoa na nafi, le ala le mga whai mā liwha ngā i le loto Samsoni, o lo a fiai la to e to lima na whai malanga i lea ta avale, e au fiai ma se pepe le whai le lima masina. E le iai se tasi na maliu le te min tūlai mai iei le whaalawe. Ai o lo tālia se reporti mai i le matanga ruenga o leo. Ai i wha maunga le matanga ruenga. Wa o atu i le se fulu maliu, i mata opu reporti ane le ofisa, i to tonu le nei masina. O ia maliu e ese oma mafuanga, ai o lo o ao fie fo i mwha avlawe tau ta avale afi. Mai lela i titi le matanga ruenga o leo le nei foi numera. Wa tūlanga ese lava le masina le nei o iulai. Mai masina umo tau sanga umawai, e o fo le masina tanwai. O lo wha manatu pe le matanga luenga le tūlanga le saonga le mū, e so se awa le lamati ai le soifua, e mai se fo i wha o ngā lima mai sori ngā tūla fono, e le ngate a fiai le fuala au whasaina, ai o le awa mahalosi. E leo whai tia leo whai o i lanto lo tau fia mai e malu le malo i lanto o sa whainga, i no whanga lo masalo mi aile aisere nei fo i masina. E tō tōl se furma le tolu i lanto i o whaalau i lo lanto wata o whaai u o awhio anga ma le mātutua e au fia i tina man ta mai tai. E se furma le iwa tau sanga le matua le ta mai tai pito la i titio i lanto umaia. Ai o lo ta au fia man ta mai tai se tō lua walau i lo le tāle ni pese lunga o le fetua Sāmoa le TV tasi. Ma o i lanto fo i wa ta au fia
Na toi maua mai e fo manisi sa maua mo yo sa inga malu le malo. Ai sa mawhai on te tala i tua lalo tu unga le wha sinonga, e tādi ai aso e tūla i e luma la to mata au puna mōri e mō moai. O le osa wha inga le wha unga le wha aso i le no whanga i tonga fua. O se tasi o no whanga sa whātau tei e fo i le whale ainga o tangata mai Vietnam, le fo ina wha i loe nisi o pā anga wha moe ina telefou i le awhio anga, na mai tau wina le tāpunia vave o le whale ainga, ina ua tūla i mai le mata opu, o loo tāo fia i alo Sāmoa i te tonu o Vietnam, ina ua wha mao nia lo la soli tūla whono le whasio tangata. O loo wha aftaia pēr mtanga luenga o leo le whasoa swania le tunu ulo tele, e le longo ina mawha i loane le ofisa i no whanga, o loo masalo mia ai i la tō lo whata wina, ma ki liva ina whala au whaasaina o le aisa. Wa tō fia se tasi o whaamasino si ni o le whaamasinonga, e le tele o tau sanga ia vui Clarence Nelson, e whaurulu i eile ofisa sulfa inga. E tō fia le fionga ia vui lea tō finga, wa malo lo retire mai le whaamasinonga wha i tū malo sanga lue ai, o ia foi sa tau la mo le whaatuina le restala, e whaamawina i swafo i lanto e whaamao nielo lanto whaia lo so ngā tū la whono i winga mātanga, a ngai whana witi. Mai o se tūla whono nā mana i ai o ia le University of Canterbury, ma tau a au i nā tua ia te e se whae longa whaafo mai il tūla whono. Mai o le aso o le a whātau tei ele sau ninga e whātau tō i nai mō lea to whinga, e sau noa ai le whionga le te tai o lea tino, le whionga la au le ma le tō plante vau fose Schmidt. O le aso le a whola sia ia maua le tua leo leo, e talia nei i le whina watua lo i o lo tu lae mo James Santua mo Fred Papali. Ia la mafua anga i te tau eon te tala i tua i la ua, e tā lia i le aso e whaanga solo i la mata opu i luma le whaamasinonga. O leo toi pōma le e le whaafonga ma le sila le atunu i lunga o peng te wha i langi, i le tau fio i la ua le masalo mia, e lo laso o tanga le whasio tia le te itai o le Kenya le coconut cartel le te tono o Vietnam. O le whinaunga le li lo i o lo tu lai mo James Santua, whai malo ma tu mo Matthew le misio, o James e ere masini na te whaongai ne te mi umai moe ai, ona olo na ngase. Mai o se masini fo e whesoa swani lana manawa. Mai na tui nātu whaatasi lea tālo sanga le li lo ia, ma pepo reporti o le whaamao ninga mai le siake whaafo mai, i leha a fiangolo na soifua malo loina. Mai sa tui nātu e fo i whaatasi ma reporti e whaamao ni ai, e le i ai ni tomo whainga James Malona ainga, e sosola e se atu ma Sāmoa, sa malanga mō siake o le tina onolo mai tanga. Wasai nia ma whaamao nia i le vau le fionga le minister, o le mtanga rengo fo i numera whaamao mawina, le fionga moe whaawa War Julius, ma sui o kompani e lua o le KVA Consult ma le IT30, e tu watuai ia i la ua ngā ruenga o le whaatino ina lea, o pepa whaamao nia po ID so tangata o lea tinu. Mai o se mata opua mai o na pāsia le whontanga le pāremene, e te tau wai o na umia tangata umalavo lea tinu, ia IT e whaonga ina i so o se whaamaumau le malo, ma whaamau ni ai whaamaumau ngai whaatatau i lea tangata. Mai o se whaai unga ua luai nei tau sangatalu o na pāsia, au lea whatu a whaanga solo le whaati nonga. O tana fawia, Maria tele le amatango le neiva yaso lo tātu o tino, whaasoifuia. Tālo whalawa e le nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O lipatia mai le wha te tele pea o le wha whita hauli o le au o le wha soa tangata o lo maua le benefiti, ona o le taunga tā o le tau o le soifuanga. Mai o mai tau inai o le tau tele o lātou nei, e siri atu ia tupe o lo lātou wha aluina, nai lo la wha o benefiti lātou te maua i le vai aso. Wai loa ai fo i o le tau tele o ia i lātou nei, wā ngai e tala lātou kiwi seiva,
e tau fe so swani ai lo lātou maftianga mo se tai mi pu. O le lipoti lo tamai nei e ta ua o le Voices Report mai le whaalabo tonga e ta ua o le FinCap lea e au fi ai le tele o whaalabo tonga so swani mo tangata lo tele ai whaape ai ma le laina telefoni so swani e ngoa o le Money Talks Helpline. Wailo ai na o atu lava i le tolu se fulu afe ono se lau lima se fulu ma le whaa le au whaia ni mata aupu sa fe so swani ia ia whaalabo tonga i le tausanga na te nei lua afe lua se fulu ma le lima. O le vaenga tele lava o ia mata aupu uma o tangata ia so i fua ma whaalango lango i le benefiti a wā le tausinga ma sani. Na ilo ai i ala tau wha mau maunga o le au whainga tu whaatasi o ai tā lafua i la tau ia na o i le iwa se lau tolu siful tolu miliona tā la. O se si itanga le se lau lua siful tasi pasene i le tonu o tausanga i lima ua mawai atu nei. Sa manino ai ia wha mau maunga o le tangata e to tasi sa ia whaaruina la whainga e se lau mo le fitu tā la. Mai le ta i se lau tā la uma o ala tu tupe maua o se senga maua e. O le winga moni o le tūlanga e umane le taimina fesoasoa ni a ia whaalapo tonga i stangata e tōtasi e tu sa male awha o i lātou uma e se lau mo le fitu pasene e mau lunga ai a lātou tupe whaalu na i lo tupe lātou te mau i le vai aso mai le fesoasoa ni po o le benefiti le nei a le malo. O le sa whailo ai whala wa i tele le manifesto o le parti o le Greens i le lātou whono wha le tausanga sa whaiei au kilani. Fas fultolu i tu lau le umi o le manifesto lea a le Greens o lo whaatulanga ma iai mata upu mati na e wa ave iai le wha mua a wa le fina wina o le palota o le tausanga le nei nua afe luas fulu ono. O lo au fi ai whainga whaavai whaapitoa e winga isuinga o le tau o polo kalame wha demokrasi, le whengainga o le waitangi, a e whaapea fōi ma ta upu tau i tutongi ma tupe maua tangata, a toa ai ma le tō mai wha te konolosi. Wha ilo e stasi o taitai so wha atasi o le Greens o Marama Davidson e whaapea, o le lātou manifesti, wa au fia i ai ma ta upu o mana o mia o na whaia wawe i ai se fuafuanga i le taiminei, a toa ma leisi toru tausanga o luma nai nei. O le autu po le slogan ua filifilia mo ward kalame whaatosina le Greens mo le palota o le whaaupunga le ngana Peretania for all of us po o mo tātou uma. Ta o mai fōi estasio taitai o lea pāti te maata i whaipule a Chloe Schwarbrick o le nei autu e le ngata mo sui a wai ma te ngata uma e lango ina le Greens ai whapea ai fōi mo isi tangata uma o New Zealand. O le whaalawilo ai o le manifesti o le Greens ua sa so o malolato manatu sa whaalawa i tele mai te ruai nei e whapea e te tau na tā ofi mo le tausanga atoa i le fuafuanga le malo New Zealand e whaatanga ina ai le whaawaino ni no fuanga tūru tonu fau mo whaamau maunga o le ata mai whaafolinga po o le artificial intelligence se ia mai au na fausia mua ni tūla whono e malu pui ai ia fuafuanga mo le anga i luma. O le masino mati lea na ave ai le malo New Zealand le whaatangana i le company mai Singapore e ngoa o le data grid e la tau te atina ai nai se no fuanga tūru tonu o whaamau maunga o le AI i le tū malo Southland i se tau e tolu ma le awha piliona tā la. O le manatu le nei o le parti le Greens e tusa o le mata upu e le talia e le li palemia i atu i sinave maulu matotua Christopher Luxon le na i ta ua o se manatu popo le vale ia langona o le Greens ona o le taofi o le palemia o ia i tu ainga o no whanga tūru tonu e te le ase fesoasoani e maua moia i mo le tamau ainga o New Zealand. Peitai o le maua Chloe Schwarbrick o le Greens e pe ona sauna ai le lātou whono i le la lao le AUT i Manukau, o no whanga tūru tonu nei, mo wha mau maunga o wha amtalanga e whaonga ai le ata mai wha folinga po o le AI,
e le ai ni ngā ruenga mautu whai umi e ono maua mai ai. Ua tuuina mai se whautuanga mō vaenga whai ato ai ma whai pule o le Parliament o New Zealand, ina ia toe sila to toa i whautuanga, e whaatatau lea i saunoanga e whaia i leita ma le fia i isi tangata, e pei o nao fia i le suenga lea sa whaia, e winga i o sa whainga whaaterorisi ia sa halia di mai i Christchurch. O le vai asa o mawai, le sa tuuina mai ai le ripoti whai ua le komisio mea tautu la whono New Zealand, le Law Commission, i ana suenga sa whaia e whaatatau i le whaawhita hauli, lea e ta ua o le hate crime i te tonu o New Zealand. O lo o whaamawhaina mai ai le ripoti, le te tau lea o na sanga whaamalosi o le whainga o lo o whaafoina ai, ma pūlea, ia lea i tu ainga o sori ngā tūla whono i te tonu o le tunuu. O le whaaringa alo ia mai le malo New Zealand, le ana ta uai, o lo avera na whaamua i le whaititia o la whainga o te ngata ia fia, ma awhaina i ni sori ngā tūla whono whaapenei, mai manatu le whainga malo, o le ripoti o le komisi, wātangi ai, o lo o le lei i tūla whono, mō le pui ai o ia i tu a inga o soli ngā tu la whono. Pei ta aina wha e lia mai e le minsta o wha misnonga ia Paul Goldsmith, o le a sila do toa le malo i whautuanga umo o tu ina mai le lipoti e pei o na tau au ina e le komisi o tu la whono. Na amata mai le fiafi o le sanafi o na whaamamalu, ia lapata i ngā pito maurulunga o le saunga le mū, i le maunga le Mount Maunga Nui, ina ua se so o aini solo ele se tolu, i le tonu o se taimi e whaase fulu valu i tū la. Ua ono nei masina talu le solo ele tele, i le au vai maunga o le maunga, le ana tanu mi ai, i le nofanga e ngō o le Mount Maunga Nui Holiday Park, ma malili wai i te ngata e to ono. Whailo mai le pule o ngā luenga la vea ai le City Council a Tauranga o Charlie Rahiri, o lea ua si i le level 3 le maulunga o la pata inga o le saunga le mū i le vaenga tonu o lo o iai le solo, mai ua tāpuni ai mo fe malanga inga masani le awala o le Adams Avenue, i lalo i fo le maunga, i le vale o le Pilot Bay, mo le whata amilo po le roundabout, i le Mount Maunganui Road. Ta ua mai le li ofisa, tele lava i tūlanga o le solo ua mai to wina i le vaenga o le maunga lea na tūla i mai ai le solo tele mua. Ua wha au popo pe tusa o le luas fulu mita nga i atu i le salau mita i le ele male palapala ua solo ifo i le whaai unga o le vai aso. Whailo mai e pulenga o le ai o Tauranga, le ngāru lue o insinia i le vaenga tonu o lo tūla i mai ai lea whaafi tauli, ma o ia ngāruenga e ono anuai ma le nei aso a toa. Whautua ina ai te ngāta o Tauranga, ina ia tau mamau ese mai ma le vaenga o le maunga, a o tāpuni ai le awala mo puipuinga o le saonga le mūlau tele. I le tūmano o Taranaki, e sili atu le lima se fulu le a whaai o ni sala tau ta'wale na whaiai e leo, i se lato Paul Kalame, na tāo whiai tangata na awai ni whaatasinga, na whaai i pa'awai ma whaafi e iafi o lato ta'wale, i le whaai unga o le vai aso. To a wha awe ta'wale na tāo whiai e leo, ai tolu ta'wale ma le wila afi e tāsi, na ave ai whaamalaosi, ona o le ave ta'wale ma te utia. O ia tūlanga i tūsa o le lipoti e leo sa ali ni mai i le awala ingoa o le Plantation Road, whapea le awala au tū le Main Road i le Pōles, whareile whapea i le Pōles o to o nai. O te ngata e to whaiena tāwhi ai e leo o mōlia i le whao o lima, whapea le ave ta ma le whaatamala, a toa ma le umia o ni whala au whaasaina, mai o le atula ia i la tau iluma le whaamsinonga i le vai so nei. Ta o mo fo leo e limas fruiva la fa yo isi solitu la fono sa fa mawinai mai tangata na awai i a fa te singa tasi le ta vale e le sao ona fa maunga ai e ono la fa yo isi ta vale nei loa o le to e saunga le mu o nei lunga o le tele
Whaelo mo iai le teita ilo leo li tu malo Taranaki o Mark Miller, o se whaano noanga tele ia tu langa le manuia ia ua ali mai o ia tu ainga o a mionga mawhainga I rungo o wala, e lamatia hai le soifua ma le saonga le mu o isi tangata uma. I le lau mua I Wellington o la ofia mawai e leo o la ofia ngai ma suenga o se maliu o se tangata ia ni whaamtalanga e winga inisi sa ono wa ai ini taawale se lua o loo masalo mia ai lea whaalavelave. O le whaalavelave nei na mali waile tau le lea ngo ia Nathaniel Sturmey, Luas Furiwa tau sanga le matua, I se whale I le awala o le Malone Street I Lower Heart, I lea soiva o a Perila. Whaelo mai e leo e iai ni tusi sai ua whaia, mo le tau fia mai ai o nisi o loo masalo mia ai. Ta ua mai fwoi e le teita I leo o Jamie Woods, o tangata ia o loo anga I ai suenga e masani malato I loa le lei ia le tangata na maliwi le whaalavelave. Ai o loo fia mau e le teimi nei e le au sue ia nisi whaamtalanga mai nisi sa ono wa ia se taawale launu liuli o le tu ainga o le Nissan o le lua afe se fulu I le pitanu o Waterloo I le po le so lulu la so valu leo a Perila whapea ma le waweao le stofi iwo a Perila a toa ima le so sa se fulu lua a Perila I nae. O leisi taawale o lo ofia maua ai ni whaamtalanga I leo o se taawale le tu ainga o le Audi A4 o le lua afe ma le fitu e lanu efu I le po le so lulu valu a Perila ma le waweao le stofi iwo a Perila I Waterloo. O loo tal sanga mai ai leo I nisi sa ono wa ai ia taawale I aso mo taimi ua taua ina ia whaafso te iane le telefoni numera tasi o lima pe o le o valu o lima tasi. Ua fola mai e le partia le Act a whai e toi a fia I la tau I leisi whai ngā malo I so I nei New Zealand. O le ala tau una ia malosi le si tia, ma le wha au popoina leo le tasi le pasene I le tausanga. O vai ngā tupe mō ngā luenga whai, a le wha lapo tonga o le whamak, mai le tala o le tupe a le mata ngā luenga le soifua malolo ina. O le polisi le Act, mō le whina wina o le palota tele ia Novema, na whaalia e te tau na o atuai I le tausanga, e lua afe tolu, lua o tolu, wa si tia I le sifuru lua pasede le tausanga I tasi, le au whainga o le se leni mō ngā luenga whaia le whamak, ina ia tau tutusa aima au Italia, ma tu la lata atuai I le fua evelesi o tupe whaalu a tunuu o le OECD, I le whaatawina o waila au mō tongo fitinga whaafo mai. O le taimi nei tu sa e wha tesi ma le 1% o le tala o tu o le tupe le mta ngā luenga le soifua malaloina New Zealand. O lo wha alu I le tau o waila au mō tongo fitinga o ngase. O se a whainga e pa u mawalalo pe a wha atusa I le fua avelesi I atunu o le OECD le atusa e se fulu tolu tesi ma le 3%. O le taitai o le partia le actia David Sāmoa o lo o umia to finga wha minister mo le whamak. O le whala woptonga lea le malo New Zealand o lo o wha atawina mai vaila au uma mo ngā luenga whaafo mai I le tonu o le tunu o. Sa ia ta ua o le sitia o le tasi le pasene o tupe whaanganga I le tausanga mo le whamak. O le a mawhaiaio na lātou wha atupeina le tau nisi vaila au o lo o mo'mia e te tau na aumaia mō ngase I le tonu o le atunu o. O le tala o le tupe a le malo mō le tausanga le nei, lua afe luas furuono, sa si tia ai I le tasi ma le afa piliona tala. Ia le vai ngā tupe a toa na pāsia ai, mō le mtanga luenga o le soifua malo loina. Ai na whaai lo mai e Sāmoa, e na o le sfultolu ma le afa miliona tala, na wha matu atu, mō ngā luenga whai e le whaalapo tonga le nei o le whamak. Ua Filipilia le li fo mai Pasifika Sir Colin Tukitonga e avea ma leisi Palestine soai o le whaalapo tonga le laulangi mo le mai o le tino puta. O le nei whaalapo tonga te le whaingoa ina o le World Obesity Federation
e whea ngai ma Paul Kalame ma tau mo whainga wha ale wāo mā lo. Mo le tonga whitia o le mai o le tino puta, mo le tino la poa, bo le obesity, ato ai ma ngase e le pipisi, ia ta ua o le non-communicable diseases. O se teimi mua leo o tūlai mai ai se tama whanau o le Pasifika, mo le tau aveina o le tauwhi tai o le nei whaalapo tonga le laulangi. O rona whiliwhili ai na whailo mai lea i le whontanga le vai asa na tenei a le ICO, le International Congress on Obesity, lea nālo ai ia le tofinga o le Palestine fau leo o tūlai mai nei o le li i profesa ingo ia Bruno Halpern. A uma ia lona taimi i le tofinga ona solo ai atule ia o le li profesa New Zealand o Colin tuku i tonga. O le li fo mai le nei tuku i tonga o se fo mai Pasifika o tele tau sanga o ngalue i le mtanga luenga le soi fo malo lo ino New Zealand a to ai fo i maisi tūlanga to fifa ale wā o malo. Mai o loa ve nei o ia ma fa aulu lunga o le mtanga luenga tau le soi fo malo lo ina lutele i le University o Aukilani. O tangata Pasifika o nisi o tangata o le lalolangi e a fia ngō fia tele i le whaale tonu o le tino puta po o le obesity le mafua mai ai pe mafua mai ono o le fesuia ingo mea tā mafa ma le whaititia o awanoa e whaangaio iai le tino ua mauti noa fo i suenga le awata mo mai o le tino puta po o le obesity o le mafua anga o tū leo whaamai au fia i le suka ai mai se fo i le ngase o le whatu. I ta'alonga, wale ma whai ona tau wāle li o Hamish Kerr o New Zealand, i ta'alonga mālo le tau pulenga, ia ua whaanga solo nei le ai o Glasgow i si Kotilani, ona o le tūlanga ua whaamtalaina o le burnout, po ua le a to'otoa na mālosi. O le nei li o le siampini leo le Olimpeka, whapele laulangi, i le ta'alonga o le oso maulunga, le high jump, mai o se tasi sa fili le au taalo e luas futasi la whaia New Zealand mo ta'alonga awheleti i Glasgow. O lo umia fo i Hamish Kerr i le siampini a malo le taupulenga i lana ta'alonga le nei o le oso maulunga. Peita i la o le o whailo mai nei, walo i o na wha maamunu mai o ia e le tau wā ai ta'alonga ia malo le taupulenga ona e le o ato o tolo na malo si mai le tele o ta'alonga whaale wāo malo sa tau wāai. O ta'alonga nei na amatalo Ieles Foreile, mai umaso mua e lua, ua whāpine a New Zealand ua mauai, mai i tu unga au e lua pine siliva, ma pine apa me mea e lua. I ta'alonga ne ti polo, e whainga tā leisi ta'alonga i le pulu o lo tau wāai, i le au ne ti polo ta maita i New Zealand le Silver Ferns, le o le a whitawiai ma le au malo si a Jamaica. Na malo le Silver Ferns i lana ta'alonga mua, ma le au si Kotilani i ai e fitu se fulfā i le whā se fulfā. Ai o le au le nei a Jamaica, na malo i le pinisiliva i ta'alonga a le Commonwealth, i asa whaia i Birmingham i le whātau sanga te luai, mai na whaia ina ai le Silver Ferns i le ta'alonga mo le pine apa me mea, i isi ta'alonga sa whaia i le Gold Coast i Australia i le tausanga i lua awhi se fulu walu. O le ta'alonga mua la a Jamaica i Glasgow na malo ai le au mai le atunu o Trinidad ma Tobago i ai e valus fultasi i le lua se fulu lua. O le ta'alonga ne tiporo i Glasgow e pei ona whaai lo mai e na o le lua i au mai pulu te itasi e maua le awanoa e se e atua i le vaenga o le semi-final mo le sa i lio pine o ta'alonga nei i si Kotilani. I laka piliki na whaia ina le awali i le New Zealand Warriors i le lātou ta'alonga ma le Canterbury Bulldogs i le po le astonai i Sydney. O aio le ta'alonga se furu valu le Bulldogs i le ono a le Warriors. Ua pa ui whai i le tūlanga tolu le Warriors i le whaasalongo awo le taimunsanga i le taimi nei. Ai i le vaenga o te maitai na malo le Warriors i le latu ta'alonga ma le awo te maitai o le Parramatta Eels le fo isa whai ai Sydney i le San Nafi. O aio le ta'alonga i se fulu wha le Warriors i le se fulu lua a le Eels.
O lona tolua I leo malo le au le nei ta mai ta o le Warriors, mai la tu ta longa I fa le ta musanga o lo o fa nga solo I te imi nei. Fa ai unga le nao telefo. Malo fa tai nei fa fian su filo tai au. Ya ma le sunga ya sefo ya terminei le o toi luas fu fitu minuti ona Natalia. O le tu la se fulu. E le tala ia fia fa ilo atu mo le fia le tantu tu no fa mo mungo ia le mtanga le ngawa onga ni usila. O lo o fa ilo ai ia le me foi le fa o lima. Tonu a onga. Ya talun fa na fa mo mungo ni me tau sanga i luafe. Ia o mai luafe ma le lima, luafe lua lima, o mai tauina le anga i pia ilunga, anga i ilunga. Anga i ilunga ia le vāo ta maiti a onga i le wha o lima o le isi iris. Ia o isi wha maunga ua mai taui,
ua pa u I lalo le whatinonga ia onga o le wangalo le discipline. Po a au wala la tau te a ia ita maiti. Ia mai ina ia toi whaafau ele ma fau na ia toi avea ma tamaititi ma teine ma tama toi whaafau ma fau ia sanga tonu le mafu anga nau I lea onga nau ia o ia onga ile i o whaamisa. O ni sila nei o vaenga e peo na mai tauina o le mele o le stand downs e no winga o le no vile le veseo ta maiti mai lea onga a ia e luas furu iwa afe mta uwa pena sai ai. Ai o mai I le lua afe lua tolu, o tolu furu afe fitu se lau ma le valu. Ia o le suspensions, ia po le tuli fo ile malolo le tu mau mai lea onga. Fa maumunga sai ai, ia e lua afe valu se lau sfuru faa, e ni usila lea. Ia o le lai fa fitai o le upa u ila lulu fo inu mewana. Pe a fua ile lua afe lua faa, o le vale o lua afe lua faa, lua afe lua lima, lua afe lua faa, tu se tolu afe lua se lau fitu valu tamaiti ni suspend ni usila. Tūlanga tau a onga. Te mine I le upa u lua afe valu se lau su faa, e ia mafuanga. Te lo so se a onga lawa e a faa onga ina e tātou faa nau, o mana faa tapula ama faa tūlanga, tūla fono, e iei ma le faa salanga. A soli tūla fono le, e iei faa salanga, le la iei vaenga faa pea. Ya, le faa manatu o toi fo ina i tātou mātua, e ia teime I mili tu ia onga pe longo atu e mo mia le whiloa inga, ma nei a lawa le tala no I tamiti. Na mo seven no tele no mestasio le ainga ya ukilani e fa pe mai ia le mai tai le o ainga ia o lana tama wa vile atu le a onga e me la winga la fa pe e lo atu e fa le forno fa tu la te me tu o le o me le tolu mo ya fa ya tu loi ia va long mai a vile a lo atu lo a mo no piki lo tama me le onga ina ki lo speakerphone ia male camera ia video tu tatu tel no ya alwale mala titi na len fa alonga tai lao ia failo I mala tautalanga ia po le dua po tolu wa sta lua a o ile le tala ma upu fa ia to text atu neva ia so wa ma ia wole le ia wole to ia na a wole mapu tautala ia a wole fa sia ai tautala ia so ma mana tua ke so fi tono ta vale fa ile talo o tautala tu ia na ile fale anga ile o tu le onga o ma tautalanga te len fa ia pe na vole tu o le onga o so me ta vale tono ta vale ya me le onga ya tautala ia so lo tal noi lo te ile mananta ya au wala vale mapu le tautala ta maiti ya o melna le vai ta wina tu langa ta wa onga o tau mana I fa ya onga ya mi o ta maiti fa pe na fu ta wa mi o so ta tu lai ti ya o ya le to tele ya fa longo ta tai na I fa ya onga I le o se ngā luenga whai ngofia, ngā luenga nei whai o ngā lo ofia ngai ei. E se tala e, mana ia fo I e whaasoa atu ai na ia lapata ia I tātou, na I tala ia e. E mo ia neo tala fia ia e mo meo lapata inga. E le to ina matua le au kilani e ono su fitu tausanga. E le o se Sāmoa, e le o se Pasifika. Ia o le lua afe lua whaa. Na maua ila na ngā luenga e whenga luenga le company pasi le au ki lani e ta o le Richie. Ia, o le aia inga lana na ngā luenga. E ave ia le pasi mai le Sky City. E aluanga I o le malaiva alele. Ia, malaiva alele Sky City. Ai lua sifuta alale le pasese. Mantua tele tangata e whiwa I le valea. Ia, e mawhaina tongi na book online le pasese o le tangata. E mawhaina tongi le cash. E mawhai na tutongi le F-Boss. Nga luenga lala to ina le na mata I lua fe lua wha. Ia o le mea lau tupu. Wa alu to ina le wha tau mai le mele tau le F-Boss machine mai le whale tupe. Ia o tele isu ea pe wha po aia inga o le mele. A le tate wha i le tele o pisi nisi e. Pe o mea o whiri marketi ia. E la tu whiri marketi la ia le komplea o nanga e le F-Boss na wireless. I le ise wire o uman wha por kalamele. Alwal to ina lea I le whale tupe, wha tau mai la le melo le F-Boss machine. E le stala I lalo le ingo le Sky Drive. A le account le stala, o le account to ina. Vai la le poto to ina Ia valu le masina o whail to ina le melea o le tap, o le kātel tangata le watu le airport I au gilani I alu Sky City. Sky City anga I le airport o whai al to ina le mele. Se lau, e se furu tasi afe lima se lau ia mo meo transactions po taimi.
Ia no inga o leo whai whai nao tangata i na te alu lato tupe i le F-Boss to ina. O le mea lana mauai. O complain po o vili tangata e whai ti o le company pasili le Richie ma whai e. O overcharge pe o te le lo pase se ane la luas futa la le i aiwa se se nga yo inga to ina. E lo po o lufu lima ta la po o tolu sfuru le ua mao le o mir to ina. Whai lo marasa i li linga company e maua e. Company le Richie si au kilani. E le ai ma se transaction whapea. E le o iai le ingoa le tangata le complain. E le o iai le taimi ma le aso. Ma salo lo mar company. Sa ili lo mar to ina pasile. E maua e. Ia ua whai to ina le mea pio. Pea na ufa mtalatu. Ua alu wha atau ma le F-Boss machine. Sa u whai e lana. E la lai alu al pasi ia. O tātou sa moia so ina ufa alongo I tala maali e na alu la pasi umili moro na ufu. Ai o le whale u pupu urunga. Wale te ue tonu na I tupe I afe I lunga wapea. Ia tātou la nai whangar cash ato ina lea. Ia lu inga tu ustaimi tu mali masini ale. Ale Regis. E ustaimi tu mali masini ia. Whapea na ale le whai. Ele la ua. Ole a whai atola le tupe na ngau ia to ina le te mil whelua I le pasi ma amata me lua whelua wha. E lua se lau wha se furu tolu wafe tā la ni usila. Lua se lau wha se furu tolu wafe tā la ni usila. Ai maua lo malto ina uono fitu tau sanga stoin. E le o se Pasifika, e le o se Sāmoa. O le ilo na ingoa, le la te upe ilo na ingoa tata ofisa. Ya, o se tala tu na, o le neitai au. O le ala vanoa. Ma tau ria a dedicate atu le authority pe va se pule I se isi au tato ua. Fatete inga tu lo warenga ngana. Ya, fatete inga le vato o le mato ofisa. So se isi au mato e whaina whaalisiti a tau tupe pe ato mai tau donations. Whaalisiti a u Tasi o Mari o Savelina o ana mato u male I. O laua dedicate po laua mai le vanoa fato tuanga le pule. E tu se mato afa pera mo te le fa maoni I. Lo inga la walu tanga tele san li siti ale watu ule tanga pe wa ule tupea. Le winga na le tala. O le fa maoni na u fatu tua ina seisi o tātou o ngā luenga. E te ua mei o tupe. Ia mauti noa ia fai ma le fa maoni ngā luenga. O wane ia fa ina I. Lou tangata ma lou tangata I se ava no mo. E voi tupo e kale sia. Tupe e kale sia. Tupe e whala potonga. Tupe o ngā luenga. Ia. O mea nā le vesi. E voi tupe o mei o a inga. Whaines whaivlawele a inga. Ia o tusi lima I tangata e nofo le api. Ia o maloto e wha malama. Ia. Na ia o tō tali o mea whaia tō a inga po ale mea na tupu muli pena le leine wha mau popo pe leine mea na misi. Ia o mea umana wa pena. Ia le la o tu pena sto ina le la ua. O ringa mai uwha sala sto ina. A le la whe mai. O le la ia tong ia luas furu lima afe tā la. Ia tongi le ta i lua afe le masina. Ina ia mauti noa ia umalina tongi le tupi. Ia, malo la mo le tai au, le sunga le ia pasi. Ia, le ia pasi e fa forma le tai au. Malo la ngā lulue fa maoni o tau tiute mau tau whaiva. La tatou se ea tu se fa afia fianga. Ia, ona so o ele mana I tala o ta alonga tatou tala no ai. Se fa se tala I si alo leo Sāmoa le sunga ia si va afia. O tele I mata se pi inga le tangata lea. Ai, mei tauina. O le tele o lona taimi sa I Hawaii. Na ko leni e le tangata leo o le grandfather o le Lilo the Rock. Yo tala angana le te whaitau o tuai ni. Ia, o le tangata leo Peter Maivia. Ia, na ko leni e ngama a vea mali pi. Ia mata amilo e lalangi. Ia, na maua lava no e pi i le tele o pi inga tauta ua I New Zealand, Hawaii, Japani, ma Amerika. Eo, e luas furu tolu tau sanga o ta alo le ta alonga neo le pi I le tangata ni wha profesa. Ia, o le mole mausio na inga o tangata milionaire tele o le tupe. Ia, o awo le ta alonga e tauta ua. Ia, pe olo na ingoa na ino le taimina Superfly afi. Ia, po High Chief afi. Ia, po Siva afi e pio na ilo ai. O tala I te whamtala atu, o tala le tu sia. Au teri imata mata isa na pi inga. Te loa na whafonga mai o tau na fie I pi inga. Ia so ia tau te ilo le leisi di atu tau so le fie loa.
Ia ai whapeolo na ingoa si wafi na maua mai masani ana si whai si wafi to ina tama la Sāmoa nei. Au le o le teimi o lana pi inga. Ia, sau e lava lea na il teimi na iei Sāmoa na malanga atu mapita mai via. Ia i tausanga e tasi iwa valu sifuru e whaala uloa ia le pi inga o le WWF i Sāmoa. Ia, na alu e lava lea, ia ine te ua mulimuli ane i tausanga mulimuli o lona soifua. Ia na toi fo i lo i Sāmoa ma whao ngā lona soifua. Ia ma onga i lo lea onga tuspa ia nai taufusi e ta o le Rima Bible College. Ia masuia i lo naulanga ma vea o io se whaifi au. Ia le wha ingo ina ia pasta si wafi ia po lona suafa matai na o papali i tele. O lana ngā luenga muli la sa to e whai to e teimi o lona soifua ina i to e tausanga o lona soifua na avea mari whaifi au. Manga lua i lo por kalamen le al soifua le au nanga le whamsino ngā Sāmoa e ta o le ola to e fua ta ina program. O le tele o lona teimi sa ngā lua e le whale pui Sāmoa. I lalo le por kalamen le Ministry of Justice i le tanu malala prison. Na whaalu e to e teimi o lona soifua e soani e tangata ia ua saisaitia e mafua mai le tele o o whaasalanga ese le tau te ilo al mafua. Ia e to se fulu si ana whanau. Ia le ua tu malo ia na lango maud vai aso le te nei. I le e whakasana i loi mata o paula e whakasa church i papauta. Ia o le whai ungana le soifua o le nei fo i tangata tau ua. Ia e suafa ia sivafi. Nei loa i pi inga le laulangi. Ia tele tangata pi i laulangi na momoli o lato o la whaanga wha maisenga. I le li nei i Sāmoa nei. Ia o fili tangata na Ric Flair. Te ilo iloa umai tātou le pi ina Ric Flair. Ia, le ma le ia tau unga muli ia e tau unga le ia. Ia, le mole mau si an whanau molo na wainga. Ia, e tele ala ese o soifuanga na ui ia si ne ialo o lato ai. Oi, o nai o na fioanga, o le aso sifulu ono no iulai. Aso sifulu ono iulai, tau sanga nei na maliwa i le fitu sifulu fitu o tau sanga o lona soifua. O nai o na fioanga, o siunio ti nae mai le fioanga o pia. Ia, si o ai atu le vaenga le na o whamawinai. O le fioanga o pia i siunio tina. Ia, o le fine fo i lea o se mo tafa moe pongai o le afine o se mo tafa moe pongai o le tina na o le nei o papali taonganga ia po si vafi pe nei lo ai ia o na fio angala na o fale ula mapia o na matua na o taonganga o fale ula ia ma lofa o pia o lofa lingosi o tina so se fulu si an fa na e o mau umai fafo. Well done, good servant sivafi ma le tele ya la tatou se atul fa fi fianga le tai au e me sunga ya Dave Barker ma ele fo mai tatou tele no na talo talonga fa talo fa tu ya melia sunga ya tasi maringi ya ma lo so fua la pele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata I lo uholanga peana e lo une alofa iaso umalava tongi ia sauma pea fai e ai so anga sala so se la fo I fonga va a tele lo lo fa tele ciao fia o la upele peole manino ole moana lo une nganga tasi halasi Father, Tinga le o ona o te tau ma fai lava
ia malama lama me umasata tala no ai le a o fai o uma faunga wa sau tu alasi o orle lumanai ne io oli ai umane leo se me moni so se la fo I fonga va a tele lo fa tele tau fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga e tasi halasi lo ne au o le fa avau Talofa lava o Fupulea Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga I le porkalame atina matamaitai a Safarele sfultasi le tae Sāmoa Capital Radio. Te awini ngalo tato porkalame taua na ia Safarele taitasi sfultasi le tae au ina ilau tina matamaitai le masanin whaasoa to Isabelina Kasiano maana whaasolo. Taimi le ua to Ivanu Miruti ona tāle o le se fulu nei tato utala o ta longa o lo whanga solo ta longa o Commonwealth taimi nei. E umai le aso ngafua o le aso fau, ia taimi na Skotilani, ia po o le aso sa, o le aso lua ukuso. E mai aita alonga nei, ino ingala le aso ngafua na tātou, ala sana Skotilani. Ia o se vaailia I pine I le taimi nei, ia mātunu ua iela tau pine. I le apewhai po le whaasolonga roi nei, Australia se furufitu euro. E iwa si livas furu tolu apa mea, tolu iwa pine Australia le sili le taimi nei. Engelani tūlanga lua, wha euro, iwa si liva, ono apa mea sifuru iwa la tau pine. Skotilani le tali malo, wha euro, lua si liva, ia ono la tau pine. O Nigeria tūlanga lua, tūlanga wha, tolu euro, wha ia si liva, fitu la tau pine. Kanata, ia naso o iai, tolu euro, tolu si liva, tolu apa mea iwa la tau pine. A whirika I saute tolu ala tau auro lua siriva, wha apa mea iwa ala tau pine. Ia Malaysia, lua auro, lua apa mea wha pine, initia, tasile auro, lua ia siriva, tasile apa mea, ia. So vai atu I se nu ol Pasifika, o isa ala tau pine, ia na pau nu ol Pasifika le pine, ese mai ani usila ma Australia. Ia o Papua New Guinea, tasile siriva, tasi le apa mea,
tasi siliva tasi la pa mea. New Zealand te minei wa tolu ana siliva lua na pa mea lima na pine. Tulanga na reita alonga le te minei lo fanga solo. Ia na e maua fua I lunga o isi ala ata e mpena e sia ai. E wia pe duas futa la te tongia na maua le o I lunga o isi ala ata ni usila. TV free, isi ala ata TV free, e veda mai moa ai. Ana tele na sau isi ala ata le Sky TV. Faina mai moa I fo le yaso. Ia o le so le tal sfulurua te mini usila le la fa ilo ele au ni usila. Ia mo la malanga ta milo I Africa. I saute. Ia o le talal na le failo mai le tayo nei ya po le vason te nei o nei le sfulua ya te lo le tau mate uma e sialo le o tonga o le I fa pena o tomati te alta mati usila alta matonga ya o se misi tu pouta ilo le ta alo ile au mona pasifika ma o e ta alo tanga tale lu fu tolu tau sanga matu ya o le masal salonga na ya ile fo na sa no ile o pepe te le sao o tana umanga ia maari savea e fa matala I tala anga o la titile o lea yele tau matenga na amata mali vasun tene e una piki le au lo blacks I le tua lea o lona mamafa se lau sifuru tolu kilo o lona maualunga e ono futu tasi inisi alu mtua I fua I tino o tamiti Afrika ia o ko le tino o tangata ia na onga le lo le onga le o Tako Boys High School o lo ta alo nei le au lea Southland Stacks ia lena ta alo I le Superkapi ia ale Moana Pasifika e uila o le se Moana Pasifika ai a piki le tama le All Blacks lo inga o la ua maari sa vea tama le Pasifika Moana Pasifika talusia ia ki mai pela luiti o nei le auli o teimia maua mai le lisi na ona lau atu fo ilea o le malanga ta amilo alo le peleki ia matana ta alonga I le vai aso lea I le aso saa ia o le vaveao ala sa ia wauliana I tu sole aso valu o kuso o le aso la lea na mata I lo ta alonga ia sau e lava yo o mai amatanga yo o mai la salo na lua o se tema fatoa umata alonga ia o mai le umi o le malanga ta amino o le aso nei le a mata ia le ta amino sanga o le NPC ia o le National Province Championship ia le tau vā umai le tele o au a tātou ia ma la fui tau vā au Wellington o Kilani, Canterbury, Hawke's Bay au umai e tau te iloa ma sen fiatou fia lapi le ile ta longa na fai au Kilani o ta longa fa vivela stasi o au malanga mai Peritania e ta o le Tottenham Hotspur ia na fai ala nafi e unga ta longa lea ia na manu malo le au lea na malanga mai e lua ile le ai le au le Auckland FC e fas fu mon tupu wafe tangata na malai o le fai longa le ta umai wola le soka I New Zealand o le tumo tangata yo le malai e te le sao le au le au Kilani I le soka mo New Zealand a o le tama a inga fo yo au Kilani ia pe afu tatu au le Phoenix ia na o teine ele na manuia le tausanga le nei I na o lunga le faina e ui ele I malo na la watama ia le lava e lo ia tono le tauvanga ia tasia le tausanga ia tato mai tauina foi ta longa le Phoenix pa ona le lei o tua luz fu wa fetanga tana le malai ia a lima pe ono ta longa I te tono le season e fai Wellington ia la fai vona tanga te mai Wellington e manuia ia Uber taxi fale kofe fale ainga ia manuia solo ai ia tele o fale fa fifi I tai pena foi hotels ma motels ia ole tato se e mai ta longa le NRL le tu pao tama tai ia le sa ye le fa ungo le vayaso le NRLW manu malo le au le Roosters e fa valu taika se fulu Broncos e todos fulu malo le Knights e fulu lua o le Eels e fulu lua fa ia ina le au le Warriors fulu fa au le atene ia todos fu fale Titans e ono le Cowboys o le Bulldogs e lufu valu Dragons e valu o le Raiders e lufu lua o le Sharks e lufu lua o le Raiders e se fulu ta longa lava na teine la tou ia o le ape fai la o le terminate ta longa teine o lo mo le Broncos lua le Roosters tolu le Titans fa le Warriors tato se e mai lai ta longa tama na ye ile NRL fai ngol vai aso ia o le
talonga amata na iai o le Eels na whaia ina sifuru walu lufu le Panthers. Roosters e lufu le tolu manu malo le Knights e lufu le lua. La Piti e lufu le valu manu malo le Storm e lufu le ono. Raiders e 5 manu malo le Tigers e se fulu talofa ia Marshall malana au. Bulldogs e se fulu valu manu malo le Warriors e ono. O le Cowboys e se fulu valu manu malo le Broncos e valu. E se fulu. O le Titans e tolu valu manu malo le Dragons e se fulu valu. O le Sharks e wha valu manu malo le Sea Eagles e se fulu ma le lua. O le ta'alonga la le whaeunga le vea nei. A mata fo i le Paula Stoffy. Au ta'alonga le Warriors whatoa whaile stona i le 5 le fiafi. 5 le fiafi le ta'alonga le Warriors. Ia se ila lata atu e le Stoffy pe aulia i ona lau atu lea taimi o ta'alonga na. Au le ape whaile iei nei il whaasolonga ta'alonga tama. O mua lava le Panthers. Lua le Roosters, tolu le Warriors. O le Warriors leu pa uma ila le tūlanga tolu. Sharks e numa le wha. 5 le Dolphins. Ono le Rapidos, fitu le Knights, valu le Cowboys. O top 8 na mo le taimi nei. Ia na lai ia yuli atu e loi tua le Bulldogs, Sea Eagles, Raiders, Storm, Titans, Broncos, Eels, ia o le Tigers ma le Dragons. O le aulea le PNG Chiefs, o la ua 5 na tau tama la ua saini. Ia o le ana mai tau wina i whasa launga na mai PNG po Papua New Guinea. Le tau nua i o le sia li i le whai ia Lomax, tamale ta alo le Eels, o le Dragons ma le Eels, e la utele Australia, State of Origin mo New South Wales. Tamalo na 5 na la ua saini, o la ele tau matenga o le vale fitu se lau le valu se lau wafeno na tongi tonu le tau sanga tasi. E ui, ia tala le lei mo lea fu i tamala kapi. Fatoa amata le PNG Chiefs, e lua whirua valu. O le taimine, o lo whakon kalate e le una kapi ni au se talia le tamalea. E o lona winga o le fuafuanga e una alu le tua o le whae unga le tausanga nei i Pelitania. E o Zach Lomax, lua, e una ta alo ia le Wallabies i le World Cup le tausanga fau. Fato a sui e lole ia le PNG Chiefs i lua whirua valu. Mai ta wina fo ile nasi asi fo ile li ta uala le Roosters tamaki uile o Joseph Manu. O lo wha mau popo lava. O le ni fo itala le liki o le o si yalo leo o le tamavoe leo Munster le ta alo le au le Storm. Ia na utu ava no i kalapu o le whala tonga le Storm. Ia e whai il talo anga ma le au le PNGs. Wha le tala le coach. Te le fo le sao le nei ali i la lato kalapu. Ia wo fo le teimi o tauna se e atu i seisi fo ila asanga mo ia masiona ainga. Ia o le si tala na lo miel nei vai aso i tala o ta'alonga. Le saini ai lea e le kalapu le Natal Sharks. A whirika i saute le alo ni usila o maanonu. E matau tia foi. Fasu fatau sanga maanonu a le saini e le au lea le Sharks. Pe o lana kon kalate ia alu e mentoa, pe alu e mata i tu, mateu teu, ma faa soani tama lakapia le Sharks, a mese lava tama leina i tua. Ai e iaile ava no e ta alo ai pe amana mia. E se ova ai le tua lo Blacks le iei nei. Ia, ona, o leo te tilo po o a fea e amata ele kon kalate anunu. Ai, afa pea e amata nei se taimi ele o mamau. Ia, o aina i loa e le lope te ova atu ta alo mele au a le Sharks i le tua le alu nei a le All Blacks. I ta ilo e. E ova atu i le whasolonga o ta alonga. E i le ta alonga ma le Sharks i le aso sfultasi o kuso. O le tua la lea a mata lava le Stormers ma le All Blacks i le aso valu. O kuso. Sfultasi o kuso ta alo ma le Sharks. Le au la lea sa inia ma anonu. Fasu fata usanga. Na nei tele so i al mele le ile ya mo fo le ya o le saunga le mu ele la vea ya o tele na ista maiti tina le ta alo la vea lo ya matana muta le o ta ya vai le wa ai vai nei si tamain ta alo manonu ya te vai o matu tu ale se ori yo stamo Karen Reed Richie Mokoa Dan Carter ai te vea tu ya nonu la ta mo ya la to ya le
E le li tau ta ua ta alonga le basketi polo, ne li leo LeBron James. Le waia sainias kon kalate. E ta alo ai le kalapu lea na Philadelphia 76ers. O le mawa e tala noa i tangata i le li nei. Ona o le la alu i le kalapu e la iti ti alto tongi e mawai. E na o le ono tesi ma le fitu ono miliona tala ni usila. Pe a fua le kalapu lea le Lakers lea ta alo ai pe 5 sfulu ai le ono sfulu miliona lona tongi le tausanga po le siri atu. Ai o le tala le li nei e le fa pea la alu ono le tupe ai walu ese ya o le nganga fo le fif so sani fo i le kalapu. E mawa e tele le pe a fua i le olanga nei e le mafaina se atu o stangata se si kalapu ono le tulang tau se le ya lai lo le li nei ya wa lon tama ainga pe ona ye tala fa mo over mo biliona tala America tala anga o le tama ainga le i basketball to ua i America ya lona tongi na stama i tongi ya pe a fu tongi o tangata nei ya e tolu te si male iva miliona America e pe ono te si male fitu ono tala New Zealand Shole se vai valei pe yo na i tala na ta longa ya male manu malo le au le blues atene ya na manu malo e luas fulvalu i le lufu tasi le matatu ya o le malo le vaso le tene le blues i le matatu na le manuia i loa le tau mawhai o le au le po a Wellington ya latu le whaino wa ana malo le au alalo ya fse manu o tatou e whaino ma le au alalo al mata ina le halu le tatou po al nei tau sanga ya mo teine uman ta alo le powers ma lo lava ta alo mata ina le tu ta alo o le leisi tala o ta alonga tala mai Australia e yaile bilionea Australia wa whailoa e le tinale nei o le a ia tutongia uma whamanuianga mo tangata ia mai se lava teine le tupau ta longa le au le tamaita i Australia bilionel na wa ia ofo atu na te tongia whataita inga o ta longa i al Commonwealth le alu temine e pe a male limas fuwafeta la Australia na te tongia il gold medal pe a tae male matatia o le ngōle tina bilionea lea pe tamau a inga tele o tamau a inga i Australia o Gina Reinhardt ya o lona ufola na e limas fuwafe ta la Australia le tupena te avea i le tangata maua le gold medal to e tae male matatia na whatuina i ta longa le Commonwealth ya lua solo mele vai au e luas fulu wafe tala e ave malitama politeine Australia e maua gold medal ta longa le au se fulu lima afe mo le tangata e maua le silver medal ia se fulu afe mo le tangata e maua le bronze medal tele tupe le tangata ma leile tau tupe ai mola tau fo ia la vei meu teams il au ale Australia le relay volia e o atu i le vau le lua fe lima se lau i le lima afe tala pe a fai e maua se la tau pine a pe la o le relay le o le toa wha tangata e lima sfuru mita al tangata a maua la tau pine e o atu le lima afe tala al tu pe tangata to tasi e maua ia a fa pe foi ole au nei Australia ai na te maua se matatia e o atu tolus furu afel ponesi na te maua na le whaongai no tupea nei tangata ia le nei tala nau ta alonga mo le tai au al talo fatu ia le vau ma lo se fua me se sunga na nai ia manu ia te le fia mga luinga le tai au ia la tatu wasiasi swafi fianga vai foi ia na tatu tata no pele se auto tu vaveo si ufonga le lo mua ia la se stato peseri i tot fingalo e tata ia la tatu peseri nei mai le vi peseri tu lima minoi pe oloi
se foi. Ha ha ha, tēnā nauta, I mata tualo o pisa, e sue ai so whaamanu malela, so ia e te alo whala aue, la talu pelupe aue, tangi tangi aue, wala ula tolea, tawina paapele pele, e minoi minoi e, e minoi minoi e, e minoi minoi ane, minoi mai ala pele. Ole pululole, e la mole mole, e ala mula mua peio se lole, avane ai loa male pukope, awe ale ole se le mole, la talu pelupe awe, tangi tangi awe, wala ula tolea, tawina pape le pele, e minoi minoi e, e minoi minoi e, e minoi minoi ane, minoi mai ala pele. Ia, minoi pe o le loi, o le loi ia, minoi ai taimi uma i le malolo, ia o loi tausanga vevela, ia minoi loi o tausanga malulu. Ia an fasoa lo leo o na sao fanga le na teu. Ia, peifo ia o le neiva i tauro ia. Ia, o le au ngalurui. E leo te maona tufa mai le malo, ia le lua se lau mo tupta la, pe lua se lau lima sfulu ia. E tu te o ngā tupe o tau ia sa hanga waa. I le tupe fo i le o le kiwi seipa. Ia, malo. O le si vaenga ua misi atu nei talo. Si o tango sa ilo tu taimi ia o na whairo atu lea o le tūlanga le i talo. Ai se sina ia mai mo i talonga ia so ngā champine Wellington le na whai el whai unga le vaso nei. Ia wala mai le o whātolu walu lima o whātasi. Po ai au nau o champine. Ia o le isi tala o lo o ele o iese tūlanga le lei ia le le tipolo tono ni usila. O ni usila le sia tono usa tāo whiwhi ma mau ana teine ne tipolo. Se ilonga e te taalo i ni usila. Ia ona piki leo oe i le au a teine, ia. Taimi la, ia o lo o a whaina le au ana tipolo le taala whalapaptonga le tipolo ni usila. Tūlanga tau se leni. Pe ia fōringa mai pe tolu te si marifitu miliona taala la tau ngau le na ieli tau sanga le tene. Whawhainga taila, o le teilo na isi teine ia sa whakonkalate, la ua maua i meli le mwhaintoe whaafōua la tau konkalate mo le tau sanga fōu, tūlanga tau se leni. Le la ua sui e le netipolo ni usila lan tūla whono. E whaatanga i teine ia ta alo isi tamiru sanga lalulangi, e mesele tamiru sanga maalosi Australia. Whaatanga o na piki le au lea ni usila, e o le silver fern. Ya, o te ilo stara fia na mo na i teine ia, o te ilo tele teine fia o ta alo i Australia. Ia e musu ia nei te ure piki ala tau le silver fin. Ia le utala lava no. Pea no whea tui le uis tūlanga le lei, ia le tūlanga le te polo ani usila. E isi wha mō maunga i o te manatu e ao ngā mō tātou mō loutou sila fia. Ia ia pēla le tūlanga leo le
whaamaumaunga, me whaamaumaunga fo i e o mo meo ngau inga tangata e meo pampenzini. O le tausanga lena te nei e silia ma le luas furuafe ngau inga tangata i pampenzini ni uzila. O le winga o le foi tau o le ngau inga. E umalona utul ta avale ona sola lea ai le tongi al pensini le na alu tono lan ta avale. Ia le si tato atula le walau. Mano se fua talo fa. Ia, se fua manguia i lau sunga de ria o ao. Malo, so fua alo. Manuenga fai kokasi, nye yaso. Malo, o ambal tau iau tau. O susuru ma ngai la. Ia, o le aisare koa mai fafun mukia muka avale se kurou. Ala, uma le woso ele la a. So ai le la ni ia so fo vi ia de ri. Sa o le leia. O e te fie fie tau maluru por tau mafanfana. E silia u maluru. E mo, yo. E silia korka u maluru. O le alma fuanga. Ya we. E peka ke malosi ai fo i dele. Awa o nge kaimi o le bevela. Roka vanga ka ke i va makala ngonga foi le loka le malosi le i ma loka. I ka i va foi le ai de o ma. Ya. Ya ai o maluru ia o i ka ia ka ke lo konsikil maluru pe ka lo maluru. Ya, sa. Ai malosi ia. Malo, ia fafta. Te lo pena e waita lo ngai fa ngol vai so le ofisilia to nei. O kere i o ku malai alanga sa lai mai lungole. Oh, ia. Sport of Wellington. Ia. E kele au saka alo i suenga ai pe ia o fainoa au kuia le ngafai por lua i skonga. Ia sa fainola au kenga pitone ma au kenga oris. Ia. Ia o malola kenga pitone. Ia ole final longa lua kama au longa lua. Este mai le premier. Le sa final ile ia le hato poisima pitone. Malo e pitone. O sole. Ia o lo le ipu au kula le nga muri. Ia ole makwa fainka ka longa ia e monge ke fai unga fo ia koi malo fo pitone. Sole. Iwe. E malo umala au e kono pitone ia nga faino le skonga kenge ma au e lua kama. O la sa mai tau au ia pitone tatal no wale uso opinion au ia to. E tele ni alo sa mon pacifica ta alo. Ia e feo lolo kamiki e o fide au kenge. E ngai kenge konga ngai ai la ka alo aima. Ia o le aula kenge wa ke le swinga au kenge pitone kenge ia ke longa ki fia fo ile. Fa po fo ile sa ka alo ya Sāmoa ya so ia kamo Alex Delea. Alex Delea, ia. Peila ore fako inga nga lenga ke fia ngere au kenge pitone. E o ko nai au kama. Ia. Ko la iki a pe ngar ko fa ngai kama kuai la ka alo. Au kama ki fo uma la iki o kama ki. O le manga ngai ia ka fia de ka skuli ka me la iki o i ngi vai kani. Ia. Ia ngai ka me ko ngam ka me Sāmoa ia i au ia pitone e o foi au le hat. Ia. Ko kele foi ngai alo Sāmoa ngai alo Pasifika ngai ka alo mai foi au le hat. Ia ua whakamala fo ia le hato poisia u whaia ingai fo ila kou lesko ngai. Talo siele to yeisi au whaalave lave i lau whali mana. Talo siele i tupu na mea. Ia. Sa kau kupu mea ngā o ke leo mana leia kua ngā. Sa iei ka mai kiki ngai e lokat. Kuli lai kua la whali. Lai sa wali la whali e la koe a maka. Arai wholo kua le li len kuri kua waku pōpō kau au la whali. Oisa. E lo i loa kula po anga kalanga whai la whali. Au whake. Koe ngā mele le kupu ai le... Ia ngā whailer ko kasi ai ka umai am whale au ngā inga uma koe ke lo kalapuma. Kasi aor ngā ka ua makua i kongor ka alonga. Oisa. Wa makua ngā ka ke longa sira fia umai ka ngā ka sa ieri malai le skua ngā. O tangata wila na tau ana Facebook fuanga kalapu. Tau Facebook fuanga kalapu i tangata ia. Pui e fo ia. Ia wha ino kalapu. Me konga ngā ren ka karango ai.
fai lo yes fai unga kala kele o lo pole alang kalang fai lo fali wa la puri ko ala la o mer ko ala e o ko ala mo TV la ko le ri ko po ka o lo fali ma kele lo pang kala la fai e ma lo ko te sila fia o lo pa I le fa pena la foli por ta fu e matua fa ina wa fa inga wa ave lo fali na wa lo ke long king na wa pa ia ai tanga me ki fango ai ele o se ka kiki la kiki o matua e ole o ke longa o le si ko inga nga me ka la kapi nge ya ka ko mai winning kong ar ka nga ka fo sa ave fu ai awar man Sāmoa ka ke fango ai o nga ia o la ko ia ma ku e ka tanga la ko ave se fe au de le I ka mai la iki ka wa kia mo ai wai wa makwa o ke fa kai o ye lo ka te lo fali an me sa wa sa ka ngare nga re ki ka le ku le me ka ku ye o nga la nga yo inga sa fai ko ngon malai alright so ya malo me si le wa e la le tamaiti o e mai tau au ia pi tone o piki au liona ta tau nei po ye ka mai ki pi tone le ka alo le fai no nga la wo ko ngone le lion o isa ngai ka mai ki ya ngai palang ia ma ngai ka mai ki Sāmoa fo ya ko ngai ke vai ai fo le ki ta na mai au lionga ngai ya mo ila ya malo fa tai mo le lipoti sila ya lo tele wa yo nga we fishing ya sa le yo e ko ya la ngai ri la ko inga ri lo pesa sa fa ye ope ya o to ina ne ta walu malai li o tangata fo le isi tupa ya la ngona al popole me yo ke wa pa inga ngai o malai ma ia ngā kule ngā koe makamata I la kapi ia le wo ange li or ko inga mso ia pa inga ngi o ia pio le meana fie to ino le li o ia pio e ai no ta o to ina se voi a ko mo ko inga ia lo tele atu ia manuia le yaso ma we fa tai sa vali to wala le ave mai tala ina lunga tanga Kere I alua I ko fo e karun kakara. Ai o malulu Malulu. Ia mamanga ia te me o sor ka wai ka fukuri I ngā ala ka wai. Esa. Ia wale lei, wale wia le yaso. Ia fa te la mo. Ia, mai alta tu por me atal tai au. Ia lo fa tu ile fa fenga ia tapo I no to pa no fo inga malo fa tai ma futamai. Ya la talta to pese le uta pena mo afos fulu o le tato por kala me tala la ungo va yaso to fa sala la wina ya malo lava pe fa uma to ise tala ile ma nga no ta wana le la o le to sangalente nei pe ama le luas fulu afe nga o inga na fa I pampensini ni usila o le to sangale nei luas fulu tasi afe luas e la ulua lima li poti o la to nga o I pamu I pensini ni usila I la lo ta lima se la uta la le tau to ma ya o ni usila le ye le o langa le mo te la tu lo ta vale na le to tong o ta una sui va nga le ta nga I vai ma pampensini au ani to fa ya pe mo fa to au tu ta vale ya le lo po ina le sa o ya fa nga va nga ya lo nga la o tu nga ka ki yo ale o tu I tai lo to ate tele nei nu mela luas fu tasimon tu puafe ngai mo nga oi fo ile o pensini ni usila tau sanga dua fe lima I lalo lana lima se lauta la value o pensini ya lo inga le fa ita wai pensini nga oi lunga to lima se lauta la ya la tato se ya tul fa fi fianga le tayao luas fu tolu minute o te ai nei ya le se fulu afers fulu programa o tala la urunga le vai so to fa sala wina
Pemoni e te pamaoni. Rosanna, Rosanna, Rosanna. Sulule lawa e matala. Rosanna, Rosanna, Rosanna. Ele whangaloina oi kue lata, mahtanga. Le whainga, wo. Alu le au ato ma le po. So mana tuina ia malo. Rosa, ole o langa whainga ta. Tere ai upu matala. Yo ne tangata whaatau wa a. Rosanna, Rosanna, Rosanna. Suloi lau e matala. Rosanna, Rosanna, Rosanna. Ele whangaloina oi funga lata, matanga. Rosanna, Rosanna. Sulole lawa e matala. Rosanna, Rosanna, Rosanna. Ele whangaloina oi funga lata, mahtanga. 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 Mahtanga, ilata mahtanga, ilata mahtanga, ilata mahtanga. Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tu ua u ai ua sili atu se ta silo manatu Afaiolea, afaiolea, ua lavalea, afaiua e musu, sau se fai mai se upu, ne te wapei ole tasi upu. Moa moa lulu, niu niu bulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulo na apa, ne pei o le tasimu angangana. E pasia, o le ngata, ai pupula nai o na mata. E pasia, o le ngata, ai pupula nai o na mata. Mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o
Ua mafuai no fuli tua mai Apai olea Ua lava lea Apai ua e musu Sao se pai mai se upu Ne te ua pei ole ta si upu Moa moa lulu Niu pulu Asili ona pa apupu Ne e tongi le moa Ai upulo na apa Ne pei ole ta si muangangana E pasia Ole ngata Ai bubula nai ona mata E pasia Ole ngata Ai bubula nai ona mata Pai mai se upu, ne te ua pei ole ta si upu. Moa lulu, niu pulu, asili ona pa apupu. Ne e tongi le moa, ai umulo na apa, ne pei ole ta si muangangana. E pasia, ole ngata, Ai pupula nai ona mata E pasia Ole ngata Ai pupula nai ona mata Sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausari lo fa amaoni Tu mau pea se io o ile oti Ta la la Afio oe ai aluita Tu ye oba ilo tama Tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula falawa avea Taluayo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no folene i tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la a fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava tofa ina soifua Ta la la a fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava tofa ina soifua
te umalo mwhai ona maua mai le tautua le si ufonga la mole nei fo i tae au. O le taimi masani le nei o le pol kalame o tala la walunga o le mai aso. Ie pe lava ona masani ai. O ani tala fo na o tau whaafonga le nei vai aso. Io ni me fo ina te tupu. Io lava noa nei mwhai ona tatanoa tua me le fionga le li pule. Afu masanga te alu mo resi. Whalau tele a tili nisi o ia tala. Ia ai o a fo ini vaenga o ielenga aluenga le si ufonga lau mua. Mwhai ona whailo atu i taimi o nei pol kalame. Ia maa loa soifo lau fionga afu masanga ia. Welcome back. Maloa. Malulu tele toa tunu. Mana il whaafeilua ingon mala. Atala what foi le pai maulunga tato o whaafongo ni tai au. Ia atonu nei vai aso tona i nisa tatano mai ai Sāmoa. I po kalame nei asfarili. Ia tele ana i lusfulu ono e maulunga le vela la. Ia sau nei e iwa. Se fulu lua, se fulu tolu. Ia isi aia tau vaenga o le lalolangi e peo nei ai. Ai mane o toi foi mai foi o toi wheloi foi tātou tonu lo fiseni. E mo ia foi sina malulu ia le umia toi masani foi. Ia o le malulu a masani ia. E pi taimi mana ia le malulu i Sāmoa ma toi foi mai pe a taimi o le tau malulu i New Zealand. Te la fofanga nei tau na ngai mo le ngai luma. Malo, ia o a mai Sāmoa. Ane atonu e ia. O ina tō fo le masani na malanga i Sāmoa ia o whailotu a le tele na whaifono i Sāmoa ia whaitonu fo taimi tau malulu. Ia o masani alala tōri sui inga fo i malanga tu Sāmoa. Ia whapena fo i mato tele o tangata na e malolo i Sāmoa i tō wanga o waonga. I le valele no sa hoi o i e tumu fo i a inga o whanau iti o atu e tā whau i o nai pālangi. Ie so ni fo te mau ainga o Sāmoa pe ato te ri e ta whau Sāmoa. I taimi nei o le tau malulu. Ma nei alwa vai fo i. O le mea lau te mata ina i Sāmoa o le maketi faule sa walalo. O le matua i aulelei o le fale. Ma nei alo na whaatulanganga. E le design le whai wai me ia fale o loa. O ia matatonu me ia ele mena ta aloita maiti ile o ngā tonu. Ia malau to te leatanga te ofi e whai whatauma. Ia lunch ia po le breakfast ia ma aia i nā tai au. Ia tau fui tau ngofie. Lo tā la lima sifulu ile keke ma moe po le keke. Ia lo sifulu le pankeke. Ia lo tā la lima sifulu ile ipu koko po se mewa pena. Lai tau o fia lau vai tau. A misia la tātou i atu i wafo. Ia. La tunga ta mai Australia i mtua i tau. A la tuole Amerika mtua i tau ngō fia wafo i ali liu la tau tupe. Ia pol tangata mai Peritania. Ia e fio lolo fo tātou lai mo lau lima su sene i lungo lau tāla. Pea tui lau tāla i o. Ia o nāla pe whaingo fien wha tau i o. Ia mea walai. E mawhai e au, me alofa fo i nei tangata e tō te ma a tau ainga ma. Wai, e mase e se te lele tā lai o Sāmoa pa e malanga e. Ai le ai, ma nei a te lele mai mo fo i ma. Ma le, te wa i fo i ni i whale o loa e ana isi vaenga na a tonu e a nga i fo whanga fo i malo e whale lei. Ia mo tangata le whai atu ma nei a tato whaletani malo. O la wa piki le falten malo le le tele tau sa fio tau fai nga ring. Ia tangata e ma sa ni ano le amanaki to tele tangata fai lan sai na. Ia ma le lava hotel la wa ai ma le yo. O tau sa fio fo le o nanga na ia e. To ma ni le savili e me na e fatu langa ile fale. Ia sa wa mai tai alu nga yuta. O le ma ni la to. Pe ona me na la wa mai tau. Ia male mana ia sa vali tai au po le afiafi. O le mea nana te leilau. Wha muamui e whai e malwha malostino le na iei o. Ia o tai au, are o tai au o afiafi. Ia e pakalta a vali tai matau tu sa vali mai nā ia. Tau mo le observatory i munu ia tui fo. Tui titia mo le se fulu kilo mita le e le avot sa valingal na.
E se valvalia mo mafofo ia so lai titi mo se valvalia tu so mi alu Sāmoa College. Pe alu mali fale au. Sa valia. Ele ia lo to mafofo le umin se valia. Ia tasi al mea o le tuli va pe alu na lai toile au. Ia se vali rola ele mafofo tala tu net se vali fai tau pa pe. Fai ar sil ma maul me le se valia. Sa vali me ina e tau iu tai lea o. Yo. Sa talo. O si tai o sa vali le se breakfast. Sa vali mol manau. Ale o tala tu ne te va ai me va pe ele ai o le ai. Na ola mai na te mi le se me na fai na ai atono o vai na tono fale o lo fo i mane ele tu fa tu muri o tangata. Ia nei tangata fo i no fo lo mo por ki koma. Ai si i so swani e lato ia atomu masani vo lato le to nga langa na ia ana fo ia i tanga te so swani e ma lo fo e lato e pe o le va ingana ta hotel lo i le e mane fa lo longo tanga te fo fi wa ta ia o le pisi o ta vale fango e ko e mo ama ia ma ta fa o so lo e le pe o de te le fa longo ya le masani o me masani ana le sola e toi fa manatu voi pata la tu Sāmoa ni vai tang ai o tato anga luenga pe ona ye fo tam faingo fa le leila tina ele ngata fa salawi o ia mai nei pe ona ye fo ta fa salawi le na fa isa vadi na tala no to ni tala no fo o mai au kilani au tala no mai o le sina fo fo nga i lo mo tato i temi la so e o tato tangata fo ye ele puti mai si vaenga ia to te le tato o whalongongo. I Australia, o Amerika, ia va pena. Ia le va vai se awala fo lele ina ia faule le se masini lai titi ma. Ia na to ale po ia tala no mai la wai loanga ki a fa ngofi le se me to pole ai. Te fa tu lang a tono o fofanga na le fa e test be fa te termine ina ia fa ngofi ona fa o tanoanga la ngai lumba. E Malaysia me whaftai e fo termine. Wa le leia technology le o ye ele pe o asola i tau fiu, tau su se masini, tau whatu langa le ki. Ia o ne, e o ai telefoni whea whea, ia le mai ne, tua inga le a voi fōwane. Ia te le anga ruenga le le mwhai o na whai e whasala lau. Ele pe o asola i te fiu, tau whanongolongo, su ale me te tū waipa. Ia au ne lau e ma le Starlink i Sāmoa. Ia o te lea ia le o whaasala longa. Pawale mea le tam whai tātou e pēno tāno mai Sāmoa. E malanga o tātou tangate whanongolongo i tātou le teo Sāmoa i awa la to aina. O no mai le infa mai o lau whanongolongo mai ma to aina i Sāmoa. E o whala vela o vai. E le tau ngō fie le tau le interneti ia a meise e whanongolongo mai le telefoni. E le tau ngō fie le tata. Pe ona me tonu ana le tau foi ese tato ngā luenga. Ina ia mawhai ona iai se ala leo. E lua toa le whasa launga a tato i nei marua i lunga i Sāmoa. Ia ai ki mai le tio na i tangata mwhanongolongo mai pe a fie whanongolongo mea tato. E leina i le tau mutamo lato. Ia lai maua i fo sota inga. Ia ngā luenga la na sa whai vai po lala awala e whai ai. Ai ia na ai maua fo i sa vai. E le va pena upolu. Ai ma faina maua i lato sa vai. Ia ma motu voi o manono ma apolima. Ina ia mana ia le o whasala launga tātou. Ia peo ngā ruenga le lewa o mana whai ele ngā ruenga. Lai whaine le ngā ruenga tā sesa ia ma stasi foi o lot ngā rue whatasi Sāmoa. E whapipi ile antena. Ia mea nai maua ele i o vaengo sa vai. Ia a mai alo. Ia na ele si masini le whatati. Ia atonu o tulfai ungon masina fo. Ia tato whanongolongo lola ia roto ni whasalaunga ia mamau e lato. Ia ma whaingo fie fo. Lea lana utano mai fo le si whale tonu nana wai mo tāwale fo ia watu Japani. Ia le me tau expander e mwhaiona whatau whateta ia na se vai se si ne e ngā rue whatasi na ia whaingo fie o na whai fo na nā whiso swani mo tangata ina ia maua i whasalaunga a. Awai, o tō tele o tangata i tāwale pe o tātou te osu lo tāwale ki lo le tiu. Ia, e leanga lale ki atu ele mo le frequency le i tātou. Awai, le tele tāwale i Japani. Tāwale i e whau, ma whatau tono Japani.
e ngata le iwa se fulu megahertz le malosi o le frequency. E lo ni a whātau tu Sāmoa. Ai mau e tātou se lau i o nei o le tasi o ono te si matasi. Lo no winga le mau e tā wale i a pani le second hand le mai whātau nei a. Peo ngā ruenga nā le whai nei a whawhaingo fie vaenga nā ma. Ai le au wawa i a toa e mwhai o na whai. A tonu fo yo o lisi teimi o lisi se fulu le luas fulu tau sanga o luma. Ia a tonu e le to mana o mia tele ni towers. O fai sa o mai satellite fo i e lunga le vate te a fasala launga maru i e. Ia tonu e sina ai a pufanga tauna vai mau fo i ia fasala launga ma ina ia whaingo fia ia fufuanga mo leanga i luma. Ai on sa i mai a wa peo e whanmulongo mai te fia mo ni fasala launga e taungo fia ia to titia mo tato sia la leolia ia on whaingo fia leono whanmulongo mai fo pa pena te fia whanmulongo mai por kalame si ufongo no mua inei i Wellington. Ia ole tulanga na ia ma nei ale ngā loi fo mtase samalana ia fo i a whainga renga Sāmoa ma tatara noa wa isi awala fo i e tia e ngā renga Sāmoa ina ia fisotai mai fo i nei alae a tola to e mai lewa alae ngā loi me mani sani ia tato fisa Sāmoa ia lo so longa le leila wa ia fufuanga ma tapenanga ngā renga Sāmoa. Alola. O leo te vai atu le si tato tala le nā lua nafi e le i whiwhiringa o cheni o la fluen i o tunu mo fono lon swafa matai o le alo e fo i o Maria mai fo i matunu mo fono whalata ula ia mane i wai masaini ana na maola whatasia ma le toa ao o cheni maole le aonga le kolisi o vai fo ia cheni au tuputupa mai le titia o te mine e ala ua pule nei le il faltupe ina felo ai fo ia masiona a inga montina ia mane ia tele ai le ta ua mai la sa fa sana interview o te ilo wa ia to fo mai ala ua point le o le fo le Pacific Samoa country here ia tu so ia le fa ulu ia le fa le tupe le Samoa. Ia mani e tele le vai atu ia lum whanau sa Sāmoa. Wa amata ona tutu mai tūlanga maulunga whapea. E o fo ia inei a pēr tato wa inga renga malo inei. Ne fo i eo tato ngata Pasifika. A tonu o le whamui moe ngana na e mātua i asolano mai ne le tasi iwa lima sifulu, ono sifulu, fit sifulu. E tau mwhai e mauni ngā renga ma tausi ainga Sāmoa. Ia ma amatalona wa ia o ngā alum whanau mo le lumana. Le la o tato wa nei, le o tū mai i la tō nei i ngā ruenga whape nei. Ia o ngā ruenga o fwoi na tausini o i mātua e tau mwhai na ia una ia tamaiti ia le leia o ngā wala tō lava lumana. Ia o le la o ele whamtalanga fwoi ma le tala a tūna whono cheni lena whai. Ola ave fo lan fa tailon toa luna una io la to ya onga ma ya ola man to e tamiti mo ya tonu sa telefo ini tala no fa i ola iti ya ale wo mo le la ya la venga ne ele o te tiro fa fena wo i ya ole fu na nga venga ma to e antonu ola va no fo le mfaina mo le tu fe au i tato au fa fonga ava peo wa ai fo ina yo walo ma le wa ambatana fa sala le malo ina i ma tuo i le aveta mai tile au o lo tiu tele tam fai e una i le ya lum fa na wa le la tolu ma na ina e te tam fai ina i mo la tolu me sil ai afa pe o mai fo i le ya o ia la telefo fa le tonu la to ma nga fo tatere no i ta kulia ia o le au fai loa ia le au ngā te lo le. Sa o lea. O le tūranga fo le una ia o la tau ia onga. A tonu e ste mo mo ia se toi. Whero ai fo pēr o Sāmoa ina. Ka tala noa mai fo ilonga tato le tio. Nā tonu a. Pa wale me o tonu fale tupe lea ia jen. Ai sa loni fale tupe mo mo. Al mele o ia ni na tas. E te watu nei e fai mai lau numera. Na sa ule va se mete tu e pete no fuani
Ia na whate talile ia se ta umailo ingoa. Ia, peise o e fo le tono se le atu no fo le si pito. No fo tanga te o tala mai la to tupe pe ia o i le si tu ta fo i me fia whatulanga wha malam. Ia pe o le la vela atu mune. O la tu le stai au nai tu mui ono fo i tonu to te tu tangata. To tonu mafafu. O sa o to e atu. To la tu le fiafi. O le mea e tasi au to e atu. Ia tau walule e lisi aso na o la tu tau feo lolo ia walulo no funo fo lisi. O fela i ele faltupe le feo o ele pao e se amale wati. Pea sa anga i mele fale lo e veni pea sa amale wati anga i whapena. Ia o nai ele fale. Ai whamai sa lua la ia aina mu le sila fale na se le sila na o le toi whai. Ia na tasi ia atonu mola ato fo ilele o ma wa i fale tupe nei Sāmoa. Ia o masani la to moni masani la to pawala me faila o ka fo ilele la to ata tal masini la fa fo tele to tau no fo ima. Vai faina tala tupe fa fo masini. Nala le fo le no fo mal mala mai ia wa tu ele vai ngale na ole o mina fa tsalta na atonu mane fo inisi no na va ia o nanga ia mai fai fa so mai fo pattern no po kala mo atu ta ma mai fo ni fo tuanga mo nisi po ani ni vai ngai tau na va ia pa o Sāmoa ia ole me silina mana ia malo o le si vai ngai ia o le le fo ia ma tele tu tanga ta festival pe o le si vai ngai le to tele fo yo ta to ainga pe ia ono e a o ngai tonu o Wellington le li o nei o le a fia ile a fo le tu tanga ta festival fai fo sina leva o fanga solo po kala melia pe o ile e a o fo i matu manga ta to i ala tu i alon fana o ya o ia no lo le fai la to tawanga ali o pese o siva fa tau pati me uma va pena ia o te lo tele fo te mi alu ya o nga mene tele tau si o fa tasi mo le fai ngol mea o nga na le o siva e le fai mea o ia o na mau mai macho pepa mo le tu tangata festival la le mo na ni tamai tai fo le ta iulu le head girl le o nga St Mary's i Wellington ni satan no fo me ke sila i lunga ole o kala me tu pulang talamo ia la toa o nga la nai o fo ina nei ia le lai e mau atu ai matou matou pepa e o ina nei pe se al fo i mata i le fo i fa moe wai le tau tala no ai ia e mana ia le o ia mana ia atonu o le vana fai a le foi mala o ia fo isi festival le ngata le tutanga ai fo i ngo isi festival o fai foi atonu mane fo le so mai la to le tai o mai tan no i man la mai ia atonu mane atonu mo le mo tupulanga ia fan na ni yo le si wala le fai ngo fiela to ona fa masani ali o siva o pesi i tato ngana e fa mana to e la to ia fa mana tu peta to vai ngol soi fo maloloina masanga mai se lavai me o tui pui ale foto e mai a onga mo ne mana yo le vava e to lavai li poti ia o le ai pe wa manuia lava tu lango fai ngo tui pui to tele nei tanga to e fai tui pui ia nga luenga fai fatasia soi fo maloloina mta to la fo Sāmoa le mele ia yo la fo i tanga tele mo le fulu mai se to inga nga se ia atonu o le ai tata longo pele tato le tio nei ela tato por kalame soi fo maloloina ia mo tato ina ia tau ole me avo ile fangalo ia ole fangolo tui pui ia mai se fo ia fana witi ia e fa tonu fo mai tu i taunu fai ia mo to anga i Pacific Health Services i tau tua tato onanga Pacifica ia na fo ia la to por kalame na e fa nga solo e fa ia tu i pui fa pena fo ia tangata matutua le PIC na te va el fai fo ela to fa nga solo la to fo so ni fa pia o te mo ava noi e mo tato a misi ava noi mo fu ia alwe fa nga wai ele o alwe se tupe ai pui elo so fu awa ale fa ia lo no inga mo lo le mai a tinga ina wa o fa mai ia te le ala nga venga fai o lo tinga ina ai la no foi mentanga to la inga vai oi
ai le ai oi ia and so longa le fo le o le ai ngala to I fo fanga nga na fa na to tu nei te mil tai au Sa le ai pe ona ele whamatalanga le tatou pukalami fo ilunga o le soifo maloloina. Pela e tatou le ngalu whaatasi mai sile I teo Pasifika o le maua o I tangata whanongolongo whapea I sila tō tangata o ainga e mamai. Ia na watule ia I le whalemai o mamai le fulu. Ia e umai e loa muli ane e le I whaiani tui pui pe na umin taimina a fiai. Ia ele I whaiani tui pui o le fulu pe o se vaenga lo whaamanatua ila ia tatou ina ia. Whaile tui pui wai telefo I misi ai ngā luenga, misi a onga ia ma te lele tū langa ia whaila o ele whamuimoile a inga o lau ngā luenga le whamuimoile a inga ia a ngase mai ia whainga tā lava ona whaile whaasua le a inga ili nawa yaso. Au tele ialu Sāmoa no wanu whai au tui pui. O ano whapea a mai Sāmoa a le whaile tui pui tele alu wha le tonu. Sa ole. Malo. Ia o e te loa ele o misi lau le whainga lau siwa fo ile o le pēa e malanga te oi se me tu sa lava po Sāmoa ia o le wa vatupe wa mata e ta longa ia le malo le tau pulenga masanga le Glasgow Commonwealth fa Scotland ia e whaale pisa e peia ua ile o tele ni tanoanga mani Awa fai pio ta longa ia lena tu i te ale o ale o tui. Sa, awana tu fai Australia o fai te ua tu fa ma mulu fa ma tang ta te le o le tau soi fuang. Ia tono fi tau I fo le la tau fai un fai. Awa le o tato lo ne wa fi o man la rangi tau soi fuang. Sa ole. O le tau le fai I Iran na o tau tai mo tato petrol o swa o benzini me va pena. Ia ma le tau al soi fuanga I nei o lo fa le tonu. Ono fsui inga Donald Trump o tau o loa ma na amata mai nana fa le tonu lo le maketi le laulangi ma fia I tato. Ia ale lai sa o Commonwealth a tonu mo o lau tangata ta alu. Ia la fia la to ile ma fauli ile tūlanga tama oinga. Kasi el mea lai tau la ielwa ia mo pina ulu. Sa ole ia. Ia lai e to se lau su fa lea fa I o tato tangata lai e tonu o competition nea po le ta longa le Commonwealth. Ia la mata po in tato wawai ale o nā neo tai au nisi la moni pina ulu mtato. Ia ma amata na whaile tali ho le wha popo pe fieni pina ulu si liva ma e maua mai pe mai ale. Sa ole. Nea fo le ta longa. Malo, au tatou iei fo I nei wai tau o le wawa I atu le tala o le tau pe ona wha tala no tuai fo I mari ma o le whai ungal vai aso I whaasi malulu ia mai sale motu I saute Talo yo moto wha fonga mai le lori motu I saute ia o le wawa I atu e fitu ia a fitu le vevela o le malulu o le matua I maulalo pe a fufu lusu mono la no fifia o Sāmoa. Na sa vali ai moni. Le la fiti o to o tago lo telefo ia lum fana o lo o ngai na. Ia lo I fo tato tangata Sāmoa mal Pasifika na vaenga. Ia le Southland. Ia tauto na leo mai fo le whamanatu mai le tūlanga iai whai loa mai. Ina ia no fota pena I o to. E amata toa nei le fiafi maa la toa ia whai ungal vai aso. Ia, e le eta mai o le aso sa, e matua I extremely cold. O lono winga. E ia vaenga na below zero. Lo inga te sau ila lo le o, ia ai te amai le o. Ano le lalo ato le o. Ia, Malaysia me fautuanga le black ice. Tau toa na o isi me whapea o e lai luni mai le awala nai malo nai le lei. Ia ana o e le aise I lunga o le ala tā. Ia, le whamanatu mai ina ia matala wa inga nea o te lofo I tau ma Roma tangata wa ia awala. O la amata I tū fo I wa inga whapea, I tūlanga whapea. Ia ma whai loa ia o tau ia vaenga tau no ia tā vale pe tā fia fo I oi. Ia ustai o te whalunga tā te ula vesesi pa I o tūlanga lea. Ia wan nafi foi le sa tele feo inga na mai lungai o kilani ale tele o le pua o ale foi sa mato il vestalu ai. O le mea le na tupo o le maa losi o le tele ia le pua o na iai le tae au le sofa raili. Ia, na winga o le pena foi le stofi.
Ia no wingon tūlanga nei. I mo malanga valele ta fie malanga. Ia na amata mai ale ama fai ungo o uni. Lunga tono uni ona cancel your flights. Ine ia Wellington no se ine la solusu tolu amata lole fa Wellington. Ia. Pina e anu ai tangoloa tuli mai le fa. Mai malanga no tuli mai le fa ia ma. Fa mai o fa pe to chichi wa fa ti e Wellington. Tau ia te mino sa o ia le wa. Ai le ai fa tai ai mo ia na fa le tonu ale ai ta fo mai lai. Te le ai le to fa le telo vai mo ta tu. Ai. Na lo. Nan toi manuele le sa cha no ta longa i malo tau puleng. Ai fa te atoi va henga yo ta longa le fie o New Zealand o malo sta maleo. Ryan Fox al tamlu sanga tele le Britania. Te lo le si New Zealand e le fie fa pena matanga ta umai. Le golfers ai wai e ma sani le le ia o te loi ma to Ryan Fox ia o le motua fia au amata na tai Ryan e pe ia tau o le alo o tangata tau o le o peliki au leila o le to tau ta no fa pena o le o tau wa Ryan Fox ia tanga po ia ta no na of Ryan Fox le to tau o lon tua. Ia lai fa ta o Ryan Fox on ta ma le fa pe fi sau ni mai le ipu. Fa ali e ona ma tua. E fa pe tasi el tau sanga fa ona ia o le ipu. Ia to fa fo la ia. Ia o termina le la sa un fa sa vali solo nei. I malai ta polo nei I la mo. Ia atonu e la o fo tu langa le nei Michael Campbell. Na o ma lo ia le Open America le US Open. Ia tua tu nale sa Sir Bob Charles ele tasi vo no tolu ia nana malo fo ele open le ai fo ia Britania ia atonu o to inga ta longa ia e te malo lo e wa ata le open so stangata le le e tau e fina tai e te fiu te tai wai le anga lo handicap ia te le talia o ana tangata ia te le champini solo mai si vanga la pe o ia o tau vai wa ia malo o champini I tangata uma ia vai la tangata na tai e to te lo au tale le o McRoy vai tangata le fia ia le lo to tamo o Ryan Fox manelan fam talanga le pusful vat. If I learn tell the caddy, we're gonna win this. They like time of fire attack. They to tata voli le mua. Ya na lo e male ala to o le ala to fa le ya ala to ta lo mo mane. Ya la to lo fa me learn tell te le lo pe fa fe na fa le pat. O la to la wo mo titi o mali ma voli we excited tell him mo. Ya ai ta ma la to alu tonu ya malolo tasia fo lo to final match na to le playoff le amu ia fo ia wa o le tu langa ta le mo o ia o lo nei ainga ia o le malai na tamba ia wa la fo va via no so tu le kala pule na ia o pongi mai to tama na ma to ia o New Zealand a to le fo a vel fa mo lianga Palestina ai fo le Palmia. Ia o te loa o to inga mena le foi no o ia Michael Campbell na foi lan tala. Tu se o lana avela na ia tala le mena o ia lo na ia o langa ina o mo foi. Te le swing o lo no langa. Na o le interview le mea o TV o te ia atonu e tauna no fo uta il tangata. I te o tele te mea rusi mea ai lusi ela na ia focus il talo. Ia wela wa ia tu le wa o le talo le talo ngale o fasina malo ngale titi e ne to sa wela ia al mesilia wa mota to wa ia wa le Lydia Cole tu sa le o to fa tanga te sila le mo Lydia Cole lai tol yo na Lydia Cole na wa tu alu yo a to no ia so na o so mele singo Sāmoa pos Pacific sa le ia tele ata tu tanga tata polo le ia wa ia to tele tata Pacific le ta polo ia na le o ta vole le o lu to kuleni pe o la to ia ia o te loa ia sa kuleni le ia to no fo yo le ele tu langa le ia o te lo fia fo na miliona na sa mo ia lima te sima le fafitu Peninsula ia tasi ta longa ai sa mo le lima ia o te le lo pe fia le tax
po le taxi nei New Zealand po le taxi po vele taxi tu pe mai tau si o le taxi nei mo si tu pe so so ni tato me fai nei New Zealand ya la sa o le oina na au ye le su engole champignon le soka o tele I alu tele lo langa ai sa wana Argentina mai foi ma Spain ya na tau alo lo ma fo ya Argentina ya Messi ta mau Messi a pe mane fo te matu lon soi fu le ye ma o ye fo tanga te tau o ta eu te lona fa pe ai ma lo la to au ya uma o ftangisi ni o ye ma le coach ye ma to te lo le au ya fa nga yo ta longa fa pe ne o le au e malo to fi ama ta ye ale au fa ina ye na ftangisi ya sa fa le de ai se fi tau tala ai le atono I le o ta wa ve fo ye tolu ya no ulene fa ye le tam sanga le to fa poposi au le tau vanga le fa nei ya o US America o Canada ma Mexico ana ya mane fo lo va ile tapenanga le ele FIFA o le soka ia ma fato tele ma au fo le tau va ele ngate tonu te mile na fa ye so engole le pule a o le leading up tempo le tapena I awe na I qualify ma o ne na le ve ma New Zealand tele ama no ta alo fo ya emo ya na de yo tele ta to au istulang ai va ia fo ila le na ruana school ta to au soka ia la o fie fo ila na ia miliona la o mo kala pula o sai ni ia lo ta alo ia o le tulanga na ia pa ele le ta longa e tele te mi fo ile le alo le koleni alo le ta alo malulu ia o mana I matua wa matua amata tam mal te ne o ave fata alo ma ave koleni ia a ela o te mine te loa man tua fo te miti ma tua male ave fale si tawia sa o le ya pa tau fale matua ia le msanga se I faisina mana longa pupu ia na toi fa wa wele le tanong fa tai lava Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sa wala I ona le maua se unga O loto le tutu sa wala I ona le maua se unga O ai ele poe wana upu e se ina dia o Mana o iai le loto ai vai lo utino Mana o iai le loto ai vai lo utino Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala I le sao Olo alo e te le tala I le sao Se a ele pona wala I ona liua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona Fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona Sausawi tau Tai vai nei o Beta te no fo Ile malie o si o loto Awane I eto e ma salo funa Bete tali tonu pe ata sola I maunga O ai ele tama wana upu e se la utau sala Wa vai le tino mama lingi ai o loi mata Wa vai
tino mamalingi ai o uloi mata. Aoe o le langi wa whenga solo ai I matangi. Wale ai o se ua e to ulu I le nuna mati. Toe whaawa watule. Por kalame o tala la walunga al vaiaso mana I fo ile so inga pol saililinga le al vaenga le American Institute. Vaiesina whamatalanga ile nei tae o masanga. Mani atono le tata tanol vaenga mo moi. I mo tui pui pui ma. Vole le tele ntano I por kam se fo maloluina. Ai pe o le fo ye le tato mulmuli ai so enga ma saililinga fo sai nisi le tono le American Institute of Medical Research. Le enga lue fatasi ma le Victoria University. O la to fo ile na tato fatanoina le taimi o le COVID. Ina ia tato malama le tui pui pui le fa o ngā mo le tato so fo maloloina. Te le ala taimi le fatanoi le sa ta iulu ngā luenga. Sa Professor Graham Lecross. Ia ale o Sir Graham ne wa le na taroi nei le wa mo vai o ia le a fo le ave ele Sir ilona ai ngoa. Ia atonu o la o termine o le to director o ia la o chair ele le committee for ia la to mana ele sa fa ina ia la o suitanga ai pe ele la to so ngale ia ina o tato va ai fo por kalamele mo a tui pui pui ele tanga to le lo ngalu ne o le no pikinga vo le ngalwenga nei e tala no me o le immunotherapies ia o va pe o ato mo wingo nei mea ai pe e vai la to mo me o tongo fitinga ina ia po su enga o tongo fitinga po me tauna fai tono tato tino e fai e pui e tato ai te o so fai tono le tino tangate se mea se ngase e ola i se to inga fo Italia to o tato immune system po me te ena ia fa fitau li fa pena e tongo fiti e tato me la o fai tau tula le research tase me la o mai tau ne o le P53 pe o ele proteinina e o le naina te no forma suia I me Italia to le to inga o sfa inga matalia to a malosi ala tamana ye le levo la te ita po la le to inga siama o so tu I ale le proteinina e no fo ye ma fatu langa mai le la vo le au penga fitau I mo e ya na te pe ai le lo yo na la pe fo dinga mai e fai tavu su ya atonu atato malama le fo tato I me ye tono tato tino ma vai po ato inga tau mafa pale ni fai tato e mo so fo maloloina eu te lo te le ala no e te le te walo e vai fo mai pe nun fo la au ai na le to anga ai le ma tama fa paleni ia malu fa le exercise ia ona le pole ala io la ngalu ala P53 ona me tama fa po fe ala tono lo tino la ta bilo solo le P53 ia protein I don't know na what pena mol termine ai si termine fata no la io a Michel tangata leva ia nele proketi le ala to o Caitlin mane fo se fata la no fa mal po kala me se fo maloloina malo ya tanga I mai le vaenga le tau fai nei le tau tu fa singa ma se pulinga vo le tu fa singa o pulinga nu ia tai pe o se me fo se super city tai pe ya male telo tu pena ya no tau tu fa sia o le vai o le fofanga na le o ye le o Martin Jenkins o la vaenga na le fo yesu so enga telo ngal venga fa pena malo ya le sa aveva vaila tu fa singa o ka tato pulenga no pe o tano I fo ima Anita Baker le amalgamation to fa tasi po rua woli tone lo hat apahat e o le la vai ne fo pe fa pipi mai si va ngele wa rapa o pe o la o to vai la tele fa pena ia o lai tau fai fifiringa la to pe mana o ye tonu pe le ai pe ai fo ringa mai o la o mautu ia tonu woli tone po rua lo hat apahat pe o lai tau fai la tonu
ia o te loa i wana mai whaatasi ma wale tō whālea. Ai pe o le tauna le o wa mai e le whalapatonga le tō whaatasi le lipoti. Ma wawa ai le tō ai ngā tupe alu le whaatulanganga o le tō whaatisinga lea. Ia e pe ama le lua se lau ono iwa miliona tā la le tupe alu ai. O le vesili la o i tongia. Ia a tono le tauna e piki vai wha, pe wa pe tō wha ia tū manu. Ai a wha pe le ai. Ia lo inga vai tolu ia la te lea la le tupe lo inga wha popo mai tātou rates. Ia pe ala e wha o mai ma le vo se le vaenga o le pepa le ne tu na whaia le su enga lea. Ia pe a ma le lusu 5 tausanga to a maua o tau le whamanianga o le tu whatisinga ia o vaenga ia e wha. Ia o le la toana wa ia o te loe au ia atu whatasi e te lea le si suinga o le whainga o ni mele le mo tato uma wa le la ma o le pawa vo le e oe ai ta lafu tupe mai le e pasene tului wa le la tu whatasi a seta ia ma pili po ai ta lafu vaenga se umane. Ia ona whai e lole vaenga lea au toi ma whawhau i tausanga mo vai. E taimina tamo whai ai alpo kalamele e a fo i na interview i tato le tio Jeffrey Palmer o Fran Wild o e fo i o Nick Leckett sa una ia Nick Leckett au ia i nei pōrua. Ia na watu whatala noila ia le la tō fo i wa ai le tā ua ma le au ngāpe a tato o whatasi e tau muli mele na whale super city au kilani. Ia pe ta i e whai a e pe le awai le tō te lo fina ngaru. O le tūla i maila le whai ngā malo le iai nei. Tau whai e le leipa le situa i ngā le whai ngā le tau whai ina ia tōsani le whai ngō bai ma wala a. Ia e mai le malo le nei sui le o le water well done le no maila tō mana e whai. Ia o le suinga la le o whai a le o amatalole na una ia ina ia fai vave se tonu le tō whaasingo o malo nei, o tū malo. Ai i fsoswani le whainga wha leo o sio o atina nei. Io le alau i ele tūlanga na le tate vava i ele temi nei. Ia pe o le tau whataitaina le o mai mo tātou. Ai o lea o le masina nei tō titi nei mo le piri mo mua tātou mai le tiaki wai. Ia ta o tō epe fiel piri le tō vai. O le wa pe fo ringa ma o fia i tu malo nei i pulenga nu o le se swing o le pili masani o lau o mea totino o le fale mo le fanua a ana o le vaile pe le la tinga ina i tatu i te ilo te loi wana wale o mai ne afa pe lo se la ono iwa miliona tala le tau tu fatasi e sau nei le si pili o le si masina vapea ia le wa watu le tau le sosani me ia le watu pele. Se tala no mani se peka ma visili la tonu ale le luse la wono iva le fa vel watu. Ai atonu o le tala no atu mo Wellington ali to inga tu langa fo le ono o i me na tino foi oi. Wala fo i on onga nan malo. Ina ia tu fa tasi e pulenga nu ia po district a. Ia. E ngā lulue whaatasi, ina ia whaafai ngō fiei o nā tausia ia ngā luenga te tele ei au wala o vai tau mawha ma tua inga me whapena. Ia lono inga tusa o mātātou e aile le pili a latu muli. Ia se vai poi fiel pili o enta a whaitapo ko lame. Ia so momo o kuso tata nole pe fiel. Lau mai I pili e tana noa ina. Ele lei fo ie. O se whataitai ngā mo ta e whaamalum la māti le fo I le tūlanga le I suinga ia o whai ai. Mi se ala I le pili le o le vai le o tātou tanoa. Mo ainga ia whauwhale nei a tonu e a te lelo whanua whai ma sau tane vai vo le tua e tali ele vai tini. Ia nānu le whao ngā isi vai ngol whane le a ngā le vai whapena. Ai awa ne taung tālau pili le sau le. Ai tau nol mena mai si ai nga. Fa nga ile vai ti mo. Yo. Le te o tatou wa le langa ile o tatou yo no fale ni. Ai au na tatou mena tau fai tatou. Fai ne tatou tane vai tu ia. Tali ele le vai nga ai. Ni por le ta ele no ia soto. Ia o le ta upulea pe o se tasi le o fo yo vai nga o
Tātou whaalongo iei tala niwa yaso o Stuart Nash. Lea sa, ia le wa umamai le si vaenga whaapwhai, ia le wanga ia tu ia le vo vātu o whaamawai o no le. Wa whetau ia i le tala Chris Hipkins le na whai. Wa whetau ia le mena ina tūli e se ma le whainga mālo le lipa. E le lawa le fufu le tō whama mau la wawa ai o la upuna le whanga. Wa voina no fo liki tu me ia mo tanu anga kabineta. Ia mena sal tu la fu ai liki au tanga tele na liki pe tanga tanga ne na mo mai fa mo yang na campaign. Ia e nge tau mai na le tanga ta e fa maoni ele. E ole na saule ia alu faita lo le la alu i la ngai ele le si parti pe o ile. Ai la tu fo. Ia sia awala le la wa ie. I tangata fa pene le o to no fa i to fa le meto tu le ia. Ai ni fa ia. Mo le o to tu le fa ia palo. Fil se sui le tau ba. Ai ma eu fo le mena fa ia ni tangata o ni tale fa tau le i tu pa te mai tai fo le mo mai. I alo i pepe ma fa le a. Fa lo mai o le ma fo le fa ia le tala va pia. E le la uto tinga ina ia. O te loa na tupu lo le mea whanau va pia. O te loa i vidi mai nei wala i ni sai fafo ia Vincent Peters e wawa sa manei. Va pia e vidi mai nei e whai vai. Si lo va ma vai. E neo ngā lo sa uta o wale ma to pati lau mea nai. Alu si le lo to alu ya Chris Hipkins. Ngala le malo lo to mau ala mele ye walu ngele to itali e se vai nga fai se no mai fatu ese e le ngata na alu le wa afia wa fai na lo na ya tangata on le fu le utala mama fau e ya ava pe to inga tangata le sa we fai tala mo ta to fu anga mo tonu mo fai nga malo ol mo to ile tal fe nga ya sa o le ya malo. Pe atu e tautu wa i solo le numera football pasene fo ile wa i lunga le tau so fuanga a me se lava mai le minister tu pe. E man tu ai o ya Trump fa sa mai tu ai I pule nga no. Ia le. O fai nga na o me o nga pa por kiki te muso tu ia we. Ai so se tu ia nga ia. Ai na wa mai le New Zealand State Airport tato tanga officer vo le va ia tu la nga fa mo New Zealand. Fate si maltasi pasene na wa yele avo le tūlanga o le tato inflation. Ia, matauria leo maulunga atu lo le mena fofua. Ia, leo no folola le minister o tupe mai. Ia, talu ana whaaleanga o le tau o le Trump spike. Ia, wa alu e lunga ia tau o soau o walu lunga ma tau o isi mea. Ele ma whaia le malo ona control. E moni le tala lea wa atato wa le tau sua ule e alu Donald Trump fa tu pule vesi I Iran a fia o mai langi tau sua ua e ele ya la se mea a Nicola Willis em fine fa ye ya yesi va nga o la fa ile mau ai fo ile tu ngai o si tele o si mena o le o to fo fanga na wa le tele fa penale tau le ya te lo la fite na ya o la sa o ya Nicola Willis ia na ia mau. E le me fai on so longa lese me pe atau fai atu me nei ala fa tu fa la me fa fu. E Donald Trump man e tau walu lunga tau. Ia aleva vai o le fa le velave. O le tau le ele tise tonu New Zealand. E se fulu 2% le o si ia. Au tau rates. Eva percent. O meia o se fulu 2% le male. A me se ala pa fa peo. O le tise le mo mai tato fata no vai le te lava I New Zealand. Ia. Fasili la me o si e lunga. Paseno. O to ina le tise na ale. Ia o mai rates. Ia o le mele tau le o mana o malo I si to inga swinga le tau vai le. Ia le o mai si a me se o kilan. Mai o kilan. Ale si ia mele fa fena to tongi le. Ia wala fo le ala training la lol. La wele. Ia o nasu tu pe tau fa pale ni ai matonge ia. Ato no me umai e te mi e si tiele tu. E fa la vele le tatu atul palot. E le si te mi le nei sa useli potiva pe. O le no mai fa o le walu la lo ia o te tau sanga la fa el palot le foto ia lu.
Ia ma to te leo nei ainga le tato papa ia tua o loo a whaina le. Le tūlanga na. To te leo nei tangata ia mau e o tafo la wala e fia ai. Iwe. Le aini fale e a leo manuhu. Ia. O le sa whaile sol te e voi lea le vai aso nei a le ana uwhainga le wenga ia tangata i tono le empi. Ia e o le mau voi al pisa e tele tangata o le a pio le a palasi pe fa pa uola to tongi lalo le pili fole le whainga malo e me o livi. Ia le tula fono leo a sa whai taunga na lua i tono palimene le sulua le vaso nei o le Employment Leave Bill. Au whai tau le inisio vaenga o le mta upu le tauanga ilma fo le a fo le minsta. Afa peo stangata whainga luenga e masani o na mo mono aso o i tūla whapopo fo i e overtime. Ia e tutongi ala va pe fast food ia tūla masani le vai aso pe amata mo le valu tau le lima le fiafi. Le vei ma le tūla le whaila o lunch. Ia umale aso e lima ia valu tūla fast food tūla masani. O sila e mai tūla na e overtime ala toi vaso uma. Ia lai me whatata inga i tangata na whainga ruenga whapena. E whapopo ela ma full tau i tō la whapopo na. E la vele la tō normal pe e tau la tō ana tongi masani. Fast food i tō la masani ma le se furu i tō la overtime. O ta wala la tō. Tu sa lima se furu la tō i tō la masani. Whainga ruenga. Anu la tangata na i livi. O la he maua ia i tō la na tongi na tō la e lima se food. Ai le fast food. A pelo tu la fono le lo vai tu. Le usau le vapia. E le tau tongi ese overtime pa vapia le whainga ruenga. Ia la no whaia o i tu la ia whaina runga ia tangata le pa na alu whainga ruenga. Peo le mea na lai tau ese i mau i le vaenga lea. E la le vapia le minsta ia e le tau tongi tangata pa vapia le whainga ruenga. Ia la ngala wo ia an whainga ruenga o i tūra na i tong. Ia. Roi ngala a livi. E te tau pena tutongi tangata wa i tūra masani na i tutongi pena whainga ruenga. Peo le senga na la lai whamaile le maua le pisa. O le tūra fono le wa mai. Le wa ta wa avatu nei tong. E u ina maua lalo i tutongi maua a tangata whainga ruenga le masani e nei. Ia o fina unga na le ala ina me vesi nei. Lai me usu e fultu la fono umona whaia fetu na inga mua tanoanga, pasia, leo utalia a le fo usau le malole nei mai tu te sui uma me nei ia mai to tele tangata o la atelia le suinga pa fa pea ai alu lai amini o aso malolo fa pe fava yaso ia lo no winga tele le suinga lo tongi mo fava yaso na te gova yaso mo pe o le na le wa le na vesi ma fai ro sa valilia ia to tele tangata o le pisa por Public Service Association o la veve ai ia mai le o fina o la toma fai sol ia ala foi lai fai tio ina e le pisa ai ia foi e Win St. Peters ia va pe o la to ia to no e so soni wa le famo o la to mna so soni tangate ordinary workers ia le o tu malo si sal le to no pasi la to le fai tau lo na lua le wa a fie nei tangata fai ngal ia tono la tele foi nei tangata le tui fia veni overtime pe fa pe awai o le si mena ele fia foi mo lato o te ia wa ia no telefone la fia ngal pe le si fai ngal overtime le ia sa hono no le te va to le time te le nei vai ngai fital no ai ia ai ono o mai full time po kala men nei tai ato no fense fa wa wisim ta pu ele vai as fo kala me ia fa tai tele a mole po kala men nei tai au ia ai mole malo la fa fonga ta to kala men na tala la walunga ol vai as mole fo yes fraile ia manu ia tele fo ngol fa ngol vai as to to nale to pui ia male pui ngal malulu e o tato anga ia tul fa ingon nei vai aso manu ia tai tai me to nei aso ia so fua mon nei tai to fa so fua Tangi, monu tilo fatu,
mau pepelo ua la uatu. Hello, ai ngai se te neolo whai au. Ai pena olo ulima. Mo whai ai fua la vaita. Wala fua, whai lele ta ua ainga. Oi le fili, hele mamoe. Whale anga ui a te oe. Lo ainga tusi lima mai I a ita. Ai a whai, ke mama. Ina tongi ane ia o sama. Popole fua, whai lele ta ua ainga. All those nights of drinking have finally got me thinking. A heartache is just a waste of time. Oh, I've been burned, I've been cheated, but this old heart still beating. Ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Ha, 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 ha. I listen my fa one lo ainga. Oba fa ngota elu pasi olo ua fule yashi tasi mobola fua fa lele ta ua ainga. All those nights of drinking I finally got me thinking. A heartache is just a waste of time. I've been burned, I've been cheated, but this old heart still beating. Ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. All those nights of drinking have finally got me thinking. A heartache is just a waste of time. Oh, I've been burned, I've been cheated, but this old heart still beating. Ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Oh, ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Le pole ni si ale wa be
Olo e whafu mai pele tau tuana nei ale se whanga lamu nei teimi le tai au ina ua turai me tato teimi ua toi lua sifuru wha minuti na tā leo le tu lai sifuru mare lua ia malo lava le whawhanga mai le tātu wa tenu e lunga le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi wha mo pa pele mai moanga i lunga o tātou upenga te whailangi po o tātou wala ata e pe ona iei le Facebook ma le YouTube ia ale si whanga lamu po le Sāmoa Capital Radio ia o lunga foi o tātou upenga te whailangi ia e pe ona iai ia le tātou app ma le tātou website le na le www.samoacapitalradio.co.nz o lo mafuta ma whaafonga mai iai nisi le tātou atinu ia mai so se tafa le langi le tai au le asa ufua iai mātou i New Zealand le asa lua se fulma le fito le masino iu lai lua afe lua se fulma le ono ma lai iai o le tau lau mo ne Wellington e sulma tango fie le la ia e pe ona whaafonga iai le talo le tau ona le la le tau tuar sunga li lia ia tu fue fiso ia tu langa mātango fie le tau le so. Ia ai whaafiloi whaatalawhatu mo le nganga whaaloalo le pa ia maurunga le atinu nei sungai whaafengainga whailango le tala leo o na le tua i so se whatu whaitaulanga tu asina sina o lo mafuta o whaafonga mai tono tātou maota ngase ngase o maota o tangata mātatua ia mai se maota malawa le ni taimi o le tae ao ma lore se fuamanuia ma lore langi mai el manatu o solong manuia fuafuanga ia mai se tāpo inga mau tono ainga ia awalanga ia tu whanau ngā luenga ma onga le ne yaso le sapati nisi o tenu o le laulangi manuia lava sauri ngā loto o tutori ne yaso ia te utou ia meise to nai ia olo whianga ia ima utou le nei teimi mwhaafonga mai ia ili tātou puklame ma le tautua whaupea le si whanga lau mua Wellington ia ma lo lava le soifo manuia leo le tātou iai fo i nei whaafiafianga sui filoi se pa ili tu lai sifu malilua ia on whaafonga le tātou telefou matala mai Sāmoa musika o le uli tāletasi ia ona taliu fo leo tātou whasalonga pe ona masani iai ia le tātou fisa inai la lawai arsunga ta se salam sem se i pa ia le tulai tolu a wha mai a tuai ma le tātou au nanga ia po le tātou tautua i lunga le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia pe a tā le tasi i leo li nei ia ma nei ale nei tai ao wha pia fo i nei alu ni ai whainu ai wha marostino ia ni ngā luenga i whafo maota malawa ia ole ma nei ale mo i lava ole whaisi malu lua le tai ia le au ma nei ale suro le la ia tau mo isi na mawhana wa tūlanga le lo i mātou nei mai se lava Wellington whai asi malu lua nei vai tau le tau sanga ia whaftai le tua le whae tua ma nei amari tau nei taimi ia i le swinga o le pe ona iai whatalavatu sunga ia testiva ia mai se le sunga ia whaftai a mosa ia mahalo lava le soifo manuia mai nai Melbourne i Australia ia o le sunga ia Louis ia mahalo lava whaftai tere lava ia le mafuta mai le taimi o le tai au ia ma le sunga Futialo Tyrell ia mahalo lava whaftai tere lava le mafuta mai tātou ui whafia fianga vai pese sui fifiloi ia se ia pa ia lava le tūlai se fulma le lua whai maria le au uli ma le nei aso ia wale sa tua le tau maftanga nafi ia po a ia kuka le au uli ia pe toi whaavevela fo i tau maftanga ia ea waona fisili to ina malo matua po toi whaavevela atu i le taunga nafi ia pe wa po le tūlanga tau o nā nui le uli la tau ma wa aia la fuala au po iei fuini o e wa ilfo ma ili nei aso ia tau tua nā ia le whaataua tātou appointment ia wala wale pupuinga le tātou soifua malolo ina lewa i tau ia meise o le nei taimi le malulu
Ia whenga I tātou le pesi o le fulu manisi wha mai. Ia tautua nā le saonga le mua mai le tasi. Ia are whae te mamai umatua ea mare a inga. Le si whanga lau mui Wellington e leo o toi luas fulu minuti na tālea o le tu lai se fulu male lua. Talofa lava o Puleai Helen mo nanu tupai o le Signature Choir, whaafonga I le porkalame a tina matamaitai a Safarailes fulutasi le tae Sāmoa Capital Radio. Awa no na sua kaua vai loia
le, o te le solo muli ai. Yesu ia e la vea I mai. I ua pua ngā ua hopo mai. Satani ami o leanga, ia soli palaina o na mata. Fia malo se pe o na vaaya, I le toa tele o tupulanga. Wafa apolonga e le anga sala, o le polonga ia a le anga sala. Fa apupula atu le atua I o lato mata. O Yesu o lo tautai, o tele solo muli ai. Yesu ia e la vea I mai. I ua pua ngā ua hopo mai. I ua pua ngā ua hopo mai. E amoro sa taru mapau, pe a ele talia ina Yesu. E fai mau faa o la tanga, a o folau pea le malanga. E a fatia oe I le ala, I le suamali o le anga sala. Tia ina mea palata o I le faa o la tanga. O Yesu o lo tautai, o tele solo muli ai. Yesu ia e la vea I mai. I ua pua ngā ua hopo mai. O Yesu o lo tautai, o tele solo muli ai. Yesu ia e la vea I mai. I ua pua ngā ua hopo mai. I ua pua ngā ua hopo mai.
Si ufang mali sunga fai talo Jakopo ya po Jakopo talo ya malingon pese na ya e ulo fatwa mo tina malava ya olo mafuta mai ma fa longo mai ya i le tatou poklame ni taimi o le tai au i le whapea o tātu ono le sātina le i wa levante le sātina ya o le pese ya e tai nā tu mo utou ma lava tina e meise lava tina o lo fia pea ya e whaalongo mai le nei au nanga ma le tautua le sifonga le laumua ya so ma lava ya o lana tautua mai le asonga fua se ia pa ia le asfraile e mo foi tātu se pese au lo fatua i mo tamala tau ia te ufa pea tama ese le fai mea whaapito le lile o tas ya lo fatu le tu e atu le tauli ya ma lo lava whaatai te le lava le mafuta mai ya mai na Amerika ya po Amerika foi po Hawaii le mafuta mai fatua ya lo ftele atu monia fo ile le yasa pati atu tau o le ua toi 2 minute ona talo le o le tula e se fulua ya mai lo tatu pese le ya ona fa fonea i tatu telefon ya matala mai Sāmoa. Siri lava finao I mea tanunga Ua mana na ia tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifa Le meko isi la mosa Maleka koriko Fai ai aku Whiangai ngā pule ono Wha solo I totonu O la umai moana E te waia O malu sa O whale lono Ua whai mata pasa Iwa alo, ialo fala Ua siri lava finao I mea taurunga Ua mana na ia tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka koriko
Talo fa lava e le nei foi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O lipatia mai le faa te tele pea o le faa fita hauli o le au o le faa soa tangata o lo maua le benefiti, ona o le taunga ta o le tau o le soifuanga. Mai o mai tau inai o le to tele o la tau nei, e siri atu ia tupe o lo la tau faa aluina, nai lo la faa o benefiti la tau te maua i le vai aso. Wai loa ai fo o le to tele o ia la tau nei, wa ngai e tala la tau kiwi seiva, e tau fe so swani ai lo la tau maftianga mo se tai mi pu. O le lipoti le tamai nei e ta ua o le Voices Report, mai le whaalabo tonga e ta ua o le FinCap, lea e au fi ai le tele o whaalabo tonga fe so swani mo tangata lau tele, ai whaape ai ma le laina telefoni fe so swani e ingoa o le Money Talks Helpline. Wailo ai, na o atu lava i le tolu se fulu afe, ono se lau lima se fulu ma le whaa. Le au whai ni mata aupu sa fe so swani i ai ia whaalapo tonga i le tausanga na tenei lua afe lua se fulu ma le lima. O le vaenga tele lava o ia mata aupu uma, o tangata ia so i fua ma whaalango lango i le benefiti o wā le tausinga ma sani. Na iloa ai i ala tau wha maunga, o le au whainga tu whaatasi o ai tā lafua i la tau ia, na o i le iwa se lau tolu siful tolu miliona tā la, o se si itanga le se lau lua siful tasi pasene, i le tonu o tausanga i lima ua mawai atu nei. Sa manino a ia wha maunga, o le tangata e to tasi, sa ia whaanuina la whainga, e se lau mo le fitu tā la, mai le ta i se lau tā la uma o alatu tupe maua, o se senga maua e. O le winga moni o le tulanga, e umane le taimina fiso soani a ia whaalapo tonga i stangata e to tasi, e tu sa male afa o i lato uma e se lau mo le fitu pasene, e mau lunga ai a lato tupe whaalu, na i lo tupe lato te maua i le vai aso, mai le fiso soani po le benefiti le nei e le malo. O le sa whailo ai whala waitele, le manifesto o le parti o le Greens, i le lato fono wha le tausanga sa whaia i au kilani. Fas fultolu i tu lau le umi o le manifesto lea a le Greens, o lo wha atulanga ma iai mata upu mati na e wa ave iai le wha mua, a wa le fina wina o le palota o le tausanga le nei lua afe luas fulu ono. O lo au fi ai whainga whaavai whaapitoa e winga iswinga o le tau, o polo kalame wha demokrasi, le whengainga o le waitangi, ai whaapea fwoi ma ta upu tau i tutongi ma tupe maua tangata, a toa ai ma le tō mai wha te konolosi. Wha iloa estasi o taitai so wha atasi o le Greens o Marama Davidson e whapea, o le lato manifesti, wow, fia i ai mata upu o mana o mio na whaia wawe i ai se fuafuanga i le taimi nei, a toa ma leisi toru tausanga o luma nai nei. O le autu po le slogan, ua filifilia mo ward kalame whaato sina le Greens mo le palota, o le wha upunga le ngana peretania, for all of us, po o mo tā tau uma. Ta o mai fo i Estasio taitai o lea parti, te maa tai whipule a Chloe Schwarbrick, o le nei autu e le ngata mo sui a wai ma te ngata uma e lango ina le Greens, ai whape ai fo i mo isi te ngata uma o New Zealand. O le whaalawi lo ai o le manifesti o le Greens ua so o malolato manatu sa whaalawi tele mai te ruai nei, e whapea e le tau na tā ofi mo le tausanga atoa, ia le fuafuanga le malo New Zealand, e whaatanga ina ai le whaavaino ni no fuanga tūru tonu fau, mo whaamau maunga o le ata mai whaafolinga po le artificial intelligence, se ia mai au na fausia mua ni tūla fono e malu pui ai ia fuafuanga, mo le angai i luma. O le masino mati, lea na ave ai le malo New Zealand le whaatangana i le company mai Singapore, e ngoa o le data grid, e la tau te atina aina ai se no fuanga tūru tonu o wha maunga o le AI i le tūmalo Southland i se tau e tolu ma le awha piliona tā la.
O le manatu le nei o le parti o le Greens, e tusa o le mata upu, e le talia e le li palemia ia tu isinave maulu matotua Christopher Luxon, le na ia ta ua, o se manatu popo le vale ia langona o le Greens, ona o le taofi o le palemia, o ia i tu a inga o no whanga tu tonu, e te le a se fesosoani e maua moia i mo le tamau a inga o New Zealand. Peitai o le maua Chloe Schwarbrick o le Greens, e pe ona Sāmoa ai le lātou whono i le la lao le AUT i Manukau, o no whanga tu tonu nei, mo wha mau maunga o wha amtalanga e wha ngā ai lea ta mai wha fōlinga po o le AI, e le aini ngā ruenga mautu whai umi, e ono maua mai ai. Ua tuina mai se whautuanga mo waenga wha o whai ato ai ma whai pule o le Parlemene o New Zealand, ina ia toi sila to toa i whautuanga, e whaatatau lea i Sāmoa e whaia i leita ma le fia i isi tangata, e pei o nao fia i le suenga lea sa whaia, e winga i o sa whainga whaaterorisi ia sa halia di mai i Christchurch. O le vai asa o mawai, le asa atu uina mai ai le ripoti whahi ua le komisio mea tautu la whono New Zealand, le Law Commission, i ana suenga sa whaia e whaatatau i le whaafi tauli, lea e ta ua o le hate crime i te tonu o New Zealand. O lo o whaamawhaina mai ai le ripoti, le te tau lea o na sanga whaamalusia o le whainga o lo o whaafoina ai, ma pūlea, ia lea i tu ainga o sori ngā tū la whono i te tonu o le tunuu. O le whaaringalo ia mai le malo New Zealand, lea na ta uai, o lo avera na whaamua i le whaititia o la whainga o tangata ia fia, ma whaina i ni sori ngā tū la whono whaapenei, mai manatu le whainga malo, o le ripoti o le komisi, wātangi ai, o lo o le lei i tū la whono, mo le pui ai o ia i tu a inga o soli ngā tu la whono. Pei ta aina wha e lia mai e le minsta o whaamisnonga ia Paul Goldsmith, o le a sila to toa le malo i whautuanga uma o tu ina mai le lipoti e pei o na tau au ina e le komisi o tu la whono. Na amata mai le fiafi o le sanafi o na whaamamalu, ia lapata i ngā pito maurulunga o le saunga le mū, i le maunga le Mount Maunganui, ina ua se so aini solo ele se tolu, i le tonu o taimi e whaase fulu valu i tū la. Uono nei masina talu le solo ele tele, i le auwai maunga o le maunga, le ana tanu mi ai, i le no whanga ingo o le Mount Maunganui Holiday Park, ma malili wai i te ngata e to ono. Whailo mai le pule o ngā luenga la vea i le City Council a Tauranga o Charlie Rahiri, o lea ua si i le level 3 le maulunga o la pata inga o le saunga le mū i le vaenga tonu o lo o iai le solo, mai ua tāpuni ai mo fe malanga inga masani le awala o le Adams Avenue, i lalo i fo le maunga, i le vale o le Pilot Bay, ma le whata milo po le roundabout, i le Mount Maunganui Road. Ta ua mai le li ofisa, tele lava i tūlanga o le solo ua mai te wina i le vaenga o le maunga lea na tūla i mai ai le solo tele mua ua wha au popo pe tusa o le luas fulu mita nga i atu i le salau mita i le ele ma le palapala ua solo ifo i le whaai unga o le vai aso. Whailo mai le pulenga o le ai o Tauranga, le ngāru lue o insinia i le vaenga tonu o lo tūla i mai ai lea whaafi tauli, ma o ia ngā luenga e ono anuai ma le nei aso a toa. Whautua ina ai te ngāta o Tauranga, ina ia tau mamau ese mai ma le vaenga o le maunga, a o tāpuni ai le awala mo puipuinga o le saonga le mūlau tele. I le tūmaro Taranaki, e sili atu le lima se fulu le a whaai o ni sala tau ta'wale na whaiai le leo, i se lato Paul Kalame, na tāo whiai tangata na awai ni whaatasinga, na whaai i pa awai ma whaafi e iafi o lato ta'wale, i le whaai unga o le vai aso. To a wha awe ta'wale na tāo whiai le leo, ai tolu ta'wale ma le wila afi tāsi, na ave ai whaamalosi, ona o le ave ta'wale ma te utia. O ia tūlanga i tūsa o le lipoti le leo sa hali ni mai i le awala ingoa o le Plantation Road, whapea le awala au tū le Main Road
i le pōles, freile whapea i le pōles, o to o nai. O te ngata e tau whaiena tau whia e leo, o mōlia e le whao o lima, whapea le awe ta ma le whaatamala, a toa ma le umia o ni fuala au whaasaina, mai o le atula ia i la tau iluma le whaamsinonga i le vae so nei. Ta o moi fo e leo, e limas furuiva la whaio isi solitu la fono sa wha mawinai, mai tangata na awai i a wha te singa, tasi le ta vale e le sao o na wha maunga, ai e ono la whaio isi ta vale nei loa ua le toe saunga le mu o nei lunga o le ale tele. Whailo mo iai e le teita i le leo li tu malo Taranaki o Mark Miller, o se wha no anga tele ia tu langa le manuia ia ua ali mai o ia tu ainga o a mionga ma whainga i lunga o wala, e lamatia hai le soifua ma le saunga le mu o isi tangata uma. I le lau mua i Wellington e, o lo ofia mawai e leo, o lo ofia ngai ma suenga o se maliu o se tangata, ia ni whaamtalanga e winga inisi sa ono wa ai ini ta avale se lua o lo o masalo mi ai le whaalavelave. O le whaalavelave nei na mali waile tau le ngo ia Nathaniel Sturmey, luas furuiwa tau sanga le matua, i se whale i le awala o le Malone Street i Lower Hutt, i le aso iwa o Aperila. Whailo mai leo e iai ni tusi sai ua whaia, mo le tau fia mai ai o nisi o lo o masalo mi ai. Ta ua mai fo e le teita i leo o Jamie Woods, o tangata ia o lo anga i ai suenga e masani malato i lo le lei ia le tangata na maliwi le whaalavelave. Ai o lo fia mau e le teimi nei e le au sue ia nisi whaamtalanga mai nisi sa ono wa ia se ta vale launu liuli o le tu ainga o le Nissan o le lua afe se fulu i le pita no o ora lu i le pole so lulu la so valu leo Aperila whapea mo le vavea o le stofi ivo Aperila a toa ima le so sa se fulu lua o Aperila i nai. O leisi ta vale o lo fia maua ai ni whaamtalanga i leo o se ta vale le tu ainga o le Audi A4 o le lua afe mo le fitu e lanu efu i le pole so lulu valu Aperila mo le vavea o le stofi ivo Aperila i Waterloo. O lo o tal sanga mai ai leo i nisi sa ono wa ai ia ta vale i aso mo taimi o ta ua ina ia whaafso te iane le telefoni numera tasi o lima pe o le o valu o lima tasi. Ua fola mai le partia le act a whai e toi a fia i la tau i leisi whai ngā māloi so o i nei New Zealand. O le ala tau una ia malosi le si tia, ma le wha popo ina leo le tasi le pasene i le tausanga. O vai ngā tupe mō ngā luenga whai, a le wha lapo tonga o le whamak, mai le tala o le tupe a le mata ngā luenga le soifua malolo ina. O le polisi le act, mō le whina wina o le palota tele ia Novema, na whaalia e te tau na o atuai i le tausanga, e lua afe tolu lua o tolu wa sitia i le sfuru lua pasede le tausanga tasi le au whainga o le se leni mo ngā luenga whaia le whamak ina ia tau tutusa ai ma Australia ma tu la lata atuai i le fua evelesi o tupe whaalu a tunuu o le OECD i le whaatawina o waila au mo tonga fitinga whaafo mai. O le taimi nei e tusa e wha tesi mo le 1% o le tala o tu o le tupe le mtanga luenga le soifua malaloina New Zealand. O lo whaalu i le tau o waila au mo tonga fitinga o ngase. O se a whainga e pa u mawalalo pe a whaatusa i le fua avelesi i atunu o le OECD le atusa e se fulu tolu tesi mo le 3%. O le taitai o le partia le actia David Sāmoa o lo o umia to finga wha amin star mo le whamak. O le whala woptonga lea le malo New Zealand o lo o whaata wina mai vaila au uma mo ngā luenga whaafo mai i le tonu o le tunuu. Sa ia ta ua o le sitia o le tasi le pasene o tupe whaanganga i le tausanga mo le whamak. O le a mawhaiaio na lātou whaatupeina le tau nisi vaila au o lo o mo'mia e le tau na aumaia mo ngase i le tonu o le tunuu. O le tala o le tupe ale malo mo le tausanga le nei, lua afe luas fruono,
sa si tia ai i le tasi ma le afa piliona tala. Ia le vanga tupe atoa na pasi ai, mo le mtanga luenga o le soifua maloloina. Ai na whaai lo mai e Sāmoa, e na o le sfutolu ma le afa miliona tala na wha matu atu mō ngā luenga whai e le whaalapo tonga le nei o le whamak. Ua whiliwhilia le li fo mai Pasifika, Sir Colin Tuki Tonga, e avea ma leisi peles tenes soai o le whaalapo tonga le laulangi mō le mai o le tino puta. O le nei whaalapo tonga te le whaingoa ina o le World Obesity Federation, e whea ngai ma pol kalame ma tau mo whainga whaale wāo mā lo, mo le tonga whitia o le mai o le tino puta, mo le tino lapoa, bo le obesity, ato ai ma ngase e le pipisi, ia ta ua o le non-communicable diseases. O se teimi mua le o tu lai mai eise tama whanau o le Pasifika, mo le tau aveina o le tofi taitai o le nei whaalapo tonga le laulangi. O rona whiliwhili ai na whailo mai lea i le whontanga le vai asa na tenei a le ICO, le International Congress on Obesity, lea nālo ai ia le tofinga le pelestene fau le o tu lai mai nei o le li i profesa ingo ia Bruno Halpern. A uma ia rona teimi i le tofinga ona solo ai atu le ia o le li profesa New Zealand o Colin Tuki Tonga. O le li fo mai le nei tu kui tonga o se fo mai Pasifika o tele tau sanga o ngalue i le mtanga luenga le soifo malolo ino New Zealand a to ai fo i maisi tu langa to fi fa le va o malo mai o lo ave nei o ia ma fa aulu lunga o le mtanga luenga tau le soifo malolo ina lutele i le University o Aukilani. O tangata Pasifika o nisi o tangata o le lalolangi e a fia ngō fia tele i le whaale tonu o le tino puta po o le obesity le mafua mai ai pe mafua mai ona o le fesuia ingo mea tā mawha ma le whaititi o a wanoa e whaangaio i ai le tino ua mauti noa fo i suenga le awata mo mai o le tino puta po o le obesity o le mafua anga o tū leo whaamai au fi ai le suka ai mai se fo i le ngase o le whatu. I ta'alonga, wale mawhai ona tau wāle li o Hamish Kerr o New Zealand, i ta'alonga mālo le tau pulenga, ia ua whaanga solo nei le ai o Glasgow i si Kotilani, ona o le tūlanga ua whaamtalaina o le burnout, po ua le a toa lona mālosi. O le nei li o le siampini leo le Olimpeka, whapele laulangi, i le ta'alonga o le oso maulunga, le high jump, mai o se tasi sa whiliwhilie le au taalo e luas futasi la whaia New Zealand mo ta'alonga awheleti i Glasgow. O lo umia fo i Hamish Kerr i le siampini a malo le taupulenga i lana ta'alonga le nei o le oso maulunga. Peita i la o le o whailo mai nei, walo i o na wha maamunu mai o ia e le tau wai ta'alonga ia malo le taupulenga ona e le o ato o tolo na malo si mai le tele o ta'alonga whaale wāo malo sa tau wāai. O ta'alonga nei na amatalo i le sforeile mai umaso mua e lua ua whāpine a New Zealand ua mauai mai i tu unga au e lua pine siliva ma pine apa me mea e lua. I ta'alonga ne ti polo e whainga tā le isi ta'alonga i le pulu o lo tau wāai i le au ne ti polo ta mai ta i New Zealand le Silver Ferns le o le a whitawiai ma le au malo si a Jamaica. Na malo le Silver Ferns i lana ta'alonga mua ma le au a si Kotilani i ai e fitu se fulfā i le fā se fulfā. Ai o le au le nei a Jamaica na malo i le pinesiliva i ta'alonga a le Commonwealth i asa whaia i Birmingham i le whātau sanga te luai mai na whaia ina ai le Silver Ferns i le ta'alonga mo le pine apa me mea i isi ta'alonga sa whaia i le Gold Coast i Australia i le tausanga i lua awhi se fulu walu. O le ta'alonga mua la a Jamaica i Glasgow na malo ai le au mai le atunu o Trinidad ma Tobago i ai e valus fultasi i le lua se fulu lua. O le ta'alonga ne tipolo i Glasgow e pei ona whaai lo mai e na o le lua i au mai pulu te itasi e maua le awanoa e se e atua i le vaenga o le semi-final mo le sa i lio pine o ta'alonga nei i si Kotilani.
I laka piliki na whaia ina le awali i le New Zealand Warriors i le lātou tālonga ma le Canterbury Bulldogs i le pō le astona i Sydney. O aio le tālonga se furu valu le Bulldogs i le ono a le Warriors. Ua pa ui whai i le tūlanga tolu le Warriors i le whaasolongo au le taimunsanga i le taimi nei. Ai i le vaenga o te maitai na malo le Warriors i le lātou tālonga ma le au te maitai o le Parramatta Eels le fo isa whai ai Sydney i le San Nafi. O aio le tālonga i se furu wha le Warriors i le se furu lua a le Eels. O lona tolua i leo malo le au le nei te maitai o le Warriors mai la tu tālonga i whao le taamusanga o lo o whaanga solo i le teimi nei. Whaai unga le nao telefo. Asonga fua maruelo tātua tunu le nei fwoi whaopoponga o tala mai Sāmoa o se mai elau whaafonga. O se whaalavelave tau taawale na tūlai mai le asoana nafi, le ala le mga whai maalifa nga i le loto Samsoni, o lo a fiai la toe to lima na whai malanga i lea taawale, e au fiai ma se pepe le whai le lima masina, e le iai se tasi na maliu le te min tūlai mai iei le whaalavelave, au lo tālia se reporti mai i le matanga ruenga o leo leo. Ai i wha mau maunga le matanga ruenga, wa o atu i le se fulu maliu, i mata opu reporti ane le ofisa i to tonu le nei masina, o ia maliu e ese oma mafuanga, ai o lo o au fie fo i mwha avlave tau taawale afi, mai lela i titi le matanga ruenga o leo leo le nei foi numera, wa tūlanga ese lava le masina le nei o iulai, mai masina umo tau sanga umawai, e o fo le masina tanuai. O lo wha amanatu pe le matanga luenga le tūlanga le saonga le mū, e so se awa le lama te ai le soifua, e mai se fo i wha o ngā lima, mai sori ngā tūla fono, e le ngate a fiai le fuala au whasaina, ai o le ava mahalosi. E leo whai tia leo whai o i lanto, lo tau fia mai e malu le malo i lanto o sa whainga, i no whanga lo masalo mi ai le aisere nei fo i masina. E tō tōl se fulma le tolu i lanto i o whaalau i lo lanto wata, o whai u o awhio anga ma le mātutua, e au fia i tina man te maitai, e se fulma le iwa tau sanga le matua le te maitai pito lai titio i lanto umaia, ai o lo tau fia man te maitai se tō lua, walau i lo le tāle ni pese lunga o le whetua Sāmoa le TV tasi. Ma o i lanto fo i wa tau fia, na toi maua mai e fo i manisi sa o maua mo mua i o sa whainga malu le malo, ai sa mawhai on te tala i tua i lalo tu unga le whaama sinonga, e tādi ai aso e tūla i e luma la to mata o puna mōri e mō moai. O le osa whainga le whai unga le vai aso i le no whanga i tonga fuafua, o se tasi o no whanga sa whātau tei e fo i le whale ainga o tangata mai Vietnam, le fo i na whai loe nisi o pā anga wha moe moe ina telefou i le awhio anga, na mai tau wina le tāpunia vave o le whale ainga, ina ua tūla i mai le mata opu, o lo tau fia i alo sa moe te tonu o Vietnam, ina ua wha mao nia lo la soli tula fono le fasio tangata. O lo wha aftaia pēr mtanga luenga o leo le fisoa swania le tunu ulo tele, e le longo ina mawhaido ane le ofisa i no whanga, o lo masalo miai i la tō lo whata wina, ma ki liva ina whala au whaasaina le aisa. Wa tō fia se tasi o whaamasino si ni o le whaamasinonga, e le tele o tau sanga ia vui Clarence Nelson, e whaurulu i eile ofiso sul whainga. E tō fia le fionga ia vui lea tō finga, wa malo lo retire mai le whaamasinonga whae tu malo sanga lue ai, o ia foisa tau la mo le whaatuina le restala, e whaamawina i swafo i lanto, e whaamao nielo lanto whaia lo so ngā tu la fono i winga mātanga, a ngai whana witi. Mai o se tūla fono nā mana i ai o ia le Universitea Canterbury, ma tau a au i nā tua ia te e se whae longa wha fo mai il tūla fono. Mai o le aso o le a whātou tei e le sau ninga e whātou tō i nai mō lea to whinga, e sau noa ai le fionga le te tai o lea tuno, le fionga la au le mā le tō plante vau fose Schmidt. O le aso le a fola sia ai ia maua le tua leo leo,
E talia nei i le fina watu alo i o lo tu lae mo James Santua mo Fred Papali. Ia la mafuanga i te tau te tala i tua i la ua, e ta lia i le aso e whaanga soro i la mata upu i lumo le whamasinonga. O leo toi pōma le le whaafonga ma le sila le atunu i lungo peng te whailangi, i le tau fio i la ua le masano mia, e lo laso o tanga le fasio tia le teitai o le Kenya le coconut cartel le te tono o Vietnam. O le finaunga le li lo ia lo tu lai mo James Santua, fai malo ma tu mo Matthew le misio, o James e ere masini na te whaonga i ne teimi umai moe ai, ona olona ngase. Mai o se masini fo e fesoa soani lana manawa. Mai na tui natu whaatasi lea tālo sanga le li lo ia, ma pepo reporti o le whaamao ninga mai li siake whaafo mai, i leha a fianga o lona soifo malo loina. Mai sa tui natu e foi whaatasi ma reporti e whaamao ni ai, e le iai ni tamo whainga James Malona ainga, e sosola e se atu ma Sāmoa, sa malanga mo siake o le tina onolo mai tanga. Wasai nia ma whaamao nia i le vau le fionga le minister, o le mtanga rengo foi numera whaamao mawina, le fionga moe whaawa War Julius, masui o company e lua o le KVA Consult ma le IT30, e tu watuai ia i la ua ngā ruenga o le whaatinoina lea, o pepa whaamao nia po IT so tangata o lea tinu. Mai o se mata opua mai o na pāsia le whontanga le pāremene, e te tau wai o na umia tangata umalavo lea tinu, ia IT e whaonga ina i so o se whaamaumau le malo, ma whaamao ni ai whaamaumau e whaatatau i lea tangata. Mai o se whaai unga ua lua i nei tau sangatalu o na pāsia, au lea whatu a whaanga solo le whaati nonga. O tala fawia, Maria tele le amatango le neiva yaso lo tātou tino, whaasoifuia.
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i o le teaching cell i a safari le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo wavano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Samoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O le ua toi lua se furu ono minuta le tale o le tula tasi ona whamai ina leo le tātou tautua i lunga le leo le tasi ona te sima le tasi whamoi lau le tio whalongolongo na te mafuta mai tono a inga. Ia o alo i tari ngā suol ni taimi e mese tono lau ta avale na e ki mai ei lau ta avale. Ia mai whaalongolongo mai tātou pesa pesenga mwhaafiafianga musika se wifiloi ni taimi o le auli. Whengai oi whiau mga luenga i lunga le wala. Ia, mahalo lava le soifo muni o le tātou atinu minatu na ua whanga solo ia po ua alo fo i tau mawhitanga o tari ngā suol ni taimi o le aso. Ia ua le ua te ale afalsfululua. Ia i ni mātou nei New Zealand. Ia e manatu e iei fo inisi na o whaupea ngā luenga. E le imoa lava se malolo talu mai ana leila. Ia, tau lava ntoi whaaminatu e tau o na whaima inu sina vai. Ia, pe iei fo isi na tau mawhitanga o le uli mama. Ia e toi wha o popo ilo malosi a wale whauina o ngā luenga le nei aso. Ia, e mai tau atu o lea ua whailo mai. Ia le au o le olupeleki mo le lato tua lea e alu i Afrika i saute. Ia, lea na whailo mai ana nei le tāras fulma le lua. Pe vai atu pe to a whaas fulu wha i lato ia o whailo mai. Ia le au atoa le olopeleki ia mo le lato malangata amilo i Afrika i saute. Le ta alo i maisi au Afrika i saute. O i lato la nei o a safo au mua, Cody Taylor, Samisoni Taukeaho, George Bell, o Ifen de Groot, George Power, Xavier Numia, Ollie Norris, Tyrell Lomax, Fletcher Newell, Basilio Tosi, Siale Lawaki, o i o lea laua tama faule a Hurricanes i laua in tono o peleki tamo Siale Lawaki. Tupo Vai, Patrick Atuipulotu, Josh Lord, Sam Durry, Fabian Holland, Peter Lakai, Simon Parker, Ethan Blackadder, Luke Jacobson, Anton Segner, Ari Savea, o kapteni lea, Wally Sititi, Semisi Tupou Tailoa. Le tamale le sa ta alo le au le Mona Pasifika. Ia whaanono le ua le toi ese Mona Pasifika. Ia le ua piki mai le tamale ia o Semisi Tupou Tailoa ma nei e o le ta alo le tamale lea. Tamalea. Le numero valu. Le ma losi alan ta alo. Ia o te ilo le mafu anga le wale on mafu ona piki tamalea. Ia. Ia o nisi o le leina itua, o le leina iluma le na, o le leina itua, Cameron Roycard, Cortes Ratima, Kyle Preston, Ruben Love, Bowden Barrett, Damien Mackenzie, Josh Jacob, ia o le lile lea e ta alo le au kilani, au kilani po, au kilani, po Waikato, Phase 5 lea Waikato, ia sa. All Blues po o Waikato, le il tamalea. Ia tasi lea nasu i fou, Jody Barrett, Quinton Tupaya, Billy Proctor, Anton Leonard Brown, Timosi Tavanawai, Caleb Clark, Fehi Whanganofo, Leroy Carter, Josh Mubi, Will Jordan, Rico Ioane, ma e Mosi Naraua. Le ala o toe fo i maltamo Rico Ioane. Ma na ia tele. Ia ole awa tona pe mai tawatu pe fast food fa ia tamata alo i o piki mo le malangata amilo le ale ole peleki Afrika i sauti. Le i lato ta alonga maisi au Afrika i sauti. Ia malato ta alonga faitaulia. Pe tolu lato ta alonga faitaulia pe fa. Ia ole na. Ia ole awa tona na. E mai tawatu ole misis tamao
Kirifi. Ia o tasi lea tamata alo wa leva na foile le luungana alo fo itala noanga tangata. Ia sa tau mate pe te ua piki le ia ile au atoa le ave Afrika i Sauti. Ia peita iane. Ia o lea ua lau mai. Ia ele o iailingo Kirifi. Ia lea ua sauli tama lea se misi tupou tae loa. Ia o tulanga ta alo le tama lea o numero valu. O numero fitu i te vai atu i o Anton Sekna, a Luke Jacobson, ia ma le masanion ta alo numero ono le au Crusaders. Ia o Ethan Blackadder, ia o Pitala Kai leisi, ia o Pitala Kai o numero valu. Ia ai peita iane la, ia le mai tau atu, ia o le o pikia mai ia sunga ia Kirifi, ia i le au, ia po le au atoa lea malanga ta amilo i Afrika i Sauti. Ia ai mana i o le utoi fo i mai, toi piki mai ia le sunga ia Rico Ioane, ia wai mana o mia to inga tangata matutua ia fo le whaato ato ina tua le nei tua. Mana ia, le lau vai atu toi saula tama lea na umana oa ia piki rol pereki. Tama fiti lea, ia ti mosi tava nawai. Ia tama leo te mana oa wha numeras fulma le lua le aua le ol pereki. Ola numeras fulu lua le ol pereki te mana oa wi fata alo le tama lea o le fiti lea, tama fiti lea. Ia mana ia leo vai atu le upiki mai. Ia ole awa tona mai tau atu ole mana ia le au. Ia ai si tatou mata i tūpea. Ia awa o ila ilo ile leo lo pereki pe ata alo ma Afrika i Sauti wa mo ia ta alo ngai o matu mo foi ala wa ia lani ia pe ata alo lo ma Afrika i Sauti ia po o Engelani ia ina ala ilo ile ma losi o tatou o le pereki le wa ia ia o ta pena i mo le pola langi lua fe lua vadu ia ola wa tona pe on fai lo mai le fai onga ile tula se fulma le lua ile uni nei te minusila au lea ua toi luas fulu minute o na tale o le tula tasi. Ia manatu na e o tau silasila ni fo i mo tau maua i lungo o penga tawhailangi le lisi o la ua tole o peleki. Ia e whailava e oe lau filifilinga ia maritama e te mana apiki. Ia e pe o stama o Kirifi lea ua misi i. Ia e lopo vai whaia o ngā to inga mea voi lero Kirifi na le tasi al tūlanga ta aloai na o numero fitu. Ia ua orisi au ori o te vai atu ia. Ia mwhaia na tau kawaina numero fitu. Ia male valu male ono ia pe o fainga na fa ya onga i wel temini nei e tasi le tamata alo e tolu pe fia pe lua ia tulanga ta alo fuilele e ta alo ai fainga na o le peleki le mai tau ia ai te au ai mana ia pe ana ia se special vole numero fitu pe la o Kirifi ia fuilele siria tole poto fa ya onga i poto o elitas ia tu pe feeling fa ya onga na e fo ie o ele i whaingo fie fo ile ilo ino tamata alo e avel tamisanga le a le latu tua le alu i Afrika i Sauti. Ia o tato mai tau atu nei la le taimi nei lo le ele au Afrika. Ala, matua malo si ala au Afrika i Sauti. Ia, tato watuai, se watuai ia na feto ai tamai. Tato ilo e malo si o tato. Au! Ia, malo lava le mafta mai fatalo fatu le sunga ia malutafa se kai. Ia o tātou langona umare na tau tia lofa i lea lo lea tino ia a peita iane lea o pikia ia tātou tālia pe te tātou vai atua ia msalo ina o Kirifi aia fia aia i nei Wellingtone ia mao ia fui o kapiteni o le Hurricanes ia te rero lona lumana i pe a nga i fafu o temi nei au te ro Kirifi a fa pe o lea ua ofa mai nisi ka lapu maua lulunga ma malolosi i fafo ia se koni karate le taimine nei. Ea ua au te iloa Kirifi taimine tau ngā tāre tau o Kirifi taimine lanta alo leo lo iai. Ia o ia fo i leo lo kaptenina le awa liona leo o leo pe amata le vai aso. Vaso nei le amata le tamisanga le stofi. Ia le na. O Kirifi fo i nae kaptenina le awa liona wale vai fo i wa mai uma fo i na mai le lisi o le awa le liona Wellington la tau ia mo le tamisanga le NPC. To es fulu tolu, to es fulu fitu minuti ana tale o le tu la tasi, ia, fa watu fa fia fianga vepese, talo fatu le tina matue ala wina mangele, talo fa la wina, ia lo fitele atu mo el tina, fa afta itere lava, ia le mafuta mai tatu tua o ne yaso, ia, fa fia fianga, mo le atu,
ia o whenga i o tau malolonga ma tau maftanga i le nei vaenga o lea uli. Le si whanga nea lau moe Wellington o lea ua tau e se fulu ma le 5 minute o na tālea o le tūra tasi. Walu le vaa, ua misi le vaa ma ia ani seko whale moe. Toi titi ata uno i sale lolonga le vaa. Set
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sāmoa ko ai o talanga o le lalolangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matali o le toto o e tausia le pela pani le to a paua e mautinoa uso ali I pa a mea lo mali e toa susu mai sa ua a toa o utapau ai pola pui pui e puti mau a pau le e silingia I ta Sāmoa o talanga o le lalolangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matali o le toto o e tausia le pea le pani nei tau ma te sio pala a o tolu pale le alo tuiana o tokinga la mawala I ona e palupe o itanei o le pea ngai ngā atumua kapule nei e silingia I ta Sāmoa ko ai o talanga o le lalolangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matali o le toto o e tausia le pea la pani nei pa pea ua o tala o tala tu o le atunu ua mala malama o le o langa tau I bitalu mai le vavau so wio ua mali e toa ua malo tau nei e whiringia I ta Sāmoa ko ai o talanga o le lalolangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matali o le toto o e tausia le pea la pani nei e silingia I ta Sāmoa ko ai
Ia Sāmoa le tinu pele taluai ona o lea ua mai ale taimi o le tātou wala tautua ilunga le ala leo o le frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo o le la tala tasi. Ia o le la nai minuti i ona tuina sa o leo tātou whaasala launga i Sāmoa. Ia il tautua mai le sunga ta sesa mai le ofisa i lalawaya. E ilunga o le tātou Facebook ma le YouTube le nei aso. Se pa ile tu la tolu le fia na nei. Ia ile manatu sa ma family ina lau fa mai Sāmoa ala le tautua. Ia le tātou wala leo mai lava le tau na li la se pa ia man le taimo fa mai na ile tātou unanga. Ia fa man luat fo ia wa sala fo i se ngana le fainga luenga. Ia fa mangalo so mātou fa le tonu. Manuia lava fua fuanga o te toe mai se le toe anga ia tu ngā luenga le nei aso. O le tātou o tunu ia mai se sa sauni ngā loto o te toe. Ia inisi o tunu o le langi la toa sa pati le nei. Ia manuia lava le nei asa moa. Ia fa mangalo se leo. Ia mas fa le tonu le unanga. Tātou toe whiro i tāle te masani le tulai fitu ununga le ala leo. Ia a tālo le tasi ia ona taliu leo tātou whasalaunga i Sāmoa. Ia le tātou ofisa i lalawaya. Ia tautua mai le sunga a tāse sa lem Sam. Ia mai le au nanga nei ma le tautua la whainga luenga. Mai porirua nei. I Wellington nei New Zealand. Ia mātou te whātou whawhasoi fua Sāmoa. Ia mai e whamanuia lava le atua le nei aso. Whasoi fua ia.